E o whalofa ma toi whaatalofa atu Samoa le atunu pele. Le maleifo mai whanunga le lei le nei aso fau. Tātou lia mai, ia ono le alofa ma le anga le lei o le tātou watua manu malo. Good morning, tāl whalava o le siu whonga le nei o le lau mue Wellingtone. Ua toi a matalia fo ilana tautua, ia ele ngata o le nei vai aso. Ia e meise fo i o le nei aso le aso ngafua le nei, le aso se fulma lua. O le masina o Yuni, lua afe, lua se fulma le tolu. Good morning, tāl whalava. Ala maia, le tātou sauringa aloto le nei tai au, o le ata ita ia lea, le sunga le tausi matanga luenga, Reverend Fua Tuisa le tolo, le kalesia me to tisi Samoa, taua i Wellingtone, ia usi maia le whaafonga. Whamanu malo le tātou lio Yesu Kerisu. A whailoa i mwhata alofa atua i Samoa i lo maleifua mai le ni tai afo. A lo le soifua maua malo fo i le langi e mama. E muia mele loto e tasi mele nganga e tasi. Se o tātou tāpo i ai le tua i le ni tai au. Le lofa mai o iova u te pese i lava e whaavau. Te whailo atu lo ngutu lo whamaoni le atu pulanga ma le atu pulanga. Wana o whapeani. E ati na ele lofa e whaavau lava. Le langi lava e te whaatu mawina i ai lo whamaoni. Wa mao sia le whengai. Ma le na au whiriwhiria. Amen e se o tātou te tāra. Nganga po i ai. Le nganga oe anga tonu ai whamoe moenga me tāpo i ngā utangata. Mātou wala watu le awa male mi ngao e te tauai le ni taia. A fio maia mo loa tunu. A fio maia e te whapa ia ma whama malu le tāpo i ngā a whaini. Ina ia ma whai ono mātou tāpo i lava i ata oe le tu. I le nganga male whama oni e te whina ngalo iai. Ma ia fo i ata oe le vi inga. E ala i le soifua tāpua i o utangata. Ono ke viso le li ua mātou wolem talo tuai ni. Amene. Nea tātou i vi atu i le tua i lona vi inga.
le tus pa ia ni taya fionga pa ia le tuo le mo mai le fenga in tuai tu so ke ne se lo na mata u pues fulu leon o te foi te wina mai le foi upu mo se ia fa ngata mai le foi upu e onu fa fonga mai ia fionga pa ia lo tatu tu au sa raile ava aperam o le fa na ia ya te se ya te ia foi le au ono fin le ai kupito o akara lo na ingoa foi ya tu foi sa rai aperam fa uta mai ia o fina ngalo yovo ia o le fa na se ia e aluane i lau ono fin a tonu o te mawai ni tama ya te o su stai fo ya aperam o le upo sarai sarai fo ile ava aperam na ia ave ya akara o le ai kupito o lana au ono fini matuina atu ya aperam o lana tani e fai mana ava ina ua mawai o tausanga e se furu sa no foi aperam o le nuu o kanana o na aluane lea o ia ya akara o na toa i lea o ia o iloa e ia ua to o ia na whale au nga ina lea e ia o lona matai fini o na whai atu lea o sa rai ya aperam e lunga ya o e lo wanga lea nga ina o au nei fo na utu ina atu la o no fine ya o iloa fo e ia ua to o ia na whale au nga ina ai lea o au e ia ia whamasino mai o mo ya te tau na tali mai leo a peramo ya sarai whauta o ya te oele pule i lau au no fini whaita lia lava oe se mea te whaia ya te ia wanga leanga fo i sarai ya te ia o na sola e se ai lea o ia i ona luma ia whamunuia ma whamala ma lama i lea nganga po ia o le tu na tuspa ia o whaita wina mo i tātou le ni tai au ma ia tu maulava ya te ia lona vi inga e whawamau. Le la unga i suafa ma malu o le tua le tama, le tua le al, ma le tua le anganga pai. O le au ni mawhauwhaunga whale anganga mo i tātou Samoa i le ni tai au. E fia whaonga ina i peale au tu o le ni aso i le tusi whaita waso le ka le sia mentisi. E wha pea lona whaita wina. Ia whae tete i whae unga whae. Ia whae tete i whae unga whae. E ata ngia i le au tu o le nei aso. Ua o se tua lalo, o se whautuanga, se whamanatu o se ala fua le lei. E wale tō whawhi tu unai ale te ngata. E whawai i ai le whaia o ni whae unga. Te tonu a inga, te tonu a nu. Le atu nua e miso e kalesi. O lona winga o le tō whawhi tūnai. E fua i luma, e fua i tua, e fua i le lei ma mata ngō whi. Masi tai ao manuia e a fua i ni whai unga e whi. O le tala sa whaita wina mai le tusi o kenisi. O lo whamatala ina mai ai le whai unga na whia e sa rai lo la a inga mapra. O le vana nofo o le tane ma le whini. O le se mua o le whai unga le whamatala ina e le tusitala. O le whia le whine o le whai unga. Ai o lo nofo le tane le ulu o le ai. A wā ua whia e sa rai le whai unga. A o lo iai ampra amo le na valawina. O le whai unga na whia e sa rai. Na whawai mai lunga o le anga nuu whai tūlangi. Lea o lo au mau mana nofo ai apra amo masara. Sarai le vaita. O le anga nuu lea whai tūlangi. Nā fuai o na ave sarai. Le ava noa ia a karwa lana au na fine mai ei kupito. Ina ua atoa le se furu tau sanga i ka nana ma aparamu. E le whanaua lava ia stama mai ati. Le whapongai fo i lea o le whai unga sarai. Na tuu ai le ava noa ia aparamu. E whai ai a karwa mana ava. Ina ia maua i se suli mo le aina. O lona winga. O le whai unga na whau lunga o le whaitau whai tūlangi. Ma mo mianga o le sio manga whare te ngata e fia wha malia ina. E whai le whai unga sarai.
E whatu a umatu lava, o na wha manatu e le tua I lo la a inga ma aperamu. Ile mata upo e se furu ma le whao le tusi le nei o kenesi. Le fola folanga ma le polo misia le tua mo aperamu. Ina ua fasili ngia e le toi ino aperamu o le tua. Pe whape feo na whai mo ule ele ele. Ele ai sau whana. Pe whai ea e li saro le tamu seko. O le ua whanau e ilo a inga e whai masuri. E whai mona le tofi ma le ele ele. Whai mai le tua aperamu. E le whai le nata ngata masuri. Au le whanau e o e lava e whai o ia mausuri. Na o lava ina whai loa e le tua ia aperamu. Le luma nai o le suri e tupu mai a te ia. Mau ngā tupu langa, na te whatu ina le nuuola mo le tua. Na iwa ina o sia le whengainga e le tua ma aperamu ma whapea mai le tua ia aperamu. U te whaia lava le nei nuu matofi o lau whanau. E le I lava e le e whai mapini, e toi whetu una I aila ngona ma se whai unga whai. E le I lava e le e whai maafuanga, e whetu una I aile tō whai le whai unga. O le upu moni, ua lape le whai unga u whai. E wā fōi ua fua I manatu malangona whale tangata o Sarai. Ua maasiasi le vava ai mai a tangata. E wā o lea ua matua. O lana fōi whai tau ua misi ia ma se tama. E whānaua e lona lava manama. I tai. Ua ngalo le wholofolanga na whaia e le tua molo la ai. Ua unoa ma le whantari tali. E iai le taimi male I tungaso le tua moi. Ua whai le whai unga I lona lava langona. E ua le ai ma se fesili le tua le e tonu ma le lei ai whai unga uma e whai. I oe Samoa. Ta ua I o le whamanatu o le autu o le ni aso mo tau. E au ino tātou whai tete I a tātou whai unga whai. Aua nei wha oa le ti apolo. Langona e whai ai se whai unga. Aua so se whai unga lava e se seo na whai. O le mea mauti noa e iu I le bebesi. E iu fo'i I masing. E iu aina o I ai le vale lei. I te tonu aina. Te tonu nuu le atu nuu mai kalesi. So se whai unga fo'i e whaia e au noa ma le whantiri tali le nganga pa I o le tu. O le mea mauti noa e le umi lona le lei. E le tu mau fo'i lona tāua. A wae le lei nei. Ai polonga ai tāia. O le mea mauti noa lava. Ua o ia le vana nofo le a inga o Sarai ma aperamu. Ina ua lape le whai unga na whai. Taimi ana I loa ai e Sarai. Le whawhita uli o tupu. Whai maila na upu ia aperamu. Ia wha masino mai ova ia te tāua. Toi tāpatapa o le ai le tua. Ina ua vale tu lima le whai unga o whaia. TALOFA. Ua le ngata ina o ia le vana nofo aina. Ua sili o na o ia le vana nofo ma le tua. Le sili anga o mea unga. E whaponga I le lei. Ma le whai mea tonu I ne whai unga whai. Ua nei whaiala o whai unga I le whalonga longo I u leo le lalolani. Wao I u leo le lalolani. Lae mo moli mai ai ma mai leia le tiapolo. E afu ai o na te se ma lape a tātou whai unga. Wa so se whai unga foi e whai. E fua I manatu ma I u leo o tangata. O le mea mauti no foi. E fiu lava e toi tau whaasau sao e le sao. E uai na manunu ai le nofo le leo a inga manu. Ma malepe ai whaavae o malo ma atunu. E uai na ave ai tātou ma atunu to I lalo ma whaluma ina. Te miana whai ai le whai unga o le tangata. E fua I lunga o na manatu whale tangata. O le fia I loa ma le fia sili. E fia whai ia mātu. Le teimi foi lea na pa u mata ngahai. Ua to I lalo popo. Ma ua whaaluma ina. I tai. O lea tua lava na liu tino tangata e ala ia Yesu Keriso. Ma fio mai le lalolani. Na te toe whaasao le whai unga na se seo na whaia e le tangata. Samoa. Ia whaavai le nganga pa ia o le tua tātou whai unga e whai. A wae manui ai aina. E mau popo ainu. Fe alo whania I malo mātunu.
E o lai fo I lana e ka le si. Nui a au mga luenga o le ni asu. Ma ia leo ina I tātou uma I le lofa o leli. Ono Yesu. Amini. Si o tātou tutano. Le tua pa ia. O le tua mamalu. O le tua e siri ese lava oe. Le tua oe o le malama lama o lo mātou wola. Le tua o lo mātou lafitanga o lo mātou malu ai whainga tā ma pua ngā. O le tua oe o le uo e te whalata no nofo pea mo I mātou. E te le te a ese mau te ngata. Pāwhitai tele I loa lofa whalia I le ni ta au fo. A wā la whai māta ngō fie loa tunu mai mātou uma. Mātou maua le nei asa fōu I loa lofa ma loa anga le lei tausi mai. Sa tōwha whai ngā malo longo le pō ma mai. Tau mate lava le soifua o te ngata pe mātou te maua le nei tai au. E whawhetei tele le tua I loa lofa ma loa anga le lei. Mātou wāla whai le mata ngō fie. Whalia lo ma malu ma lo siri ese le soifua ma lo mātou oi. Whawhetei o manuia lo tunu. E a fua I tonu ai. Te tonu a whai ngā nu. Te tonu a malo ma o e ka le si. Whawhetai tele lava lo mātou tu. O I lava ina whasoa ina I mātou e whainga tā ma pua ngā. Tupu foi whalawe lava I le ala. Pei tai o e lava o le tu e te tu malo pea mo I mātou. Wa fuai o na saunga le mu le soifua ma le olo o tangata. Mātou whawhetai le tele ma le lasi o whamurianga. Ta maua inga le tino le mako whau. Siri foi le whasoa le anga. Ina ia tupu maola le whatutua I whina ngalo mo mātou loto uma. Mo mātou muli tonu e whai au fe au I sosiala. Mātou whawhetai le li. A wae le ma vae loa lofa mo lau whanau. O ia ino mātou se pēr iat oi. Wa le avea ia mātou ngā e whai māla e puni tia I le lofa whasoa. Wa o le lofa o teimi uma mo I mātou leli. Mātou whawhitai le ngā luenga le nei ala leo. Whai māla e tau mamoli ai lo whina ngalo I ta whae fio le atunu. E meise o le lalolangi e o iai le nei whansa le longu. E momoli whatasi ma whi au o le tala le lei e ala le ngā luenga ma le auna. Mātou whawhitai ngā luenga o le asu sa umai. Sa mori mawina lau tala le lei stono o whatawhaita ranga e fi. Ina ia tupu maolo le whi au o le tala le lei. Mātou te muli ma whaia lo whina ngalo au mātou iai le olo nei. Mātou whātu ese ma le loto wha maua lalo I le ni te au. Leli ie we sila mai we sila fia lava I mātou. Mātou tau tino lava I o ruma whatasi ma loa tunu. Oi mātou lava o te ngata angasana. Oi mātou lava o te ngata si I le tāi ata oi. Tele o taimi wa whalango lango mātou whai unga I le poto ma lo mātou loa. Ai maiso I u leo le lalolani. Awa mātou le fe siri ata oi le siri anga o me O le te whatonu I mātou I sosiala. Leri ie wa lape o mātou whai unga o no le malosi o le tiapolo. Whai māla e manunu ai, le to au tonu ai. Nuu le atu nuu ma o e kalesi. Mātou atu lava I o luma ma le loto wha maua lalo I le nei tai au. Ma lie lo whina ngalo. Wha ma ngalo I mātou whatasi ma loa tunu. A vea ia le toto pa ia o ke viso le li lo mātou whaolo. Whai māla e tōngi ola I nai mātou le whanau o tangata. Le mātou talo le li le ni tai au. Whafotu mai a o manuia mo Samoa. A lofangia tu tonu aina. Le vāo mātua ma whanau. E iai pēr le lofa oelo mātou te mā. A lofangia tu tonu nu. Anga le lei tu tonu le atu nu. Ia maua pēr le whano whaninga o mātou te tai. Ma ia whawai pēr Samoa I atu oele afuanga o melelei. Whamnuia o ka le sia ke visiano. Tai o e ka le sia le au whai ngā luenga ngā ruhui. O te ngata o e ua puno nou ma tautua I lau tala le lei. Ia tofu sia I mātou uma I mea lofa le ngana. Mātou te whai ai pēr au ma le whaalo longo I lo whina ngana. Mātou te talo le li.
A o yo mato loto la uma ma fe au le aso sa mo mai. Ia tupu pea le tala le lei e mori mau e le anganga. Ma ia o mato whaia au I so se ala e te whina ngalo ai. A lofangia le whamuri mai e sa moa I si o mato watunu. Leri I. Ia o atu iai lo wanga le lei. Mato talo ai o ala whai mai le ni tai au I whanonoanga. Whamaise ma whamafana whana e lo nganga. O ai o iai maftianga o le tino I tonu a inga ma maota ngase. Ia iai pea lo a o whaola mo lau whanau. Ni se o sai tia ma fia maua se peson swani. Ia o atu iai lo a lofa mo lantou. A lofa mai o I ngā luenga ma whiau re ni yasu. Le usua I o tangata I so se whaiva. Wa mātou whanau ia onga ma le tāpua inga I malu whale. Leo malu e o a le soifua ma lo mātou ola. E saunga le mua I mātou ai wha moe nga umalama. Ao ia te I mātou fe au re ni yasu. Ina ia fe sili pea me umo ia te oe. E tonu ai a mātou whai unga e whaia. A wāni le leo a inga nu umau e ka le sia. Tu upo ia re ni yasu o tātou mafuta ma lau fiong. I lou lava suafa pele ke riso leli. O leo a mātou wole mti tālo o tuwaini. A mene ia tu maulungo Samoa mai mātou umo. Le manuia le lofa le file mu. Ta malava oe le alo male nganga pa I. Mau mafuta mo I mātou e whava lava. Ameni. O le nā ua whaafonga tātou atinu ui le sauninga lotu le nei tai au. Na taita ia le sunga le tausi matanga luenga. Reverend Fuatui Sale Tolo le kalesia me to tisi Samoa I taita. Ia mole tuaida nganga whaaftaitele. E le sunga le tausi matanga luenga. Ia mole tāpena ina o le upu fola le nei tai au. Ia meisi o le tātou sauninga lotu. Ia to awa fo ia fuanga ia o le awhenga ieli tātou atinu. Ia matau ina I foi. Ia ngā luenga ia ma whaiwalo filima o le anga ia tuele tātou atinu o le nei aso. Mo le tuele nganga whaaftaitele ia whaamnia fo I le atua. Ia I fuanga mga luenga o le awhenga ia I le nei aso. Whaaftaitele lava. Wa luas fultolo minute wa te nei le tu lai fitu le si whanga le laumua. Mi inga o le tua.
le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Hi Samoa, it's Auntie Chala here. Instead of Fifi Falo, ile atau le tai au. Laugh of the morning. Amat semel apple feet to the bamboo, su fonga lo mua, atau le tai au. Yoe, ia, whaaftai le atua. Wa ia whaopopolo to soifua masomata wola. Tātou mafuta i le tautua le nei si fonga le raumua i Wellingtone. Ia i le asonga fua le nei i mātou i New Zealand. Le aso sifuru mani lua masino iuni. Lua afe lua sifuru mani tolu. Good morning, kia ora, talofa lava. Ma lo lava fo i le ala whai mai le nei tai au. Ia, na umai atu e fo i mani tātou sauninga lotu. Ia i le maratu, ia o tātou mai asana lotu. Ia ua tofu la fo i tangata. Ia masiana fo i le nei tai au. Ia wa fo i le anga ia tu i fiau mga luenga. Ia, fai fia le tātou ngā luenga. Ia le tai au amata. Ia o le asonga fua. Ia o le aso se fulma le lua le masino iuni. Ato le tai au si fonga le lau mua. Mata ngā lua fo i maleu sa tu fue. Tā lofa fue. Ma loa le usu le aso ma lulu. Hai lava. Aloha te uru stas whaftai le li utafi loa. Te tonu veo lofa penana. Nuia si utatu tunu. Ia wai peo le tala lea e tō wā. I tala tātou nei. Kasa malulu. Ia mantua ni si la ia malulu. Moi. Mele ia alo lava o le valo. Ia na valo ia manvaso te nei langi le ia tala. Mana ia. Ia mtua pale ni le ia lan malulu mo le mafan whana lape a o so ela. Ia sa o le ia. Ia me se a ia nei fo i vai tau le o tātou iai le tau malulu ni Zealand. Tau amata. Ia te lo po le alunga le ai to inga malulu ne mo ia ai le malulu te le peo. Te le tau sanga umai. O wala o ngai na mele official vai tau masina le o meu tuna ia. Wato ato e mafan whana le whape masina le. Le te lo tau sanga mo vai. Ia. Ia le lesi tatu folau ia yuni le ua lata ili afa yuni. Ia pole asta le mai. Ia, na mai le whaingol vai. Na ia whaingol vai aso. Ia, ele ia se mea no iai. Ina o le mafuta whea ma le whanau. Ia, me ainga. Ia, mata solo i whafo le whale. Le se mea la whea wai i fua pea lintupe. Ia le whape la tau fia inisi. Ia la tere la tupe la whea. Ia, ma na ia whaingol vai aso. Ia i tālonga le whanau. Ia, sa ngai fo to te le fo o tātou e mata tālonga nei whanau le whaingol vai aso. Ia, sa ue nafi ia le fo o tātou au lia maili ni asa fo. Ia, whaaftai le lofo le li. Sa le ia. Ia peo o tātou whainga vai aso. Ia, o tai me whela fia ma uoma a inga mnei whanau. Ia. Ia, o le fo tai au. Ia, o le tai au le nei o le aso whareile. O i tai au nei o le aso ngafua le aso sfururua o le masino yuni. Sa watu tope atu dato. Ia, o alunga malulu. Na laso sato ya se fale leo. Ai, o vai atu kale na fale a ongo ni tau sanga. Toi tolu vai sole toi tu wala. Sole. O vai le va. To le va. Io. Ya, o vai sole walu. Ya toi lo vai sole lua. Uma lo fole ongo ni kuata. Ia. Malo lo fole mo lo vai yaso ni toi ai fole wa ongo tamaiti. Ele umi fanalu ya toi malo. Malo lo fo. Va vete. Na ia. Ia, whaaftai fo i nei mātua mo nei whanau nei fo i tau sanga. Mone. Tapi nei no lātou. Ia, steini fo, ia. Whiala nei tamaiti, ia, sao niuni fo i lai o lātou lea onga. Ia, ai mo tātou iua amata ngā lue le nei tai au. Ia, mālo lava le tau ata i ngā luenga amata. Ia, ai whaatalofa atu le pa ia maurunga le tātou atanu. I le sua i sunga i whaafengainga.
ia mai se o whailaunga tala leo au na le tua, ia e whaatalofa atu malanganga whaaloalo le nei tai au malo fo, i whaatai fo i le tātou tautua, ia o na o hau tau te talo, i le aso, ma le aso, ia o loo manatua i pēr le tautua le fonga le mua, le loa loa le tātou atunu, o nei o tātou matua tausi, o nei mātua mātutua i tonu ainga, tonu o maota ngase, o maota o tangata mātutua, e whaatalofa atu le nei tai au, le pokalame le ato le tai au, ia e iaina fo le manatu o le tātou tautua nei, ia o loo maua pe o tau le fia, o le whaasiringa malosi, ia pe au tau whaafonga mai i tātou pokalame o whaafiafianga, ia i le aso, ma le aso malo le tāpuai, o la tau fo i wa anga ia tfo i ngā luenga o le nei tai au runga le walam whaalongolongo mai lau ta amane, i le tātou wala leo le tasi ono tesi ma le tasi whaamo, ia malo lava le usu i ngā luenga o le nei aso, na tau fo i sa ngā lua le pōna pō, ia whaamalo atu le tātou pokalame le ato le tai au, ia i ngā luenga sa whianga i o tau le pōna pō, ia o le whaamanatu masani, whaamua le saonga le mū, au anga ia tuai fo i ainga, ia whai fo i leo se malo longa o le nei aso. Whai lava se vainga le laulangi nai te mai mua mai lunga o tātou wala ata o le Facebook, ma le YouTube, ia manatua, ia suel tātou Facebook, ia mone atu fo le whaftai, ia te utou o loo o tau mwhai, ia suel tātou Facebook, le aso ma le aso, ia o lau so soani fo na, ia e tāla ia tuai fo le tātou tautua, ia i so se vainga le laulangi. Le programe ato le tau, le tātou mafuta, nei whaafiafianga nei, ia ona amata fo lea o le tātou tala le tau, as whanau, ia o tala la walunga, o tala mena tupu le tala whaasau pito la langi tala walu, pongo mumua tātou tala fōma le si whonga la mua Wellingtone, ma tala mai Samoa, ia pe a tala walu. Whaafiafianga nei, ia ona whangasolo lea o le tātou programe. Tele tu le vai papa ala o wasa le vai loto e fantao e tutu la manua a mai se ole e tiro longo sa mo sif.
E whatalvatu se men whafonga le tātou tala o le tau mō le nei tai ao. Whali e le ofisa o le vai tau. Ma me le ofisa o le vai tau le aso nei e tele na paolo nei mtai ao. Le aso lulu e stofi es for ele ma le aso na i o le vai aso le nei. Ma tua ilangi le nei ia le tau. O le aso sa o le vai aso le nei ia bo le leua tātou iai. E wha malu malu. Le aso ngofua o le vai aso fau ia ilangi le nei le tau. Na maulalo le fua le malu lui le aso e fitu. O na nafi e whaasa iai. Le ia mawhanwhana sifuru tolu. Ia o le vavaina i le valo anga lo ofisa o le vai tau. Fori nga mai langi le lei le tele o vai anga o le nei aso. O le nei vai aso. Le mola tau e o e whangota. Ia manuia tele lo whaiva. Ia o le tai Wellingtone. Pe le tai i le lata i le ono i le tai au nei. Sua le tai i le toe sifuru tolu minute i le sifuru lua i le au auli. O le toe pele o le tai i le ono i le fiafi. O le toe sua le te sifuru lua na le po. Poni lua. Sua le tai toe 2 minute le wha nel vaveao. Pe le tai lufu le 5 minute te aile se fulu na nei le tai au nei. Ia o le toe sua le tai le 5 le fiafi. O le toe pele o le tai toe 5 minute le sifuru tasi le fiafi na nei. Ia o le tala na o le tau manuia fuafuanga le aso. Ia au lia tai au le lofo le li na maulo le avano tātou le tātou talo le tupe. O whaamurianga wa soifua, asa whanau, tato i meri maasani lama le naa, asa whanau at samoacapitalradio.co.nz. Monu ia tele o tau asa soifua, o tau na soifua mai le nei asa o le aso se fulma le lua iuni, ia po se asa whanau fo o se isi o le whanau, ia manu ia tele o la tau asa whanau. Ai o le tusi whaitau, tusi o ngā luenga o lona mata upo e wha, o lona whai upo e se fulma le lua, pia e fia whaitau iai. E lea i fo i se tasi ua iai le ola. E lea i lava se isi ngoa i lalo le langi ua fo ina mai i tangata e mawhaia o na whaola ina ai o i tātou. Ngā ruenga e wha, lona whai upu e se fulma le lua. E lea i fo i se tasi ua iai le ola. E lea i lava se isi ngoa i lalo o le langi ua fo ina mai i tangata e mawhaia o na whaola ina ai o i tātou. Manuia tele tau a soifua o le pesen nei. Happy birthday to you all, dear Manuia. No wasafana lenei wa e auni. Ata tofa afetai, ole tu alava ia via. There to I fa'afetai lo alofa winga wa e foa i mai ai nei a soatele. Alofa angalo ai ngalo a sosoifu. Vai au ngalo mola o ai na ai mai sele atua. So, but so if I all la fia nato,
Walenga tai loa safana Lenei ua ulia mali Fa'amanuia mea tuai loa safana Fa'aungai na lo soifua ia na fe'a Toe fa'apopo ina pea nitsia so se te Leo fa'anga mo ole Ele umayo aina pele Lea tu ai fa'afetai o alofa winga se Wa e foa i mai ai nei a so te Alofa angalo ai mai o atu soi fu Ai au malo mola Lu ai na ai mai se le atua Lava soifua tala mena tupu lalangi nei aso se fulu mare luo iuni. Le aso nei tausanga e tasi iwa ona wha na whalipuipui el tangata nei o Nelson Mandela. Ia e whapeole o langa ato na wha whalipuipui ai na avela e motu lea o e tau o Ruben Island. Ia ma wha whalipuipui ai. Ia na tau tatala le tausanga tasi iwa fulu le aso se fulu tasi o Februari. Ia leu tato ilo umaritala anga o tamaloa na ven Palestine. Tasi le tangata ua lalang Nelson Mandela. Whalipupui le aso nei tausanga tasi iwa ona wha. O le aso nei le tausanga tasi iwa wha lua. E se lau afe fita Amerika na whaiawhia ngai ngao le au mai le nofo i tono le Pasifika i leo ina le Pasifika. Mai le malo si anga o le tunu leo Japani mana uo le taimi le tau alo na lua lalangi. Ia le lan tau nuu mai tono New Zealand le so le vaenga mua. E se fulu lima afe o le vā o le tasi iwa whālua ma le tasi iwa whāwhā ia na iei fita ia Amerika i tono New Zealand lata i le onos fulu afe la tau na iei tono New Zealand nā taimi nofo solo i Wellington ia mau kilani taimi lea o le tau alona lua o lalangi o le aso nei tausanga e tasi iwa whanulua e fitus furulima afe tangata na tonu ia o se paka tele i New Yorka ia te atu ai whainga wha niukilia al malo o Amerika ila tō mea tau wha niukilia o le aso nei tausanga tasi iwa tasi na whiriwhiri el tangata nei o Boris Yeltsin e whaima Palestine al malo Lucia peo le uruai Palestine lea e tali tonu i tū maanga wha ke mokalasi malo lea Lucia lea Boris Yeltsin o le aso nei i whaamanatu ai e le tunu nei o Lucia no la taututo o tasi. Suia mai le ngoa sa iai Soviet Union ia mata ua loa o Russia. O le aso nei whaamanatu ai lo tuto o tasi na amata mai tausanga tasi iwa sfulu. O le aso nei tausanga umalawa i whaamanatu ai e le United Nations le aso tau le World Day Against Child Labour. Ia po o le te atu lea i whaawhainga le wenga ina o ta maiti la iti. Ia ele maua i New Zealand, ele maua i Samoa a o le tele o atu nuu i o lalangi. I le kontinenta o Amerika i saute, kontinenta o Afrika, whaawhainga le wenga o nuu i initia. Whaawhainga le wenga nei ta maiti fo i e tu ata i valu ta izanga ta iono ngā le wenga su entupe. Ai whao ngā e tangata e tele ala tau tupe nei ta maiti ia. Whaafai ngā luenga mamafa, io e TALOFA. Ila le aso whapitoa nei whaamanatu e lalangi, le te atu i whainga le leina o le whaafai ngā luenga o tameti la haiti. Tātou tala nātou e maua le whaapoponga le taimi masani whaafitai.
i le whaiva o mawhauwhau. Tanu polo uko pole, ne i te iua le tanu lau. Tau uai le upu, ua le au le ina i lau. Au e ae, se i whai mai sau upu. E tua i ni mala, e tua i malu. Sau funala upele, kau masina i kumai malu. Se inu ane ai, tama ole nuu. Teine petua inia o uusa ta whai ole au a mene i runga ai popore no uloto ona o sautupua inana ne ili lo utuma ai ali ali na o utuma au e ae se i whai mai sau upu petua ini mala petua i malu sau funala upele kau masina i kuwai malu se inu ane ai tama ole nuu. Fatalofa tu se isi whaopoponga le neo tātou talafou mai Samoa o se mai eil whaafonga. O le whai unga le vai ason tēnei na tu alo ia i nā tua i le malo Amerika e tawala maila na komisena i Samoa. Le se leni e lima se lau totus fululua afe ono se lau malevalu tā la fast food totus sene a ngā il whaala poptonga le kalesia se fitu e fsoswani mo teimi o poponga le u whai ngoi no le adra Samoa. E fsoswani atua i a inga lima vai vai o tangata i eimana o ngā tu mau le soifua o a inga na iaia a fianga mai swinga o ngongo le tau. E maise leu na i o porkalame mo i la toi lima vai vai. E ati na e ni pisi nesi po on whaangai o inga mo ai se leni e pei o whaato anga ma metau lima. A e whapea fo ini polo keti mol manuio ni tu maa lo. Whata se mania o onga e saunga le muai tangata mai teimi o mala whaale nā tura. O mafua anga i na whaali el komisino le malo Amerika i Samoa. E lātou te langolango ina wha wau e pe lawan whaala pupitonga le adra. E a wala toi nisi o na whasoaswani. E peo na ia toe fōa ina mai ei lea se leni. E lima se lau tous fulua fe on se lau malivalu tā la fast food tous sene Amerika.
e silia ma le tasi le miliona tala Samoa pe a wha le liwina, ma o lea fisoa soani e te tau o na mawalo na wha soina i tupe po reporti e le 5 tausanga pe o na wha tūlanga mai ai. O Port Kalame fisoa soani tau se leni ia le malo Amerika mo atunu e se fulmale lua le Pasifika, le au fia isa mo i lalo o le Port Kalame le Adra, va te sei maisi atunu e au fia i Micronesia, Fiti, Kiribati, Nauru, Palau, Papua New Guinea, Marshall Islands, le atu Solomona o Tonga Tuvalu ma Vanuatu ai awhia ai ma Samoa. Na toi whaamanatu le komisina le malo Amerika i Samoa, le whaawopeo lana soaswani le nei, mo ia tunu e se fulmale lua le Pasifika, a ngai i tangata mawhitia ma 5 mai vai. O se tasi o tamali o le atunu watu inatu ye le malo se whaeaea, e whata ua ma whaamanatu i nai pēla na tautua mo le atunu, e alele i se pine tau lo wa whaingoina, o le polo inga whaapāanga Samoa. O a whaamtalaine se pepo o whaamtalanga mai le official pālemia, o le whaelonga tau lo le nei, wa tu inatu ai le whaeaea ia i lantou na whaisa whanga mawa e mole malo, ai maise o ntangata le soifuanga ma le anga nu o Samoa, e le ngata o tūlanga wha le atunu, mo le waha i whafo e au fiai, ma i lantou olo a vea pea, pēsa a vea ma wha aurulunga oni matanga luenga, poni wha la poputonga i le atunu, pēsa a vea fo i mataitai ma sui o le malo Samoa, i atunu i whafo po oni wha la poputonga i whafo ato Samoa. O le fionga i atua tanga loa for sa itu Joanne and Dale, o se tamali i walola na tautua i Samoa e ala lele au wina atua whanau mailo na fio anga i potasi whale a lili, mo ngā ruenga whaavai teimi i ni usila ma Australia. Wa fitus fruonto sanga le matuolo na soifua mai le a fio anga o potasi whale a lili, ma o se tasi o tamali i tausi a inga, tausi i tūmalo, ai o se whai business i foi, o tuatanga loa sa a vea mapulu le whalolo ne le soni, mai le tausanga e a whiwa se lau wono se fulmaliva, se i o mai le a whiwa se lau fitu se fulmaliva. O le a whiwa se lau fitu se fulmaliva, na a vea o ia mapulu le whale o loa mo lesi Samoa, se i o le tausanga e a whiwa se lau valu se fulmaliva. O se tamali na ia a mata whaavainu fo i le whale tan malo le sina lei, mai le a whiwa se lau iwa se fulmaliva. Sa taula mua i le whaavainu le ati na e o potasi, le whaingoina o le Potasi Development Trust, e ala le whainga pa anga manisi o kompania tunu i whafo, na maua e awa noa whainga luenga whaavai teimi, a tupulanga o lona a fio anga, a nei e te tala fo i male awa noa, e nisi o tupulanga mai isi a fio anga e au fia i masawai. Sa ia whaavai na fo i le ainga folawa Samoa i le tasiva valuono, maultu whaatasinga o mai o lana tautua, wa manatu e le whainga malo e tu inatu lo i eile whaia e a tau loa e amana i ailo na sao mo Samoa. O tuatanga loa, o lo avea nei o ia mataitei whono, o le whaala popitonga, o le whaatawa le ola. O le whai unga le vaiason te nei, na wheilo e tuele fionga le sui whongwhitalai o le whono o whaitula whono a Samoa, le fionga awa pa au mulipola alo i te fua mulipola, e nisi o le au malanga o sui o le palemene o Australia, e le moto to filau eti ala sana i muli no. O le au malanga le neina taita ina mai le sunga ya Mr. Luke Gosling. O le sui o se fono o le palemene Australia, a o le taita i fono fo le komiti tu mau wha palemene mo ati na e wha i tūlangi, ati na ese ma whela ua inga le fo i malo. Whaatase ma le sui o se fono o le palemene, a o le sui te whono fo le komitu mautu whaatasi whaapālemene Australia, mo fe whaataua inga matupu teu whaafainga wenga. Na wai whaatasi ma le komisina o le malo Australia i Samoa, le te maitaia Emily Luck. Ona o le whaamoe au tu o le whainga malanga, o le asia le mamata i tu whainga tau whi malanga inga, o ngā ruenga na fausia le te miu tua nai i lano Port Kalame fsoa swania le fo i malo, mo whaalawilawe whaale nā tura a ti na ese whaaitu langi. O le nei a se singa o se fsoaswani sa i di linga al komiti, ia fianga ia lia e mai ona o swinga o ngongo le tau.
O le avava ai fo i le tūlanga o le awhianga ngō fio Samoa i whaalawelawe whaale nātura, ma sila ini awala tala whiangai, e whaale leia ma whaamalo sielo na tali atu ia a whianga, e ala ia ti nai o le a whaata atitia mo le luma nai. Na sau no le whionga le suifong talai au pa au, o se awa no foi, e whaamanatu e le antoanga o le 5 tausanga, talua na whaavaina le so tanga whaatemkarasi le vao ma loe lua, ia Australia ma Samoa. E le mai ai o le whailua inga, na whaatautea e loa se asia singa le au malanga le mauta fono le antunu, ma whaamautuina i le talitununga i le au sia leo le ngā luenga, o vaenga au tū sa tuli loa e le malo Samoa, ina ia whaataunu wina. Ai maise o lona fausanga i se tūlanga whaaona po nei, le ua le lei ato toa mō whaamoe moe ngom tā whaioi whaatino le pāne mene. Na sau no le whionga le sui whongfitalai, e mo moli le anganga whaaftai le malo Australia, e taua lātu i le au malanga, molo na sao tā ua mo le lango leo le whaawaupea, e le ngata le atina ino le malo ma le pāle mene, ai whaapea fo i le tomai whaasoa, e lango e le atina ino le tomai o suyu sufono, ma le au whainga luenga le pāle mene o Samoa. Wa te ena le whaamasinonga le tālo sanga le mai whaioso sione, e ne ia tolu po ai le lawino lona whaasalanga, se ia mai a whafonga lana tālo sanga toi iluilo, le ua mai atu inatu i luma o le whaamasinonga. Pea na sila fia o le foi te mali o le atunu, o lo mo lia whaatasi ma le sunga ma lele paulo, e sori ngā tū la fono, o le awai whaatasi le tau pulpule ngai whao o le maliu i le sa a vea mua ma pāle mi o le atunu. Whaatasi ai ma le sa a vea foi ma komisina o mtanga luenga o leo, ia fui awa ili Aikin Kyle. O le aso whareile o le vaiaso le nei, o le alawi na i le whaai unga o whaamsinonga i la ua ia, mai i le whaai unga sa whaatu langa mua, o a whaamao nia mō lianga e whaasanga ia i la ua. O tala ia mai sa mōman wia fo ili nei aso le tātu tino, soi foia. TALOFA lava o telefou o le si ufongo le laumua mai i Wellingtone o le tala mua. E kuata miliona tā la le a whai o pōnesi o le tongi ua whaia le pūlenga o awara te tele New Zealand le waka kotahi mō ana tangata whai ngā luenga. Ta ua i le ripoti e whapea o le vaenga tele o le seleni na maua le tangata e au pito le lei ma mawurulunga o la tō te tongi whaatusa i e maua lalo le fua o te tongi. Peitai, e le tai o na whaatusa lia pōnesi nei a le waka kotahi i pōnesi wha le tausanga a le au whainga luenga le ACC, le e tusa ma le ono miliona tā la le whaita wā whai. Ai o isi whaenga o le au whainga luenga le maa lo, ua tele a ina le aini pōnesi e toe maua e tangata whainga luenga. Ma fua lea ona oni whai unga ina i tausanga i le ima mautele atu ina ia tāu fia ai le whai o pōnesi. O pōnesi o le pulenga o awala e tusa o le kuata na maua e tangata i laloifo o le se lau wafe tā lai le tausanga o la tau tongi. Lea e au fia ai le whaas 4% o lau whai ngā luenga a lea fo i whaala potu tonga a le maa lo. E whaatusa lea i le lua vai tolu o le tupe e lua se lau whaas 4 no afe tā la, lea na maua e le whaas 4% o tangata whai ngā luenga e le vao le se lau, ma le se lau 5 afe tā lai le tausanga o la tau tongi. O pōnesi e tangata whainga luenga i le vāo le se lau male ono afe, ma le se lau walu sifuru ma le wha afe tā la, i o la tu tongi i le tausanga, e i le vāle o le afe 5 se lau, tolu afe, ma le 5 afe tā la. Ai e ia i le tangata whainga luenga, e si lia i le lua sifuru ma le wha afe tā la lona tu tongi i le tausanga, e tolu afe tā la lana pōl nesi na maua. Whaalia fōi e se furu ma le walu la whainga, o tangata whainga luenga a le waka kotahi e le wā o le se lau whaas furu i wā awhi tā la, ma le lua se lau se furu 5 awhi tā la ia o la tū tongi i le tausanga mai na maua fo i la tau pōnesi
i le nei tausanga. O le awha awau le vai aso nei ia te tee ma tau fia ngā ruenga whaia onga wa onga maurunga i te tono New Zealand, ona e le o talia le Societe o whaia onga ia le ofa o pito lata mai a le matanga ruenga wa onga e tu sai o la tau te tongi. Whaeloa mai le Societe o whaia onga moa onga maurunga le PPTA e whapea sa fulisia le manatu sui a wai ina ia te ena le ofa le matanga ruenga le au fiai ni si tanga se tolu o te tongi i te tonu o le lua te usanga o lumanai nei, wha au popo iai ma se pei meni wha abitoa e tai wha afe lima se lautala a le whaia onga. Wha alia mai e le sui bele estene o le PPTA o Chris Amber Gromby o le mana o whaia onga ina ia sa ilia pēr se isi ofa e siri atu e wha amalia ina i le mana o le vasenga o whaia onga. O le vai aso na te nei e pei o na whaafonga iai, na talia ai alo ia le Societe o whaia onga wa onga la iti po primary teachers, ia le mata upu e tusa o la tō tongi, ma whaamuta ai ia le toi whaia o ni te te a whaia onga. O le ofa ua whaamaria ina ai le vasenga o whaia onga moa onga la iti, e fōringa tu tusa lava ma le ofa lea ua te lea ma te ena e whaia onga o kolisi ma onga maurulunga, e tu sai o la tau te tongi. O lona winga la, o le a wha waupea o na whaia te te a whaia onga wa onga maururunga e a mata atu i le nei vai aso. E iei se rapata inga whala wai tele, ua tu uina mai nei le ofiso le leo mo le mamaru le tunu, e winga i se fesota inga tau wha se po o se scam, e wha o ngā ina ai le text i lungo fesota inga tele vavave wha te konolosi. O le nei fesota inga tau wha se, o lo tau mawhai e una ia ai i a tangata la tau te whaitau ai, ina ia o omi pe ki liki ia se link, e tali fo linga i le upenga o fesota inga alo ia, ale matanga ruenga o leo leo a New Zealand. Pei taila i se li poti tusia mai le ofiso leo leo, na la tau whailo mai ai, o se whainga tau wha se, ia le nei fesota inga i le text, mai whautua ina te kata umala tau te mawaina ina ia aua le whaau ngā ina pē tali i ai. O loo whaamamafa ina mai e leo leo e te tau ona sila fia le mamaru le tunu e le nofo lava le ofisa leo leo te i ua whesa o tai e tu fua ia te oe e awala i se text. O loo whautua ina hoi te kata uma e ono mawaina lea whea au tau whaavalea i lunga ala tau telefoni ina ia li poti vaveatu i le ofisa e whea ngai masu e suenga o mata aupu whapenei i le matanga ruenga o mata aupu tau loto i whale po le Department of Internal Affairs. O le vai asa o mwae sa whautua ina ia le matanga ruenga le nei i la tau o lo whaia i ni whainga tau whaase se i lunga o whesa o ta inga tele vavave ina i tau fia ia whainga sori tu la whono ua tō tele tangata e a wha ina ai. O lo whaawa o pesu e suenga leo leo i le mafuanga le whaala velava i le Paulus Freire, le ana mali waise tangata i le nuu o Potiki i le tūmano le Bay of Plenty. Ai o leo whaailoa mai i leo leo e whapea o le ngol tangata na maliu o Stephen Roa Tayatini e fast fururi matausanga le matua na maliu ai lea whaala velave i le whale o se ainga i le awala o le St. John Street, petusa o le tūlais fultasi i le pō. E taunu atu i aile o leo i le mea na lipotia mai ai le whaala velave ma maua aile o maliu o a whaina i ni manuanga tu ngā. Mai e ui ina sa whaia i eitau mawhainga soasani mua mo le lawe ina o lona soifua ai na maliu ai lava o ia. I seisi whaala velave na pō i au ki lani na tā whia ai mo tonga fitinga i le whale mai si te ngāta na manua i se puru whana i le ai o manu kau. E taunu atu le leo i le mea na lipotia mai ai nei whaala velave, e le i maua ai le tangata no manua, ai peitai na maua muli ane, ma awina atua i loa i le whale mai. O stasil nei o whaala velave, e a awhia ia o penga malosi, sa ali eri mai te tonu au kilani i le whae ungola vai aso, e a awhia ini whale se lua e whaapea na tawhana i nisi i le pō le aso tō nai. I le taimi nei, o loo wha wau pēo na so sofa e taawale tangata ngā oi i a pāpui pui po o Barrier Arms o le pākau taawale le whale mai Middle Moa e ui ina iaini pui ngā fau taul saonga le mu ua whaia iai i lea car park.
whaailoa mai e le mitanga aluenga le soifua maalo loina, le te whatuora, e se furu walu la whai o taawale na talepe tangata, ai ngaoi mea tō tino na iai le tonu, ai o nisi whai o taawale na ngaoi ai mai le kāpākale nei o le whale mai middle moa, taru mai le amatanga o le nei tau sanga. Whaailoa mai whai e sui o le whale mai middle moa, o whaalima nei ona ta soa e taamale i a Barrier Arms i le taimi e sola ese ai mai le kāpākale nei, na ia ta ua e taruai e pe me mei i a pāpui nei po Barrier Arms e titi i a se tūlanga whaatama i ai i ia i tu ai ngā whaalawe lave. E se furu toru la whae la whainga luenga o le puinga po security guard e la tau te leo lewina i a le pākale nei i miro moa ai masani ona totele pe a masalomia le ono tūla i mai ai ni whaavitauli e pei o le ngau i ai o taamale atangata e o atu i le whale mai. O le vaiaso nei, o le a taunu mai ai i New Zealand nei, ia vaenga o tino maliu o le sili atu i le selau o Maori, ma tangata o Moriori, mai i le atunu o Siamani. O ia vaenga ia whiai ia meo toi moko e ono, ia po o ulu o tangata Maori e tai moko se itulou, ma le iwas frulima o awivi ma pona iwi o tangata Maori, whapea ai ma tangata Moriori, ia sa te wina, ma whaalia i le tonu o whale mātaanga te tele fitu i Siamani e au whiai ia le Stuttgart State Museum ma le George August University i Cottingen. O ia iwi ma waenga o tangata Maori ma Moriori o uma ona tau au ina mai alo ia i le malo New Zealand e ni sauninga whaapitoa sa whaiai Siamani le masino me whapea ma le amatanga o le masina le nei o uni. Mai o le aso lulu la o le vai aso nei, o le awhaiai i le sauninga pofiri i le te papa i Wellingtone e te lia alo i ai le toe whaafo i mai i whanua o ia mea tō tino New Zealand. Whailo mai i le whaatonu o mata aupu tau Maori i le whale mātaanga o le te papa o Dr. Arapata e le i whaingo fie le ngā ruenga ma tau mwhainga ina ia toe whaafo i mai i New Zealand i a tūpuna nei. Ai ua pine ai ia le tūlanga le lei ma le malosi o sotanga a New Zealand ma Siamani. E mata upu tau upu whai o malo o na nafi le ana whalawa i tele mai ai ia le whainga whaavae a le partia le Greens e a awhi ai le tū tau i la whonga tutongi mo tupe maua tangata. Whaingoina le nei whainga whaavae a le Greens o le Income Guarantee mai na whaalia e ona tai so whaatasi a Marama Davidson ma James Shaw. O le whaamoe au tū o le lato whainga le nei, ina ia mauti noa, e le lalo ifo le tolu se lau walus fulima tā lai le vai aso, ia le tupe mama a le tangata e tōtasi, pe a umana tutongi ana la fonga. Na o la ua whaalia, o le a tutongi ma whaatupe le nei Paul Kalame, i la fonga tutongi e tangata e maurunga la tō tupe maua. Whapea i fwoi ma la fonga pisnisi, ma whaala potpotonga tu ma oti po o trusts. Sa ta uai e se tasi o taitai o le Greens o Marama Davidson o le lato Paul Kalame le nei e mauti nolava o le a o ai le fitus lau fitus furuta la le tupe maua se urungali i le vai aso, ai mo matua te tasi e fitus lau tolu lima ta la i le vai aso. O swinga o le whainga o la whonga tutongi e pe o na whaatula i mai i le nei whainga whaavai a le partia le Greens o le a o fia i le fuafou e fast food 5% o la whonga tutongi e tangata e silia i se lau valus furu aweta la tau tupe maua i le tausanga ma le lua ma le awa pasene o se la whonga whaapitoa e ta ua o le wealth tax mo a seta ma mea tō tino a le au mau mea. Ai o tangata uma e la loifo le se lau luas furulima awheta la o la tau tongi maua i tausanga o le ala ititi le la tau la fonga e tutongi ma e se furu awhe foita la o le a tusau noa e le ai se la fonga e tutongi ai se ia vanga na ua siri atu i le se furu awhe. O le nei whainga whaavai tau la fonga le Greens o se vaenga o le la tau foi fuanga mo le wha mutaina o le motiva po o le Ending Poverty Plan, lea o le a ono wha aititi ai la fonga tutongi a tangata whainga luenga i le vals furuono tā la, ma le luas furuono tā la i le vai aso mo le tusa o le tolu, tesi ma le fitu miliona o tangata o le tunuu.
E se whaalinga tusia mai le Minister tupe ia Grant Robertson sa ia whaalia mai ai ua le o toe ma Mao Zedami o na whailo mai lea o le whainga whaavai taulafonga a le parti a le Labour ina ia sila fi ai e le au palota a o alo pe lo a o loma ai le alo atu i le palo tele ia o ki topa. Ta ua fo i Robertson o le tala utu o le tupe mo le tausanga ua savalia nei o lo a fi ai le fuafuanga mo le fua o pito mau lunga o la fonga tutongi e tolus fruivo pasene e le tongi fa ala po tonga tuma o tipo o trust ina ia tau tala fea ngai ai le fua o la fonga tutongi mo te ngata uma. O le tauna unga o se suenga fau o manatu malangona o la au palota watangi ai leo no mawhai lea le partia le National ma le partia le Act o no la whaavaina i a leisi whainga malo e so o ai e New Zealand. O le tauna unga o le suenga le nei sa whaafoina le Taxpayers Union ma le Courier na tūlai mai ai le National i le tolu lima tesi ma le fitu pasene o le tūlanga langolangoina le au palota. Whaatusa i le tolus furulua tesi ma le iu pasene mo le partia le Labour, ma le partia le Act, e le aise swinga i le furulua tesi ma le fitu pasene. Sa mai tauina fo i le neisu e suenga le wha au popoina o le lua tesi ma le fitu pasene o le tūlanga langolangoina o le partia le Greens, le au tūlai mai ai i le iwa tesi ma le fitu pasene, ai o le partia Maori e tolu ma le afa pasene, ma le New Zealand First, e te si maleono pasene. A whai le aise swinga ino fua wha aitu ma lo, o lono inga o le National, e le aise swinga ino no fua e fast fruono, ai o le Labour, ua pa uno fua e lua, matula i mai le fast fruono o la tau no fua, o le partia le Act, e se fruono no fua, a o le Greens, ua wha au popo no fua e tolu, ma o ile se fruono o la tau no fua, ai o le partia Maori, ua pa ule no fua e tasi, tula i mai le whāna fua e tu sa i o le taunu unga o le nei foi suenga. O lo tu mau peo na mawalunga i a Chris Hopkins i le manatu o le au palota, mo le tangata i anga waa, mo le tofi pāle mia o le tunuu. I se tala mai le Pasifika o le taunu unga o le palota whaapitoa le referendum a tangata o le motu o Bougainville ua whailo mai o le a le tala noa ina i le tau o fianga o lo whaanga solo i teimina i le Parlemene o Papua New Guinea. Whaelo mai e whapea i ai waenga wha au popo wha ale tū la fono e mana o mia o na wha atino mua a o le itala noa ina le mata aupule nei e le Parlemene o le atunuu. O le tausanga e luafis fruiva sa whai ai le palota wha apitoa le nei a tangata o le motu o Bougainville ma vesilingi ai le mata aupu e winga i se malo tū maoti. Mai o le wha ai unga e toi titi lava a fulisia a toa tangata o le motu e langolangoina ma ioina le avele o Bougainville ma atu nuu tu maoti. Ta ua mai lai whapea o le aso lua o le vai aso nei, o le awha yeise saunoanga i le Parlemene o le Minister mo mata upu tau le motu o Bougainville e tusa o le mata upu le nei ato ai ma le teimi tonu o le a ilo inai e le Parlemene o Papua New Guinea. O le motu o Bougainville e pe on le sila fia e le vao Papua New Guinea ma le itulangi i mātu sifo o le atu solo mona. Ia o le whae unga le nā o TALOFA.
anyway what again I ngangi Nai aloku e truka tau truka be isuva Nai aloku e truka tau truka be isuva Nai aloku e truka suma mama mona yene suva Nai aloku e truka tau truka be isuva O le onga ama tala whaapitoa a le Digicel i asfora i le teitasi. E whaafai ta i 5 selau tala cash te ono manu malo ai, pe a lafo sau top up lusfu tala New Zealand, pe sile atu fo i a inga i Samoa, mai si antunu o le Pasifika. E anga va ai fo i lato e whaonga le tautua le Click X e lafo ai se leni Samoa, Tonga, Fiji ma Vanuatu. Whaatau nei loso top up lusfu tala pe sile atu mai dairy, supermarketi ma pamu pingsingi, mo songa vanu ai te ono manu malo ai, i whailonga tupe ta i 5 selau tala i asofora i le teitasi. Digicel, better together. O le whaasisilanga tā ua, e whaamana atu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiwa, e whai e sau whaasea po se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalanga i lunga le Samoa Capital Radio. O le o au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalalanga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo au fia i vaenga nei, o le ale te me mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkala me mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le taimi mō mua, whaftai.
Tata longa tu pe ma se fa mo le puni ala va ina ua to il was full minuti ana tale o le tu la eva ia fa pong mo mona tatu telefou o le ni tai au pe ana tape ni le fionga la wano ati ilawa ia mai se o melo tupu tatu tinu tu ina mai sunga ia ta se salam sam tu la eva le tau nei te fa fonga le ia ia ai tape nei no fo ina fa na wa onga le ni tai au ia manuia la va onga le afenga i mo tau e la fo ina le ua mau fo tatu telefou ia ele o mari li ela va ia fa ia ongo kulisi ma ulunga ia I tulanga pe ona I tongi ia fa ina ia onga nai fa nau ia paul me nai fa nau ia to anga ina onga ma fai me onga tu sa pe le fa ia onga se le pe o ma tu ia sola ale la tu fa ia onga le I o fa ia onga pu no lunga de api ma de kesi ma de no ma fia Lopo tata wa onga ya so ya Samoa le na mo vo tau le ele ai no pusi ta alo so e te ro tu we sa le ya la tala le matu wa senga ya so la fa ya tu so le e fia te le tamana e ta ro le valu te ro le valu fo le mo te le va ya fa ya onga a matalo no mai tamana tu le I fo le ma tilo mai pe sa vali tu fa ya onga sa ya a fa le valu e longo fia la po wa tu se tala va pe o la o ma in ma fa ya Pai ato o le fia. A mātoula nei le fia onga. Ia, tati whanua noa vai nere wale watu whaia onga. A le aua li I la, ia le lau ai ala le aua li I la, ia na tataia onga ia so la, ia wala me lau e. Lau whai mau manga. A le umatu I niusi. Tēno e tasi lumai ofisa, lumai le wala. Ia. Pau alo la u le tau fale tonu le ola I lum le wala tole le fale ngale tato na no au mo tato fale aia o ila la o fiusi la au le esa o ni si to ina na mata no mai fa so le ana utamale ma sani fa mai sole o lo uso na a va pe le tiru tan no te mini ale feo ai mai ni metu a lo au ta fa I ale fa lo mai metu a lo tan no a lo uso na te vai tu a fola nei metu a lo na pe lo le ri o tu a onda se fa vo tato o mo dat fia pe le fa ya o ma so esa o le ele ai ya ma se spete fa mai ele ai ya ma se ele I e foi ele na fia ele fia le taimina ele ya o ma fa ya o Pe ma fu anga hoi mo mo sa wal fa ya nga lua. Pe ale ma bla ma ta ma ti tin me le tau fa me fa ya. Ai me tira pa pe ingilisi ya pili ta mua. Ya ba ya pe fa do atu le fo ye to e le family ina la fa ya nga ko risi lo no vi. Si akile le ma tu e so ta nga le nga po aso e la tu lo wa nga lo wa lo le nga. O aso e no fo le fale. O le o iwa va ai fo I meri mai a onga ia o le tūlanga nā no ia manuia foi le ia u tamai te fale e pau alo na a fa pēna o tamai te le ise se va ia le fale ia fa pēna tamai te le sfuru tonu tau sanga e le mwhai no fona ui le fale ia tasi a o lai tau matua le titi ia lo inga tau no mori o le fale o matua ia le aila matua e le lona poi va ia le tamai te le mo I le ia te le lopo a fe tari a walfina mo fa ia onga tau fa longo atua ia iole tau ta so ifuanga le fa ila to fina ia o le anu tau no so ifuanga le anu to tia fitu percent le inflation a ma le ia le mana to stasio tanga te fa tofa a fa yo le fina fa ia nga lu ngala to tongi tu sa ma tau so ifuanga o le sili la a fa fiala pe ato pa ula lu tau so ifuanga e tau volanto pa ula tau volanto pa uma la no to to ia sa ia o le so i mana to le tanga fa tofa e fa pe e tauna va ai po wa male tu langa le manuia o tom foi o tamaiti successful rate ava pena tato pacific po alu lunga po alu lalo po tu maul meltasi o nisi foi na vai nga tu lunga lau e fina ia la to lo foi fi na nga le fa di wo umbi te na fa ia ta no foi nei fa na wa on e sa o le leia a fa pe o le fina fa fa pe la kolis po nei kolis ia mo le fa malo nei fa ia onga wa te le lopo ia ni fa ia onga kolis o lo mana na o pe la to nga lu te lo ala ia e no fa longo ile tasio o sui e no committee le stasio a tu langa lua le la tu langa lua le tani tu fa no le pule a onga ono le tele o la to nga lu fa o no le te vale le fa ile a tu langa lu wa fo
le ia onga su ia onga ta relievers onga ia mai le sui tu langa ia onga ule mo le te le nga ai feel for isu any relievers po ia onga mai su ona no winga ai fa pena fo ila ngona na pula onga mala tolo fa tu langa ina ia le vai ngota maiti e le os me fa ngo fi what vai tu fo ila fo mala to ka le na fo le pela version nei mo version le si vai o le ia ia ka le na le onga le fa na te le fa pena fo isi matu o aso o tu ma so le o tu o le facilina ale ai nei la se vai ta maiti nei ia na no winga fa pele ai no for matu al fa le vai e foi lá no foi mesmo tu falei no te va faia sa ole le sa ole i wana fa pe ole fi na faia onga si la tu tongi ai o o watali e mai ungo mata upu su enga e le ai se mata upu vole le lungo le 5% a fe me na lo to se fu eu te anu la faia onga fasili ole atu te na e si i do tongi ale vatu ai ungo o mata upu o watali le ele family ina ola ina family fa yang o se watali ina anya so se mata upu a por ingilisi e fa ilo ingilisi man numera e fa ano ya le bathroom ia e sau to titi umal mata upu ia ele se mata me ma fa pe o tulanga na e la te le lo sa fa yeso ya da ola me na sa fa ile wa so to fa mtala numere allora te dato por kala mele tu le to spur 1 minuto e tano liva ya no vai tu nei o stasio to mai tai sa ta o first minister pe o ia na sa te ia le si parti le a Scotland ma tu le ta ona lo ko kai le o sole ai se o le tu la ta tupe au o ia le sa te ia il parti le o le Scottish National Party me lo su fa lo fa lo tonu te mia ne lima su lo ta usanga le la ua ta fia e leo temne o no so ngo tu pel parti ma si va nga ka te vai nei fenga malo no nei e le pole a ta tu ta ta ya ni va nga fu ye via tono Trump e la fi na ua no sa mo no se ai sa ole le e di va ngo tu la fo no ya fa ina ma lo si al tu pe ai ya ai ta u le ngai nai le ngo ta la tu ta to le nai e tu langa na el mata upu I faia onga fo ile e le sia nga po kala me fai tio ina faia onga por ale a fia nga fo yo le te va faia onga ya to mo sio ai nga o a fu nga fai ai po a mo so ta inga o me la onga mo wa no fa no longo po kala me le fio nga li pule ma tai na malaula il as for really o ta u ai ta miti e pe yo man si angol tu la fo no fa mal si o ta miti o la sfruono tau sanga ma tu o meti su fitu lo mas fruval na wile ava no tala fai to to meti fai no fai ga wenga e fai to tatu por kala mena fa ma ni ela tala le lo wale na u fa lo fo fa so ma sta senti na nacional le atali nacional e o fiu to meti tine po sfur fitu e po sfur valu tau sa e alo na wile ava no ya te ya no fai ga wenga e va ai pe ia ni si so ni tono le onga ma wo na nga ye so ni tameti ai ole tu la fono ali usila e pe ye malo si ale nga ia nga sfuru no tau sanga o malo sfuru no tau sanga so fitu ma so valo ya a fa ga tai tameti to le onga no mo la no tameti fa ga ava fonga me lo walo o fi wo e velo po da me la tameti le fa ga sa ia wa tu la fono ia pe no fa longo fo il proclame a onga le version teni les Friday tano to le o tu la fono ia matua fa sa no fa ngal wenga ni tameti wo le la lole sfulon ta usanga matua tai me o le ao fa sai o tu la fono menna ba le il proclame na matua la to ta tu proclame le fo ia ta ia fa mtala mal proclame na fa ina ta la fo statement ta proclame ta ne ya me natural la vai foi manaya fa fi fianga le tai au tu le si fonga lo mo o le ua to e fia to e sfulu minuti ana talo le va
Whawhianga mai leo whepesel whai isi na uto esfultasi minuti ona tā leo leitu la iwa. Whalonga tu fo i le peo na mai tātu talafau le whianga la wano tu fo. Ia uto e mai fo i le tu lalo ma le fo le ma le whamanatu o le mtanga luenga o leo leo. Ona o text fo i e leo a mai tawina leo whi avea inei ona o ele mai le mtanga luenga. Lau tau whaasema, lau tau whaavalea. Ia pe nai au mai lang e sawi ma le link na fa me tango omi. Ia o te whaia a wa pe nai te vai atu se text wa pe na mai le tanga luenga. Au le o mi le link. Io e. Mana tu atu vaanga na. Io e mana fa manatu o le link tu so le vaanga le te vai atu FP fa lilo me tango la o mi te ta ile oi se isi au ala e te le mana o. Ia la lau fai lo mel tanga luenga o leo ele o la tau e ana fe auto sia na wala fo atu te o se moi manino le ya le o le sifsi le via vatu ile tunu a va pe o fa fonga mai we isa uta avale fo ile tisi ele o EV electric vehicle me fai da vili mai fa batala mai e le asa u ai le fo itu ngata avale e ini se la tunu no fa fisili mai ai ayua matona ma fau la tau e fa tau to ngata avale le ala fo fie i lo ila to o la o ye ta avale la fo se la to mai tau au le fa tau ni la to ta avale fa pe mana ia i wa to ngata avale na le la ye to tele ni to inga fo ni vai to fo pe o fisi fo pe ngata to ai pacifica to ngata avale ia mo le tau ta avale le fisi ni tau ta mo ia o le ani tu ele le ia i lo mai tau na o ye lo ta avale wa fo ni tu o le me ta wina e fa le ia fo i lau meta ia na vili mai fo le tonu valu lima no fatasi o nei fa mtalanga na le fia mo fo inisio le tonu fa mole ta vale fa fanga le ma o fa fanga le alu le tisse alu le tisse ma le ta vale ta te lo ia le ma ia ma le benzini ia ona fa soa i na ma le benzini ai ta vale le benzini ma le tisso ia ai vo ta vale walu te mine e na o le ele tise ya vili mai le tolu valu lima lu o fatasi fa mole o fa tolu valu lima lu o fatasi ya oi ona ta te va tu i le atero tu ngava si tanga fa e mo mai sina va nga pu o tu ngava ale fu le la o va le ai se ngava ya si tanga ona fa e mo se ngava na ta yo fea mulino ta wala bula mai maka se ngava alu me ia faz yep I tell you what e tolo pulo i to ina na amatalia fa sa longo tu ngava sa ole ya wa fu ye le wo mai ta to ne le wa tu pulo fo o la to na fa ya ta ya la o tu ngava mo ya le la ta to mai ta to muli ya ya e fo la kapi mo ave la kapi e to fo lo pulo i la to ma tu tu na fa sa lo la kapi to e pi to ngit polo to nu skala mu sa le tu to no fa ya le la ta to mai ta to muli ya ala so lo pa va pe o se ta longa fo ele fa sa lo vis o ani upu e fa nga ai ma ngana na wa le fengo fianta to fa sa lo ina ta longa tu nga wa ta to ma sa ni ai de ye to nga ta longa fa longo mai tanga ta sa mo i malai le fa sa lo ina ye le la ta to mai ta to ala sa va il fili fa ana wo wa to va ana lu ale ole se va ma le telefoni il vai no se tu la ya otas ya na mai ta mai ta tu na we luma nei ua tu tosa le tau mua se va ma le telefoni il vai no mai manono lo tau fai tu tosa le taimi nei ya na fo vai atu i le kapteni o le se va o le mai tai por fatua ia sita mata na fo mai Yep, ya ele fa vai for kapteni ole manono ale telefoni vai no io au mamma ola mai no mane watu ale tolo ta mauli mai sale lolonga ja tu watana le na mo mai tu ngava ale fai ya malo ole tato le na tala ai sa uta vale anu le tisi le vili mai le fa tala mai fa mo ele vai ngale le vili mai fia fa tau ni la tu ta vale ma le au ni fa mtala ngai fa mo tu ai la tu fitinga pe fa tau pele mo ana ya fa tanga i fa tau ta vale el tisi fa sili il falta vale fa la tu na talo sanga e li tu pe male malo so so ni tau la ta vale fa pela o yana falta vale le wol watu ya na usi le tasi
Amole ele tupe al malo na mai fa so so ni tau ta vale tal sangat. Ia I loa ia fal ta vale. Ona te I loa. Na. Ia lo pe tal sangat e sa u fies furu afe pe lima afe pe valu afe. E te anga va ia. Ia me lo so so ni tau la ta vale. Le ala lo fa ta vale la uma mala vai nga ia. Fa ia fal ta vale. La na sa u tu la fondo. Ia ele tupe mal malo so so. Fa pe ta vale u mon fa nga. Ele ti fol tupe. Al ta vale fo te le atu lo tupe. Mal malo. Ia. Na ia. Ia, talatu tatu leina le o te 5 minuta tale iwa. E watu sina fa fianga nei. Ia. Siva maya o le tau sala. Ai ai o le a te o ni tama. E o le te ne a tapa tapa. E mase te polo la nula. Siva maya o le tau sala. Ai ai o le a ne o ni tama. E o le te ne a tapa tapa. E mase te polo la nula. E mana ia telefo I le vai. I se tama I taia siva ai vavai. Ai ai atu pa malo. Wa pa ale pa mua I o le po. E mana ia telefo I le vai. I se tama I taia siva ai vavai. Ai atu pa malo. Salala matata ata, ai ai uliu mauta mata, ai amata pa au, wapa ulua ai po ilema ku. Se tau salala matata ata, ai ai uliu mauta mata, ai amata pa au.
Mika Sisters ia malipese ia wato fia le atua Samoa pu lea e matai ina ua tātonu le tulaiva e whamarulu atu e la tauia tamu whai maili tātou leina ia mai aloa talafou matala mai Samoa ia ona e wala au mai lo lea ona o lea ua tāreiva ia usi mai al whaafonga ia tātou tala mai Samoa. Fatalofatu se isi whaopoponga le neo tātou talafou mai Samoa usi mai eil whaafonga. O le whai unga le vai ason tēnei na tuu alo ia i nā tua i le malo Amerika e tawala maila na komisina i Samoa. Le se leni e lima se lau tōtus fululua afe ono se lau malevalu tā la fast food tōtus sene a ngā il whaalapoputonga le kālesia se fitu e fsoswani mō teimi o pōpua ngā le ua whai ngoi no le adra Samoa. E fsoswani atua i a inga lima vai o tangata i eimana o ngā tū mau le soifua o a inga na iaia a fianga mai swinga o ngongo le tau. E maise leu na ia o porkalame mo i la toi lima vai e ati na e ni pisi nesi po ni whaangai o inga mo ai se leni e pei o whaato anga ma metau lima. A e whapea fo ini polo keti mol manuio ni tū maa lo. Whata se mania o onga e saunga le muai tangata mai teimi o mala whaale nā tura. O mafua anga i na whaali el komisino le malo Amerika i Samoa e la tau te langolango ina wha a wawa i pe laval whaala pupitonga le adra e a wala toi nisi o na fiso swani e peo na ia toe fōa ina mai ei lea se leni e lima se lau tous fulua a feon se lau malevalu tā la fast food tous sene Amerika. E si lia maletasi le miliona tā la Samoa pe a wha li liwina ma o lea fiso swani e te tau o na mawala na wha so ina i tupe po reporti e le lima tau sanga pe o na wha tūlanga mai ai. O Port Kalame fiso swani tau se leni ia le malo Amerika mo atunu e se fulmale lua le Pasifika le au fia isa mo i lalo o le Port Kalame le adra vata se maisi atunu e au fia i e Micronesia, Fiti, Kiribati, Nauru, Palau, Papua New Guinea, Marshall Islands, le atu Solomona o Tonga Tuvalu ma Vanuatu e au fia i ma Samoa. Na toi whaamanatu le komisina le malo Amerika i Samoa, le whaawopeo lana fsoswani le nei, mo ia tunu e se fulmale lua le Pasifika, a ngai i tangata maftia ma lima mai. O se tasi o tamali o le atunu watu i natu ia le malo se whaaea, e whaata ua ma whaamanatu i nai pēla na tautua mo le atunu, e alele i se pine tau lo wa whaingoina, o le polo inga whaapa anga Samoa. O a whaamtalaine se pepo o whaamtalanga mai le official palemia, o le whaelonga tau lo le nei, wa tu ina tuai le whaeaea ia ilantou na whaita o whanga mawa e mole malo, ai maise o ntangata le soifuanga ma le anga nu o Samoa, e le ngata o tūlanga wha le atunu, mole wa i whafo e au fiai, ma ilantou o lo avea pea, pesa avea ma wha aurulunga oni mantanga luenga, poni wha la poputonga i le atunu, pesa avea fo i mataitai ma sui o le malo Samoa, i atunu i whafo po oni wha la poputonga i whafo ato Samoa. O le fionga i atua tanga loa for sa itu Joanne and Dale, o se tamali i walola na tautua i Samoa e ala lele au wina atua whanau mailo na fio anga i potasi whale a lili, mo ngā ruenga whaavai teimi i ni usila ma Australia. Wa fitus fruonto sanga le matuolo na soifua mai le afio anga o potasi whale a lili. Ma o se tasi o tamali i tausi a inga, tausi i tūmalo, ai o se whai business i foi. O tuatanga loa sa a vea mapulu le whalolo ne le sone, mai le tausanga e a whiwa se lau ono se fulmaliva, se i o mai le a whiwa se lau fitu se fulmaliva. O le a whiwa se lau fitu se fulmaliva, na a vea o ia mapulu le whalolo mo lesi Samoa, se i o le tausanga e a whiwa se lau valu se fulmaliva. O se tamali na ia a mata whaavainu fo i le whalitan malo le sina lei, mai le a whiwa se lau iwa se fulmaliva. Sa taula mua i le whaavainu le atina e o potasi, le whaingoina o le Potasi Development Trust, e ala le whainga pa anga manisi o kompania tunu i whafo, na maua e awa no whainga ruenga whaavai teimi, a tupulanga o lona a fio anga, a nei e te tala fo i male awa noa,
E nisi o tupulanga mai isi a fioanga e au fia i masawai. Sa ia whaavai na fo ile ainga folawa Samoa ile tasiva valuano, maul tu whaatasinga o mai ola na tautua, wa manatu ele whainga malo e tu inatu lo i ele whaaya e a tau waloa, e amana i ailo na sao mo Samoa. O tuatanga loa, o lo avea nei o ia mataitei fono, o le whaalapo pitonga, o le whaatawa le ola. O le whaai unga le vaiason te nei, na wheilo e tuele fionga le sui whongwhitalai o le fono o whaitula fono a Samoa, le fionga awa pa au mulipola alo i tafua mulipola, e nisi o le au malanga o sui o le palemene o Australia, e le moto to filau eti ala sana i muli no. O le au malanga le neina taita ina mai le sunga ya Mr. Luke Gosling. O le sui o se fono o le palemene Australia, a o le taita fono fo le komiti tu mau wha palemene mo ati na e wha i tūlangi, ati na ese ma whela ua inga le fo i malo. Whaatase ma le sui su fono le palemene, a o le sui te fono fo le komitu mautu whaatase wha palemene Australia, mo fe whaatau inga ma tupu teu whaafeinga wenga. Na wai whaatase ma le komisino le malo Australia i Samoa, le te maitaia Emily Luck. Ona o le wha moe au tu o le whainga malanga, o le asia le mamate tu whainga tau whi malanga inga, o ngā ruenga na fausia le te miwa tua nai i lano Port Kalame fsoa swania le fo i malo. Mō whaare lawe whaale nā tura a ti na ese whaai tu langi. O le nei a se singa o se fsoa swani sa i di linga al komiti i a fianga e alia e mai ona o swinga o ngonga o le tau. O le avava ai fo i le tūlanga o le a fianga ngō fio sa mo i whaare lawe whaale nā tura. Ma silai ini awala tala whiangai. E whaale leia ma wha malo sielo na tali atu ia a fianga, e ala ia ti nai o le a whaata a te tia mole luma nai. Na sau no le fionga le suifong talai au pa au, o se awa no foi, e wha manatu ele anto ango le 5 tau sanga, talua na wha avaina le so tanga wha temkorasi le vao ma loe lua, ia Australia ma Samoa. Ele mai ai o le whailua inga, na whātau te e loa se asia singa le au malanga le mauta fono le antunu, ma wha mautui nai le talitununga le au sia leo le ngā ruenga o vaenga au tū sa tuli loa le malo Samoa ina ia whātau na wina. Ai maise o lona whausanga i se tūlanga whaona pō nei, le ua le lei ato toa mō wha moe ngom tā whaioi whaatino le pāne mene. Na sau no le fionga le sui whongwhitalai, e mo moli le anga whaaftai le malo Australia, e taua latu i le au malanga, molo na sao tā ua mo le lango leo le wha waupea, e le ngato le atina ino le malo ma le pale mene, ai whapea fo i le tomai wha asoa, e lango e le atina ino le tomai suyu sufono, ma le au whainga ruenga le pale mene o Samoa. Wa te ena le wha amasinonga le talo sanga le mai whaioso sione, e na ia tolu po ai le lawino lona whaasalanga, se ia mai a fafonga lana talo sanga toi iloilo, le ua mai atu inatu i luma o le whaamasi nonga. Pe ana sila fia o le foi te mali o le atunu, o lo mo lia whaatasi ma le sunga ma lele paulo, e sori ngā tu la fono, o le awai whaatasi le ni taupulpule ngai whao o le maliu i le sa a vea mua mapare mi o le atunu. Whaatasi ma le sa a vea foi ma komisina o mtanga luenga o leo, ia fui awa ili eikin Kyle. O le aso whareile o le vaiaso le nei, o le alawi na i le whaai unga o whaamsinongo i la ua ia, mai i le whaai unga sa whaatu langa mua, ua whaamao nia mō lianga e whaasanga ia i la ua. O tala ia mai sa mōman wia fo i le nei aso le tātu tino, soi foia. TALOFA lava o telefou a le si ufongo le laumua mai i Wellingtone o le tala mua. E kuata miliona tā la lea whaai o pō nesi o tongi ua whaia le pūlenga o awara te tele New Zealand le waka kotahi mō ana tangata whainga aluenga.
Ta ua i le ripoti e whapea o le vaenga tele o le se le ni na maua le tangata e au pito le lei ma mawurulunga o lātou te tongi whaatusa i e maua lalo le fua o te tongi. Peita ai, e le tai o na whaatusa lia po nesi nei a le waka kotahi i po nesi wha le tausanga ale au whainga luenga le ACC le e tusa ma le ono miliona tā la le whaita wā whai. Ai o isi vaenga o au whainga luenga le maa lo ua tele a ina le aini po nesi e toe maua e tangata whainga luenga. Ma fua lea ona oni whai unga ina i tausanga i le ima mau tele atu ina ia tāo fia ai le whai o po nesi. O po nesi o le pulenga o awala e tusa o le kuata na maua e tangata i laloifo o le se lau wafe tā lai le tausanga o lātou tongi. Lea ia o fia ai le whaas 4% o lau whainga luenga a lea fo i whaala potu tonga a le maa lo. E whaatusa lea i le lua vai tolu o le tupe e lua se lau whaas furono a whetā la lea na maua e le whaas 4% o tangata whainga luenga e le vao le se lau ma le se lau limas furu a whetā la i le tausanga o lātou tongi. O ponesi e tangata whainga luenga i le vao le se lau ma le ono afe ma le se lau valus furu ma le wha afe tā la i o lātou tongi i le tausanga e le vale o le afe lima se lau, tolu afe ma le lima afe tā la. Ai e ia il tangata whainga luenga e si lia i le luas furu ma le wha afe tā la lona te tongi i le tausanga e tolu afe tā la lana pol nesi na maua. Whaalia foi e se furu ma le valu la whainga o tangata whainga luenga a le waka kotahi e le maa o le se lau whaas furu i wa afe tā la ma le lua se lau se furu lima afe tā la ia o lātou tongi i le tausanga mai na maua foi a lātou ponesi i le nei tausanga. O le awha awau le vai aso nei ia te tee ma tāo fia ngā ruenga whaia onga wa onga maurulunga i te tono New Zealand ona e le o talia le societe o whaia onga ia le ofa o pito lata mai a le matanga ruenga wa onga e tu sai o lātou te tongi. Whailoa mai le societe o whaia onga moa onga maurulunga le PPTA e whapea sa furisia le manatu sui awai ina ia te ena le ofa le matanga ruenga lea au fia ai ni si tanga se tolu o te tongi i te tonu o le lua tausanga o lumanai nei wha au popo i ai ma se pei meni wha abitoa e tai wha afe lima se lautala a le whaia onga. Wha alia mai e le sui pele estene o le PPTA o Chris Amber Gromby o le mana o whaia onga ina ia sa ilia pēr se isi ofa e siri atu e wha amalia ina ai le mana o le vasenga o whaia onga. O le vai aso na te nei e pei o na whaafonga iai, na talia ai alo ia le societe o whaia onga wa onga la iti po primary teachers, ia le mata upo e tusa o lātou te tongi, ma whaamuta ai ia le toe whaia o ni te te a whaia onga. O le ofa ua whaamaria ina ai le wasenga o whaia onga moa onga la iti, e fōringa tu tusa lava ma le ofa lea ua te lea ma te ena e whaia onga o kolisi ma onga maurulunga, e tu sai o lātou te tongi. O lona winga la, o le a wha waupea o na whaia te te a whaia onga wa onga maururunga e a mata atu i le nei vai aso. E iei se rapata inga whalawa i tele, ua tu uina mai nei le ofiso le leo mo le mamaru le tunu, e winga i se fesota inga tau wha se po o se scam, e wha o ngā ina ai le text i lungo fesota inga tele vavave wha te konolosi. O le nei fesota inga tau whaase se, o lo tau mawhai e una ia ai ia tangata lātou te whaitau ai, ina ia o omi pe kiliki ia se link, e tali fo linga i le upenga o fesota inga alo ia, ale matanga ruenga o leo a New Zealand. Pei taila i se li poti tusia mai le ofiso leo, na lātou whailo mai ai, o se whainga tau whaase se, ia le nei fesota inga i le text, mai whautua ina te kata umala tau te mawaina ina ia aua le whaau ngā ina pē tali i ai. O loo whaamamafa ina mai e leo e te tau ona sila fia le mamaru le tunu e le nofo lava lo visa leo te i ua vese o tai e tu fua ia te oe e awala i se text. O loo whautua ina hoi te kata uma e ono mawaina lea whea autau whaavalea i lunga ala tau telefoni ina ia li poti vaveatu i le ofisa e whea ngai masu e suenga o mata aupu whapenei i le matanga ruenga o mata aupu tau loto i whale po le Department of Internal Affairs. O le vai asa o mwai sa whautua ina ia le matanga ruenga le nei
I la tau o lo whaia, ia ni whainga tau wha ase se, runga o wheso ta inga tele wawe, ina ia tau fia ia whainga sori tu la whono, ua tō tele tangata e a wha ina ai. O lo wha awa pesu e sua ngā leo i le mafua anga le wha lawe i le Paulus Freire, le ana mali waise tangata i le nuu o Portiki i le tūmano le Bay of Plenty. Ai o leo wha ailoa mai e leo e wha pea o le ngol tangata na maliu o Stephen Roa Tayatini e whaas fururi matausanga le matua na maliu ai lea wha lawe i le whale o se ainga i le awala o le St. John Street, pe tusa o le tūlais fultasi i le pō. E taunu atu i ai leo i le mea na ripotia mai ai le wha lawe ma maua ai le o maliu o a whaina ini manu anga tu ngā. Mai e ui ina sa whaia i eitau mawhainga sosani mua mo le lawe ina o lona soifua ai na maliu ai lava o ia. I seisi whaalabalawea na pō i au ki lani na tā whia ai mo tōng whitinga i le whale mai si te ngāta na manua i se puru whana i le ai o manu kau. E taunu atu le leo i le mea na ripotia mai ai le nei whaalabalawe e le i maua ai le te ngāta no manua ai peitai na maua muli ane ma awina atua i loa i le whale mai. O stasil nei o whaalabalawe e a whia ia o penga malosi sa ali eri mai de tonu au ki lani i le whae ungola vai aso e a whia ini whale se lua e whaapea na ta whanai nisi i le pō le aso tō nai. I le taimi nei, o loo wha wau pēo na so sofa e ta wale tangata ngā oi i a pāpui pui po o Barrier Arms o le pākau ta wale le whale mai Middle Moa e ui ina iaini pui ngā fau taul saunga le mu ua whaia iai i lea car park. Wha ailoa mai e le mtanga ruenga le soifua maaro loina a le te whatuora e se furu walu la wha o ta wale na ta lepe tangata ai ngā oi mea tō tino na iai le tonu ai o nisi wha o ta wale na ngā oi ai mai le kāpākale nei o le whale mai Middle Moa, taru mai le amatanga o le nei tau sanga. Whaelo mai hoi e sui o le whale mai Middle Moa, o whaalima nei o na ta soa e ta male i a Barrier Arms i le taimi e sola ese ai mai le kāpākale nei. Na ia ta ua e taruai e pe me mei i a pāpui nei po Barrier Arms e titi i a se tūlanga whaatama iai i ia i tu ai ngā whaalawe lawe. E se furu tolu la whae la whainga luenga o le puinga po security guard e la tau te leo leuina i le pākale nei Middle Moa ai masani ona to tele pe a masalomia leono tūla i mai ai ni whaavitauli e pei o le ngau i ai o taamale atangata e o atu i le whale mai. O le vaiaso nei, o le a taunu mai ai i New Zealand nei i a vaenga o tino maliu o le sili atu i le selau o Maori ma tangata o Moriori mai i le atunu o Siamani. O ia vaenga ia whiai ia meo toi moko e ono, ia po o ulu o tangata Maori e tai moko se itulou, ma le ios frulima o awivi ma pona ivi o tangata Maori, whapea ai ma tangata Moriori, ia sa te wina, ma whaalia i le tonu o whale mātaanga te tele fitu i Siamani, e au whiai ia le Stuttgart State Museum, ma le George August University, i Cottingen, o ia iwi ma waenga o tangata Maori ma Moriori, o uma o na tau au ina mai alo ia i le malo New Zealand, e ni sauninga wha apitoa sa whaiai Siamani le masina o me, whapea ma le amatanga o le masina le nei o uni, mai o le aso lulu la o le vai aso nei, o le a whaiai ia le sauninga pofiri i le te papa i Wellingtone, e te lia alo ia i le toe whaafo i mai i whanua, o ia mea tō tino New Zealand. Whaelo mai e le whaatonu o mata aupu tau Maori i le whale mātaanga o le te pāpā o Dr. Arapata e le i whaingo fie le ngā ruenga ma tau mwhainga ina ia toe whaafo i mai i New Zealand ia tūpuna nei. Ai ua pine ai ia le tūlanga le lei ma le mālosi o sotanga a New Zealand ma Siamani. E mata aupu tau upu whai o mālo o na nafi le ana whalawa i tele mai ai ia le whainga whaavae a le pātia le Greens e a awhiai le tūtau i la whonga tutongi mō tupe maua tangata. Whaingoina le nei whainga whaavae a le Greens o le Income Guarantee, mai na whaalia e ona tai so whaatasi a Marama Davidson ma James Shaw. O le whaamoe au tū o le lato whainga le nei, ina ia mauti noa e le lalo ifo le tolu se lau valus fulima tā lai le vai aso,
ia le tupe mama a le tangata e tōtasi pe a uma na tutongi ana la fonga. Na o la ua whaalia, o le a tutongi ma whaatupe le nei Paul Kalame i la fonga tutongi e tangata e maua runga la tupe maua. Whaapea i fo i ma la fonga pisnisi ma whaala potpotonga tu ma o tipo o trusts. Sa ta uai e se tasi o taitai o le Greens o Marama Davidson o le lato Paul Kalame le nei e mauti nolava o le a o ai le fitu se lau fitu sfuruta la le tupe maua se urungali i le vaiaso ai mo matua te totasi e fitu se lau tolu lima ta la i le vaiaso. O swinga o le whainga o la whonga tutongi pe o na whaatula i mai i le nei whainga whaavai a le partia le Greens o le a o fia i le fuafou e fast food 5% o la whonga tutongi e tangata e silia e se lau valus furu ave ta la tau tupe maua i le tausanga ma le lua ma le ava pasene o se la whonga whaapitoa e ta ua o le wealth tax mo a seta ma mea tō tino a le au mau mea. Ai o tangata uma e la loifo le se lau luas furu 5 ave ta la o la tau tutongi maua i le tausanga o le ala ititi le la tau la whonga e tutongi ma e se furu ave fo i ta la o le a tusau noa e le ai se la whonga e tutongi ai se ia vanga na ua siri atu i le se furu ave. O le nei whainga whaavai tau la whonga le Greens o se vaenga o le la tau fo i fuafuanga mo le wha mutaina o le motiva po o le Ending Poverty Plan lea o le a ono wha aititi ai la whonga tutongi a tangata whainga luenga i le vals furuono ta la ma le luas furuono ta la i le vai aso mo le tusa o le tolu tesi ma le fitu miliona o tangata o le tunuu. E se whaalinga tusia mai le Minister tupe ia Grant Robertson sa ia whaalia mai ai ua le o toe ma mao se teimi o na whailo mai lea o le whainga whaavai tau la whonga a le parti a le Labour ina ia sila fi ai e le au palota a o alo pe lo a o loma ai i le alo atu i le palo tele ia o ki topa. Ta ua fo i Robertson o le tala utu o le tupe mo le tausanga ua savalia nei o lo a fi ai le fuafuanga mo le fua o pito mau lunga o la whonga tutongi e tolus furuivo pasene e le tongi whaalapo tonga tuma o tipo o trusts ina ia tau tala whea ngai ai le fua o la whonga tutongi mo te ngata uma. O le tauna unga o se suenga whau o manatu malangona o la au palota wātangi ai leo no mawhai lea le partia le National ma le partia le Act o no la whaavaina ia leisi whainga malo e so ai e New Zealand. O le tauna unga o le suenga le nei sa whaafoina le Taxpayers Union ma le Courier na tulai mai ai le National i le tolu 5.5% o le tūlanga langolangoina le au palota. Whaatusa i le tolu 0.2% mo le partia le Labour, ma le partia le Act, e le aise swinga i le 0.5%. Sa mai tauina fo i le nei suenga le whaaupopoina o le 2.7% o le tūlanga langolangoina o le partia le Greens, le au tūlai mai ai i le 5.7%, ai o le partia Maori e tolu ma le 0.5%, ma le New Zealand First e te si maleono pasene. A whai e le aise swinga ino fua wha aitu ma lo o lono inga o le National e le aise swinga ino no fua e fast furuono ai o le Labour ua pa uno fua e lua matula i mai le fast furudua o la tau no fua o le partia le Act e se furuono no fua a o le Greens ua wha au popo no fua e tolu ma o ile se furudua o la tau no fua ai o le partia Maori ua pa ule no fua e tasi tula i mai le whānu fua e tu sa i o le taunu unga o le nei foi suenga. O lo tu mau peo na mawalunga i a Chris Hipkins i le manatu o le au palota mo le tangata i anga waa mo le tofi pale mia o le tunuu. I se tala mai le Pasifika o le taunu unga o le palota whaapitoa le referendum a tangata o le motu o Bougainville ua whailo mai o le a le tala noa ina i le tau o fianga o lo whaanga solo i teimina i le pale mene o Papua New Guinea. Whaelo mai e whapea i ai waenga wha au popo wha ale tū la whono e mana o mia o na wha atino mua a o le itala noa ina le mata aupule nei e le pāle mene o le atunuu. O le tausanga e luafis fruiva sa whai ai le pālota wha apitoa le nei a tangata o le motu o Bougainville ma vesilingi ai le mata aupue winga i se malo tū maoti. Mai o le wha ai unga e toi titi lava a furisia a toa tangata o le motu e langolangoina ma ioina
le ave le o Bougainville ma tu nuu tu maoti. Ta ua mai lai hoa pe o le aso lua o le vai aso nei, o le awha yeise sa noanga i le parlemene o le minsta mo mata upu tau i le motu o Bougainville e tusa o le mata upu le nei ato ai ma le teimi tonu o le a ilo i nai e le parlemene o Papua New Guinea. O le motu o Bougainville e pe ona si le fia e le vao Papua New Guinea ma le itu langi i ma tu sifo o le atu Solomona. Ia o le whaai unga le nā o TALOFA. Malo wha mai le tino, TALOFA matana mai Samoa, le tū lai sifun mani lua i le auri nei, e ona toi wha le iai, lua sifun 5 minute o te nei le iwa, o le afa o le iwa, ia mō fo le sota inga male whiunga ala wiptele tala ilene, ia sui company telefonia te tisao, ia wa fo i se vaenga e fia no sir fia le tātou tino. Sao le le ia. O le nālu tātou telefoua e walau mestasi o ta ma vili mai tua tātou leina wa le whaintan noinu. O la tala noa mai whātau ta avali anu le tise. Oh, e isan na ta avali? E leila, no ofisili, manela ofisili tas na ofisili e whamei le isan ta avali. Alan me ofisili, alan me wa. O le lau tu ofisili pe whawhena ia maua whamtalanga nei. Ia. Ia o lan talanga le whamei te te lo pe ista avali sana o post company. O ia e le isan ta avali? E le isan ta avali. Vita o tale tau. Oh. Vini me Australia. Ui. Mai la o le tu foi le la to mai tau i ta avali ia. Ia. I le tu e whaale manui ai. Momua. O le tele o vaenga ta avali nei e le yeini insinia se tele pe aini me whaale ngaina. Oh. Tu le yeini insinia se tele o malama fu i le to inga ta avali. Ia. Lua o le umi na whawhanga i le maa. E al pan benzini e le utula benzini e whena o tu 10 minuti o ia va vea 5 minuti ia. Ia o tama ia whanga le maa o tu al tolu 10 minuti e msiri atu. Ia. E whanga ai ia o le swanga lo na tolu i la to mai tau o le e le tele ni vaenga whawhanga i maa. Pero le sina whawhi tau i alu iau kilan. E te tau na tele ni pamu penisini e iai vaenga whanga i maa e pe alu iau kilan. Ia e le tele. Pe na foi na Australia. Pe a o i santa va sta vale sta mal. Nei, e le santa ta vale. A ver me lo ludo fora solo. Allora tu hai faro le ainga va il tavale la ainga il tavale fo. Ah. Le so fa mtala mai tato. E le me na lo fora solo. Ia o le si. Ola to foi la insidiar te min. Ia. Lo ta si foi la le va nga va ila to ia ilo la to foi ta vale pe ale. Ia esa. Ah. Wale, o le sina mai tau ia, o te leo ta vale ne ua wale. To mai whane o le po teknolosi le whai. Lo inga leito tonu, ma la vor computer. Le afi o ta vale ma fōringa ma. E pea al mor computer ai le ola, e me tau le troubleshooting. Te vai po fea tonu ale me le whale tonu. Lo inga maua mai tonu o computer le ta vale. Wa o la ana whai ia. Pea o le talana. Ma ne vol mana tu sta ma o tu sai ma ofisi e le santa vale. Anu ai fu le taimi e fa matala mai e le santa vale. E tu sa va tam talanga me tamale. Tam talanga foi je tu mau mau istanga tai e lunga o pego so. Yelo no ngi tala mau mai seisi. Se tanga tai ono le ta vale. Ah, sanga foi le na lo ya si pe na lo ai no fale pe. Ya na la tu matala nei le tanga. E se lo ta tonu ta so le fata tonu ta o so. Ja, pe wa no mal ta tai mi fata la no ai ale le santa vale. Ah. Ja, la tal pe se vai foi. E onda vini le tano era o pepe. Ja, ma se tala la tamba. Ja, uma le tu tala lo ta tu. Yo, il vala au le tam fai mai. Fa manu no tu ta tu vala au le tam fai mai. Uma lo tan longa ma le fianga la pepe. Ja, ona tu te tala foi lo ta tu leina. Ja, mo o tu ile inta vale fa pe. Halo i fol ma tai mi e fa tala mai. Ja, ma lo al fa fo mai.
whawhiwhianga nei taimi o le tai au, ina ua toi luas fulfitu minute o na tā leo le tu lai se fulu, ia po o le nei minute ia po o taimi fo iluma ia on toi so tai leo me le whinga lau pepe, ia ona mo fo len whamtananga wa fo le siri fil tātu wa tunu. Tasi au le i maua le fsota inga. O le tala le sa ta fa so le va so le te nei tatu tatano ia tatu fisa i tu o le. Ia. Le ma eu fo i le no fo le i pui pui ngone tamiti le va le pa u. So le. Mo i le. O le matu o tamiti sfuru tolu lesi e iva lesi fata usanga lesi e sfuru tasi tausa sfuru tasi masina o lesi. O le fase furu aso talu ai pa u le va le. Ma le liu tanga te tōtōru, e sāo i tamiti e tō whā. Mo i lele. Alu lor sa ili ngale no ulo Colombia. Su e i lava. Ale mena te te o foi. O le moni maua i la tōu i ua maua tamiti. O le maua o feola, o le feola nei tamiti. Fa mai msalo pe wha lima se fulu, pe wha fia se fulu na, fe pasi a ila usa ili nga, le wainga sa ili tamiti. Pe ama le lima se fulu mita le mamao le mele i tamiti, ma le mele feo i tangata. Sole. O te ofo foi o mai lea. Ma le na ave mai lea leo. O te ofo i mai lea lato le so songi ina o tamai. Ti lei. Na fai limas furu mita lunga i a pa uluma la wala tele le. Ia. A le fe pasi i au tafa le au sa ili suenga. Le vanga le suenga tamai. E tōlo pulo le se fulu tōlu tau sanga. Mo. A pe o le tamai titi nā lea na fu ine na sa nafa ma le vainga o nei o na tailite. Sa o le le ia. E wale ma watu e sava vali. Furinga sava vali nei tamaiti fo i lele ma a. Ma mai o le taimi nei la fua ia tau fui ai fua o la au le vamatua. Ia. Le lana maua ina i fua o la au aina. Ia o le fua ina i na maua i nuts. Le ina me fua i o nati po ala au le vamatua. Le Emerson le na maua i me ai. Ia fua le timu la. Po ma le au. A le vai panoa le o le tele i o pe o meo ngata. Ia. O mo meo akalafa ma me fa pe na maua. Ia e valel whaasau ina e. Ia matua pā e nei tamiti. I oi. Whaftai le li i o naua. I oi. Maua ia nei whanau. Ia ai te iloa le anga iluma. E una whai se ata ti whanga fwile i mo nei tamiti. Le talamoni le tala na e ono whai se ati whanga fwile. I wena whai ti whanga o le sua soni tala whai nia lato wata. Ia. Ia ma le tala le talamoni. Ia tato matamata e fwile si sia so iluma. E fofongia tele la vea al valele, pa ua al valele. E mani liu tangata matutua ai feola po le mea na kava e si tina si ana whanau. Ile valele. Tu sa nao le i o le valele la sa amtua ma lepe atoa. Ai sao tamiti to wha e fioti umole to tolu tangata matu. E ofo le sfultasi masina sole. Sfultasi masina olisi. Tia. Tala o fofongia vo nei tala mana ia te. Nei tala mana ia na whalongolongo. Ia ai o tala e le tātou whalongolongo. Le pasi le na la vea i Australia na po. Oh, ia. Ia. O le ainga na o le whaipoiponga. Ia e peita i ane ia ua pua oa ma fulele ua masi se le wala. Ma lulufo. Ia na la vea le pasi na e ma liwe i la tau to asfulu. Ma liwe to asfulu? Ia. Tanga o le pasi le fulele na le whaipoiponga. O le ainga tasi e ainga pese ainga volele sa fa mautu i se hotel. Lo poni ainga volele na malanga tu isi vai Australia le whaipoiponga. O to e fo i mai la volele ua uma le whaipoiponga. Ia so le ti ofo fo le nei ave pasi tu lo wa fa fonga mai le tinu. E la vele roundabout. Ningo wa sa tele le anu le ta vale le roundabout le pas. Ma fuli ai lo. To yo lai mase se la wala o lai aisa ia pola foi aisa ia ele oni tala tau te fia la fa longo ia mai male sona ia ta to fo le feo ing io sa le ia ole va ia tu ia le otto me au fa super capi fa au ia toi ole Crusaders la ta alo male blues ta lo le fa ia state ile sto nei ia ole Brumbies male Chiefs e fa ia la ta longa i Waikato o le tasi le aso e fai umata alonga nei. La so ala lea. O la sofitu. La stona. La stona. O teimi o te vetu, o teimi Australia, a le la se vai teimi ni usila. Ia. Tu fa sa o tu la, o le aso fa roile la le si ta alonga, Crusaders o le aso fa roile. Ma le Blues, ia o le sofitu la le foringa mai,
Ia o le ata aloa ia le... La o le Promise. Ia o le Promise ma le o le Chiefs. Ia su fitu ia le stona. Le mare pe asau te tasi mare lua so sau. Mare lua so ai. Sa o le ia o misi fu tatou wa no. Ia tatou au, va malo fo il tatou au le Hurricanes. Ia ese ava ia tangata. Ia va ia uia mo tangata vo le taalonga. Sikoa. Ai sa. Tu sole te le o na no tatou maua ele ia ele ia nafi na unga le memu ele sikoa sunga ari pe fa pe ole tasi le vai ngal tatou au. Le awari ia vo mana o sikoa ala vo le sikoa. Ala tau fa o nga le a. Tatou mata i foi te le ale no malo ia pa wa. Sa ole le ia. E wana fefe uma au i nei tatou au pere sa o mo. Ma se au i fefe o kusei la ia. I wana fai awa foi. Ole blues ia le na fai ina fa no kusei des tau sanga ne. Ia. Ia le wa tala na le tangata lo kusei pa wana au fefe kusei des na la sam sam mal. Ja, tala foi ngal vanga le Chiefs. Ia o kilani e le fio ala. Ya si tatou talia se vai po ai la si o le super cup o le wa fo le wa se fo ia le lo fali le o si fia ia o le tangi fulfo ma lo tele e uma lo super cup ia tatou anga ia tu lo ta milisanga te tele ia au fa va malo ia msa au le to lo le polo langi le tau sang ole sa o ela tala vele fai ole topenga tu ale ola kapi te o mo krismasi uma martau sang ele umia ele umia le to luva ya so uma ya va so le uma super kapi ya matalona lau au vole le ole polo langi au la kapi ia no voila la tu ia te mata va so ato sa ole le ma ole to e mai tatou ia tali mai te minai ele fai ia ole na e tele fu ila na i talonga fu le tele ia ai tele fi tala no in talonga fi tala no in ta puta ua ai o ngale ole o man malo le linea o Djokovic ia ile tenis la langi ia le sa fai Farani ia le la man tamu sangana fai Farani ia tamu sangana fai Farani ia le la vai foi stato pese si fono lo mua ia le uto sfruiva minuti ana tana sfulu TALOFA lava Se i sui tu si lo tilo fa fa fo na lo nganga
sa olu tolo hui tu malo tupulanga ana tula imaya olu tai milene tato fa sa mili mai ese fo sa wile tua ana se isoi tu silo tilo fa fo ina lo nganga o matala umanota sa olu tolo hui tu malo tupulanga ana tula imaya olu tai milene tato ulinga ali ima fai pule amata mai mga manuia ya mawale tofa fa ale tu afel fanile nu uma fia fia ya to aloto tu maule tatalo manuia uma faiva i ola pule tonu e fai so ose tonu mo time ma ainga fa sa mai ese fo sa ile tua ana se isoi tu silo tilo fa ina lo nganga matala umanota sa tolo hui tu malo langa tula imaya ala tai milene tato fa sa mai ese fo sa ile tua ana se isoi tu silo tilo fa ina lo nganga matala umanota sa tolo hui tu malo tupulanga ana tula imaya ala tai milene tato Ya, toi fa tu tatu pese na ya na te fia siva mai ai ya pe amai ya tanong men fionga la pepe le ua ma futa me le tai fa tara fatu no fionga pepe ma lo anso fu manu le tai au ma lulu ya pa fedo ya tu le dua sa se dua le tai au ya po do sunga fo le tai tai yo le au malo se le tatu mata mata pa fedo ya tu po i pa io sa mo tono le la mua tono lo manuia o tau ile nei fo ia so man na ia o lo sul manere la o kilani e go masalo ayo fa pena fo le tau tono Wellington e a maiava ia mo ilele sa nonga le pepe lo fa pena fo ma tau Wellington ma na ia sulo le la ia ai fa ia si manu lu le tai nei ia a tono e ala fia ngai ko le manu lu na o ia i mal tulanga fo lo ia ile tapu ai na tono le la mua ina tulanga fo isa o ia le talonga ia mal ma fo nei ofisa penga benga ale usul le tai ya malo lo le leye no pa mo pie tulanga sa o ia le tutalo ya pa tono fo ya na fo mana pa mangalo ni la fonga le rotuana nafi mai le po ina i tala fo isa fa via i sila poli ya malo lo sa yo on mato wa ya tapo inga le plus on mato wa tau na squat yo da mo ti na squat ya on ba au fo wa fa le tonu va ya la foli ya amaru lu atu fo tatu tapo inga o me sido le la me ina ya tatu au ye to e fa wa le tanu sa ma na ya tele yo pa wa na ya le to yo la istala le pepe na wa sa no esco o tapo i foinga le plus mo to mai mo esco ia ele to la istara me sina e fo le na mam lama ia mo me o tangata ma sani mo talonga le lo fionga le te i lo le sasko ia ele to la sima tu tala ia tato fere u fo le tu i mo le tu ya na pensando ma o que se fia mai ia tulanga fo o period to fa no ya atino le se fia mo naitama mana ya vai le tatu fa lo nai na te le tatu o fo le plus ya o tu fa tatu o fu na fa na tapo ingon ne ya so mana ya mana ya nai vai o te vai le ya se o to au te le chiefs mal crusaders ya ai o tatu tu fatas ya a tonwe te wa mato manuia ya la mantu tu fo o to ya pi fa a fodinga foi pi fa a dua fesasi la usa no nga pe a tu manuia fa pe a wifi mai o leo la ma to se sa on final ya pe mai alta longa fa ngol va so pi fodinga foi le pi fa ale o mauti no la usa no nga pe fa ngol va so ne la tala no mai o ma to mo man fa ta ti ke sol final ine ide pa ya
Na ngole la o le loi vai sol nei Christchurch. Ia. Ya le wa mata fata wa mata ticket nei au kilani ya. Le wa ticket fa popo e lua wa fa popo tato mo no tu foi. Ta te wa lua no. Ma na ia tele ia na tātou tāro sia ia tu maua I pea ia nāti ke e lua ia pe amai alta alonga alfa ingo alfa yaso. O ba na ticket sia. Ia. Lua unga ai le o talonga. Ia pa ina malanga isa mo. Ma lo ma ta ia sa no ia lo fionga se vai fo e wa fo no si fil tātou tinu. Ja. Peo nei foi le vesi lava ia so le tam fingor tātou promotion. Ia o le fato a mo tātou li poti le so. E fatino le tātou se e le mafai ona patino ina le aspirate. No winga faina ye ni sina fatau tātou tapa tai luas futa la pesiliatu amata mai la la so for va so te nei la so limo uni. E ia pa ia le pola so tofi tālu sfulua o la so valu le uni. Ia o la tona le la fatino le tātou se ile nei taeu. Ia a mo la to le monia vanoa. Ia le falanto amata mai le tātou isia tātou entries mai le aspirate. Ia se ia pa ia foi la pola stofi va so nei. Ya la tolana la failse ile ile aspirate vaso nei mantua ai alu falo loa tau na luse fu pe tolus fu pe dimas fu tala la pa pe fatau e ma fatti no la bella fuina e ala le lo vala au numero over slauto fa lo tolu nai lungo nato pe patapa ya entra e numero tangata li sa mo ya entra foi tu tonu le recharge pin nai lai lungo pe patapa ya o la wala la nai te sao tonu tatu se o le sia wala e pe ai alu lungo le tatu website digisalinternational.com ya ta fina masuta la New Zealand au e la fo bai mantuete te le star i lau email address ia fai fontu ia malau numero New Zealand nei ia vai nga nai pe on alu tonu le tatu se ia pe te fa ngai na fo le tau al click X specific i lungo la to website ya le clickxpacific.com ya fai foi na mo lo ava no tono tato sei ela fai las radio vai asre nei e fa tato fai longa tai lima sala tala o le ase ina ya mo pa solo tu lava mo leisi se fulu vai asol tato fa pitoa ya tato te ngalu lu fa ta sia tuai ya ne foi vai tai mel tau malulu ya vai vena te alma li pe mo lima sala tala ma ya so sani voi tongi no pilio vai aso e sa o le mo le sa longa le pepe ia e le fai ona mo lima se lau pe ale to anga top up ia vai ngari Samoa e le ngor se ya o ngare na ya na fa wo fa meni no atu nei vai na ya e anga va ai mo tatu se ile nei vai aso ya o ni so vai anga foi fi fa na tuatu ya o lo wa no fo ile tautua le tatu TALOFA voucher ma le lato website le pacific40.com na mo fai ona e to ni sa o yai ia le voucher nga ia tatu te falolo digital I apia masale longa ia no italo to vai na fa nga la to voucher fa ta wala to telefon fa ia live ili me la mo le telefon I la lo I fo mo se ta la ia na fa ia na avele le voucher lo se la sa mo fa ta telefon ile metto ia ia fa no fa nga ta pa la to numero ia ele ngata la ile fa ta wino telefoni fa fa na la fosa TALOFA voucher anga ile ova se lau falo loa I tolu poluma savai e ma fai na la foi le voucher ai fa ha to ai nga la to voucher to tongi la to patau ia no fai foi ona tongi le cash power ia fai ona tongi le pilio le vai ia o nai vai na ta una ia e kia fai lo atu to palami ai le nei tau ia ai fa te le mai ava tu foi ya sei langa vole mo ngala nei ai nga ai ni nai langa yo moli atu so ani vo no fa mo ne va ya ala lo lo fionga le ai e pa wan va vole le mana ya pe le tu pe ina ye wa le ro po atu langa le fa ngol va ya so nei ia e tu langa le ia ona fa nga ni le ma le tu tau atu fo yo ma tu nei lunga le fa ngol va ya so ia le se me le fo la ta pena ia nei fo itu ia e fa fe lo ia le au ale nei tu ia e tu e pe ina le lo pula tu langa le fa ngol va ya so ia manuia lava nga lu ngol le ya so le pepe ya pa stai ya pa tu langa le na ia nei langa ta to fo so ya na tu ainga or na vo wa dele lo fa la
Ya ai. Tato filo ai fo tato pokala mela to fi mo se jipa bupong ai mania ka do ngol ya. Ya mania fo inga ngol lea se lo fianga fa tai. Na fianga lo pepe. Ya on su kamari telefone titi sal. Ya va tu tato pese lea. Ya ona fa mai lo tato pokala mela le tai au. Ilungo le fonga ele ele
Ya, whawhiwhianga nei taimi o le tai au ina ua toe 2 minuti ana tale au le tu lai se fulu. Ia lea fa ua tapena mele tatu pula masani ia songa fua i le tu lai se fulu. Tu vasalawina o tala la ulunga le vaiaso pia na whaafonga i le Australian tia nei le whingoni li pule. Ia, masavilina Kasiano. Ia ai o le tu lai se fumatasi. Ia, toe se mai foi lea ua le whaawina le tatu ta musika sui fifiloi. Ia i le tu lai se fumatasi se ipa ia le se fulu lua. Ona whaafonga le telefona tala mai Samoa. Ia musika o le uli se ipa i le tasi. Ia tātou whaasalangu masani mai Samoa. Le tau tua le sunga ia tāse Salam Sam. Ia ilungo le Facebook. Ma le YouTube. Ia nei taimi ia muli atu le whaaftaitere le tātou atinu. Mai le tātou maaftanga mai lama le tai au na leila le poklame le ata le tai au. Ia se ipa ia mai le taimi. Ia e manuia la fo ia ngā luenga o lo whenga i mautou. Ia i tono whale whai ngā luenga. Mai se fo le tāpua i ngā nei mātua. Ia lo whaafonga mai tono a inga ni la leo le tasi ona tesi ma le tasi wha mo wa pe fole wawe ta vale. Ia lo ki mai ala to le tio tono ta vale wha longo mai ai. Ia me se fo ina i mātua i tolo whale tangata mātua ma mau tangase ngase. Ia lo mafuta mai ai le nei taimo le tai au malulu. Mana ia le tau ni lau mone Wellington. Ia ai manuia lava ia ngā luenga mfuafanga le nei tai au. Tātou toi mafuta i tu la se ma le tasi wha fianga se filoi. Ia le la tātou pese lea. Ia tāpena mai le pokalame. Ia o tala la ulunga o le vaiaso pena whaafonga i las Australian tia nei. Only time really mamu, only asrupi yungal, fafati mai, wamu maliatu. Langa sa tau papalu, le whaliu o tau patu, le aise le tise, na o muli whanu. Le ile iloa o ni mata, pala i aso malava, si o tama, ngā lue na o i lava. Pa'upangu tamali mata si taui amu sisili apa moso upili nane iyo ufashala o ua o matua o lembe alo famai ile atua Ciao tua Siotina helanga le tunga mali papa o selulu fa ala ia sumalava Ifang siau ni tawanga Fainga ta uli ulanga le whanau Ia tōma lama E whawhanga wili mama E so simi tau mawha A oma i te whaama whana Ai whai ai ulianga O lo utua mali lapa E lua upu Ia awane i usafa O lua o matua O lembe alofa mai I lea tua Ciao tua Yolangai fainga cha
Tayo chacho chua alilanguna usifa alutinga Etimu alaina Otinoy ma osia Di popo esilau aina ositala Salimata bisi maunga E uma e wakungisa Tau pula unisulu aulama E tangi ayule anganga Toe manatunai tua Le manuia ni emele aina Olua o macho Olembe alofumai ile chua Olua ngalue ngalene uafua Olema failo uona fi chau chua Olembe alofumai ile chua Olua ngalue ngalene uafua Olema failo uona fi chau chua So sili le manongi ta utino mailo ta ofi mausalilo fa amaoni tu ma pe se io o ile oti ta la la afio o e ayalo ita tu ye o bailo tama tofa ina soifua Nanga alif sili le sasala Itu e fa o Samoana E fa ato sina yo anganga Ya te o e sumalete ine tausala La ula fala wa avea Taluayo e sungale mana mea Bea fai ua elekea Tuai bea sia mea etafea Ea e whatalofa atu i le nei tai au fou, ma lo lava le soifua maua i le langi mama ia i le mamalo le au whaafonga. Talofa lava o le taimi fo i le nei o le polkalame masani ai as wharaili te itasi o tala la walunga o le vai aso, pia na noa toi ma le fionga le li pule le fionga masanga te alu moresi. Whaalau tele a tilini ma ta upu sa la walunga tala fou ia ma tala mai ima o pia na tātou masani ai ne fo i tūlanga ia i le nei fo i vai aso. Ia, lau fionga masanga ma loa soifua talofa lava. Ma loa talofa savalina i le nei tai au, talofa fo i le au whaafonga si ufonga le lau mua. Io nei tu tele me tu iti. Ia ma loa lava soifua mauma langi mama. Malo, ia, le fo tato wa fai asi malulu fo i le nei vai aso. Ia, talitonu fo i o lo le lei ona Baba ai lea mai sena yo tātou tangata mātutua. O le mawina fo ili tele o le pepesi o le fulu. Ia, o le fo i wha manatu af masanga le whai ngō tui pui pui o le fulu leo lo o awanoa le taimi nei. Sa atonu mo le whaafonga e, a whapeo nei le awanoa tātou e tui ai e resi tutongi. Whao ngā nā mano tāua.
wa a mo tātou le mai, ia na toi tuai, e siri ale pui e lo tau tōwhitia. Ai nā o lea fo e vatu o tātou whaasara lango i tau te tasi wha manatu atu tūlanga tā ua lea. Ia wala wale soifua malolo ino o tātou tangata i tono Pasifika i tono New Zealand ni. Malo, ia amata se whangasolo atu tam tā upu le ua tā pena mo nei tau. Mana i fo ia sau no amasanga i le tūlanga sa i le fono fo i le alpule nganu o le ai Wellington e le sa tala no ale mata upu lava le o le fale malai lea o loo tau mawhai e nisi o. Mana i whaftai, wana nafi sa mawai le fono lea e le komiti le trust o le taita i fono o Adrian Oa o ia o le ko wana o le Reserve Bank o le whalitupe lea whale leo New Zealand. Ia o ia taita i fono ai o le whionga i alua manwao Dame Winnie Laban. Ia o ia le si tangata sinia Pasifika leo lo ia i fo tono o le trust po le komiti lea. O lo o whafuina le fo le tamu whainga le a tātou tangata Pasifika le na o Samoa. O whai le whale le i luma le ngata i whale o i mele i France Kids Park. O ina le wha moe whai se whale e whai e fo le tanga Pasifika o ani i tātou whatasinga te tele. Ia mwhai fo ni whao ngaso tangata i Aotearoa ni New Zealand. Mai na whaari le ata nafi, mau se ata se whale, pe se whale mataanga. E fio mai e itu risi, e whai e fono conferences mea pena. O le fono lana whai ma le trust, na ye umala le au matono lango le maule ata ato. Whatasi mai futangata i longo tato community nei Wellington, e le ngate tato Samoa i am Pasifika. Ia sa e maltaitai fono, matai fo whamtoa ino tino Pereira, ia manisi lavo tangata whainga ruenga si niel malo. O le, i o lango sua le maulian avea nafi e talanoa i le pule nganu o Wellington. O le von whatatanon sa upule sa whatano fole, ia le fionga ia lomon wao i. Ia matalanoa le whamoe ina i eise whale e ta ua le whale o tātou Pasifika i to tonu o Wellington. O le vaenga le o lewa na miti ia nisi fo i tu mo lewa na whailangia la tofo lango ia e le taunu. Ia le ngā tupulanga la le elo ma le vao ma la to ia ma tātou le taun whai. A watu lana mata na wawa aile o pule ngānu pe iei ni tūlanga fo ile leo na fia ai pe mo umbia ni whai unga le pule ngānu. Ia o fasili la na tu ina mai e nisi o councillors po whai pule ia. Sili vo le po le ala fianga o rate payers. Ia o le tali Adrian Oa. O le vaenga na tu se o leve so ni polo ketinga le pule ngānu o Wellington o la whaale le le vaenga lea. Awa ye le ka pakala ila lo o le whale le tu o tau whai e lunga le whale o tātou. E le o sefe le teminei i tūlanga o mafui. Ia le ala wa umana tusi le ata e whau lunga le whale pēr le whaunga le whale Samoa fo le elevate pe wha mo lunga le lona fola le tūlanga tu o le whale. Ia wala mafui e wa iek tangata na fasidi po o wa aile komiti i le tūlanga o tsunami. Ia o le talina o lai whau wha mo lunga asau ia o lai tau pui. E sili atu lo le tūlanga o le tele o whale la ia i neile maulalo a lai to ia tu whatasima le tele ia i fonga fale mua. Ia ele si fasili na po le ase tali el komiti o lo i tangata lo whaitiu i le tua o le fale leo o tangata Pasifika i. Mana ia la tali a Adrian Oa. Tali leo Adrian Vape vai o tangata o le moana, tangata Pasifika. E no nofo ingata i la tele sami. O i tonu ale ele sami e whetau i le lei ala i whai ele fale o tangata Pasifika. Ia o le fo i lango e ati awa o le tangata Maori, tangata whenua na e ona le whanua lea. Ia mai e le eise mea e le ase sino fuanga talo whenga i e whawole fale o tangata Pasifika. Tawana whai talangi o Sami Wal mea na e malisi mea o New Zealand foi o le motu Pasifika. E taulana le oni whai tio se si le e pe mana i e tali tau whanofu file muai. Ale mena matawina na to tele o fai pulela i lango uma la to le
La fo le miti le ale Pasifika fa se fale i tai. Tono pulenga nu. Suyo pulenga. Na masuyo pule. Ia tasi ala le mea o afo yo. O le pule nu o na fiu te le lopo fena ele pule nu te te tolu fa ai o lango so wala e au ele au tangata ati au. Ia mo tatou Pasifika. Tatou fa te lo isi te mi fa pe melu mo va se fa ia si tatou fundraising se so ni tutongi ele. A te langona ia wai o te loi fa sa fanga o mo ele motor Pasifika a wal falele na o Samoa. O le CIT fa mene wai bilateral aid vo le va tu mai sila ma Australia. Ia en fa pe mai New Zealand. Ia tu ali si fia na milion no mato sa fanga ni tau sanga se tutongi ele me na fa ina mo mato. Ia na whai role o whono le Pacific Island Forum. Mai si whono whapena. Ia mwhaino mai uma ia hao ia so tato ngan Samoa. Ia tato e whaangale. I tonu ae a wai mai motu al Pacifica e whai hela to. Whamana to ngan Samoa mala to tuto tasi. Mi whapena. Ia toi mo wale le tupe tato e whanga yo e pe tongi ele whale ma tongi e maintenance. Wai pe o ne mana e fo ile saunoanga Adrian Oil. O le fale o nei pe o le mana el felata e male fare waka fale maori le ye ia me se foi pe lo tolo toi o le ye o le uma ia pe o ofisa ia ampasa tatou ia Pasifika i tonu Wellington o le FP felata e fai ngofie mo tatou lava tangata Pasifika Te mola la no mata no ma Adrian Nafi o fatu vai este mi no tal mo vini mai fa mo le festa tal le tiofu mai mana ia vini mai ia ngai sia sona fai le mana ia pa o mai i tata no vo tatu le tiu manino a to le o vai le ia auto vai te le fai ngole fale le mal fa tu penga va vai mai nei su fo stupe fai fale ne lo si fo mo la mo Isa ho tango po le ato le o le ato fale le lungo le le lungo le screen le te va un to mana ia al fale pe a oina tino mai mama a se ngal venga ja si al bela toi o le i mo ato le consent pol fa tanganga ma le pe mita fa yo a o le vana tu si o lo ye architects o tangata le au polo fesa i mo ta po fa pe o mo na fa ta ti la to le ata ta si al mena e mo mi o le mai o fa tanganga ia fa lo ngal ta o le ma no ia o le fo ia ile por kalamele le pesa tala no fo ile ale ka inga ora ia le ile fo fanga le fa mai la sosfulo yuni po le masina le nei ole mata apu ni fa tau tonu e la to nei po rua mo fa fonga ngale tunu o lo o ye yo tato tangata a ingeli ngati Samoa motor Pasifika ia le tangata palangi ma o lo no foi fale le malo o fale na o lo tau foi le ngaluenga ale malo o lo te ia el va ngale fa ingo o le kainga ora le sa matalta no to mo Pennington o le pulena o le polo kiti le fa nei polua e los fulu le los fulu meta usanga le fa le e fa le nei polua to e fa popo mo le fa mo isi fa le luafi o le matandanga tal wai mo le project manager le pole ngal venga le nei polua e ele exhibition po fa linga o wata ma fa mtalanga o lo fa pipi i le wo i tono le fa le o la lo tonga le lato ho atukuski island Nala na amata mai le aso lus fulu o no le masina o mi. E o mai le aso se fulu o le masina nei. E anga i eo tatou tangata o lo ono nofo i fale ia. Ma baba ai i wha maunga o hata ma vaenga whapena. Ma ave ise lato fautuanga pe ise mene mena o sui. Pe awa ai fo i pe o talawhea ngai me le ia tustusinga ma wha maunga le. Ina whaile nai mana ia. O le mea na lo fo mo mi ele kainga ora. Fia moa mai se wha maunianga, mai le i tangata Pasifika. O le ata tonu alea o lo o mana na awa ina ia fausu ia i fale. A wai moa lo tūlanga na, e pe ona ia ta ua ma tanonga le na whaitarwai, i longo le katato le tio nei. Ona tusi lo le o le ata ato o o le fausanga o fale. Ia ma amata lo na whanga ioi, o la ua whaisi fale le taimine i pe ona ia ta ua umaisi fale na e whau. Ma o wha solo fo ia. Ai ia lava no leo tu mai tangata o Pasifika. E wa ai ni so fai tio le umali dia i falmolongo mai i le to inga fale. Wa i se mana i fale fo le to tele tangata o le ainga i fitaui. Ia to inga fale na. Ia o le me tonu mana lo fa tino o le la e batu i fo i mai fa sa longo tatu le tio.
mole whanua se taimi o iei. Le fo i fa sinsilanga le fo i mole sa. A tonu musi awa no i la tope a uma fo i whainga sauni ngā lotu. O nole i e o tangata Pasifika i le komiti na o lo o ngā lulu e fo i wha malama tūlanga lea. Ia ma avelo fina ngalo ina ia vave ona fa nga yul fale o le vave a ona mautu le talo o le fina ngalo le tunu o le vave fo ina fa nga yul ngal bengo le fa mo fale ia mana ia o le saele lo fono sa luanga ia toi male tai fono fo ia le komiti fa tono le nei tio i le MPP po tanga le tanga Pacific mana ia ma to fo tanga sa mo ia ma tunu fono tangi ken a kui o le tai fono fo ina tat komiti fa tonu ia ma le pulisili o le secretary o le tanga luenga tangata Moto Pacifica Geraldine Clifford ia fa pe ma le deputy secretary se tolua o le si o le partnership le community a le si o tolanga tau le corporate services ia le vela o le chief finance officer fo ina le va ia tupe le tanga luenga le ma tutata no le ia na o mai le fontanga fo le post budget briefing ia la le tupe na le no ta o fo le pokala me tato o le Pacific media ia le tupe na fa me to mai so so ni tato le fa sala la uma fa ia fa sala la uma mo newspaper ia mo le media ale fono la na tal no ai po le awale fa ia o no o le sila sanga e mana ia ma to felo inga fa ariele ia tunu fono fa fetai ele o tunu fono ele pulisili le wene o le taimi mo le o feutanga i le tato ofisa e mal sui el komit fa to ma le lato ofisa al tulanga le na ia e mai mo emaili fa sa lau a o levan tauna a io mai ta vala o mai ta tu tal no ia mala mai tulanga fo io le anga i lumo tato o le tato le tiope o le mau mai o tons futa sanga le matu o le tio o i fo i tele na tapa mai le malo pe atupu ia mafui e mena ina ia vatu fasa launga fai le COVID o mai nei ia an tanga venga le pe e tau tu mamao i temile o pule tanga tele o mvai atu fa luona ave email e fai no anga le itali mai le email ia no fai no ta ole na filwa nga na fa tai fo i o le mo le ave no mai foringa mai o le na lava le pulisili le nei nei stato ma fanel tato maftanga talta noi i me fa pena a misela campaign al malo ia wana ia ta wala ia le palota le alo tu ia ia tonu vanga umana e tu te fa fonga me stay mo wala umana tal no fo ia Geraldine le pulisili le ma ia pe ai fo stay me sa u so mai fa te tale lunga le ma fa ma ia la ni fo iwa ai mtanga runga al meno o fifia ia tonu le fa ina pe fa fonga mai fo i officer ele teme COVID na whaongai ele Ministry of Health ma District Health Board le tu ainga model po le whainga le tau o le high trust model o ta tia mai community po ila tau whatingonga o nanga pela o Pacific Health Services ma tato le tio wa ai o tau po le ale au wala talawhia ngai e mo moli ele whea ta umai po le ale tau na watulo le tupe ele pe ko nga fainga ko kala te fo ele te le prescriptive e tusi mo mai la to me mana na batula ya e fai ol to no ol mele nei ta tia to na to te lol to community fai o to le to no manga ben ana ta mo le ta e na matulo le ta ya ta wala na tusi pe ni po te fa mala ole e va vena ga yo inga ben mai e fai le le fo tanga ta wai lo lai i lo o le la fai le mele na te loe sili atu malelei i le whaatino i ngā ruenga. E pe fōlinga mai o le vaenga na le tauanga i fō le whina le pulsili lea. Ma te tonu mo tātou la whai ngā ruenga si ufonga la mo e whtau i le. O ai tātou vailo se me e tau na tātou una ia. Whailo tātou le tonu te imina ma malongo la tau pe o mele tau tātou ia. Pol mana ia o le sootanga ma le o le vā tātou vāno fwai mai ia fo e tanga luenga te tele malo o le tūlanga e pēla na tūla ina e tā o le COVID is fuluiva ia o taimi wha pēna e mo mia tanga tani au nanga e whaatua tua ina e mai se mo whaamatalanga mana tātou wawa aila wale tele o whaamatalanga le sa o mo mia tanga tale
Le au nanga le sau sa o fa matalanga o le mai dunga le malo sau mai tiliva fa aswa mai ia ne poila le tawa i fo i ole tatou matafa yo i fa atino ngalu e fa tase mai am tangalo no walula mala shopping list o ai wa ele va nga nal package mo le resilience and business continuity yo fa tu vai me ia nga mo matou fa mo sila i po la si to fa i unga ia on longo tu le matou ia le si temi on longo mo le tatou ma nga ia tele e pe ia le i ni ma li sina tu o toi ma ana to no li sina le a vo i o liste o sanga o le ve mo tau sanga le te o le talia ai fa solo vo le malo o le o te vatu i le unga o le taa melosanga po o taalonga ia tanga polo le sa fai Trentham. O te whiu wa ailu swafa masanga o te le rupena e tanga i me results ia. Me tau liol a wai. Sa ma a wai ma taiso le li o ai vo o ana mo no fai sa wai o fa pe fai mato au mo si na tene e to lua. E taisa mo le si te mai tai le. Ia pe tai langa sa to ia te la to su ia la wai ngale. Le vo ia teams. Ia e mane sa mato au ma au le mana nai a mato ta malesi o i fo yo so ia ma Eric le tanga tamati tu fo i ta kala pule ia o mato to fa na no mtal tele no ma fa fo i fa malostino na ta ia ia o teisa le na tu mata o ele si le to fa na pe to la to o amani o muli angteli ia o lai ta mo ia ma teisa ma e mana ia la muli mau e na fi fo i teisa o na pole fo le ia teisa wa la to asuli ma tau sanga pole ala na manatu mlangona pe atama tanga tamati tu ia o fala o matu te le ta a teisa la ti ton tau sanga e tama tanga tamatu tamai matu tu kala po senden mo la wo member na ia fa ina ia competition o ni ta fa va o kala ia o le si de te ia le au ia matu tu tanga ta le ti ia la matu ta ia lo tanga tamatu ia o mena ia I don't know si feel malo le tino e se fulu lima tau sanga ai fa e pe tolu ele handicap la we ni pe afika la o tu me la pe su rival handicap la no ta ile stona oh mana lo po lo sa lo sa o e fo le fintal malai yo ma to malai pe fo sino fintal na ta na fo sino maulunga ya ai tai o e ai ma di tele le malai mo ta la to fo ile ta I Trentham le aso a to le vol kala e pa solo mai fana e auta ava pe asa o se refugee la sola mai ni se no fo le na taua ma vel fana no tele ai ata o e va vele adu la to ala final se la e wa o le military fita ya matangata le fi le sport le o fana ma e o le aso a to o le sila green e te kolosia e tafa e vai e tu tai mela tu mai takes vo e pe tawana faila u ta fito ta longo se mo le kof ia e dile le so paru lo i ra lu telinga yo ai lei o tu langa na nei na malo ia na vo ina na mai fai longa pe na malo ia e te sei e le tu pau te mai tai ia ala fo na mo e vo e to iva fa fia ia lo o fa fia ia to tolu na te le na ta uma Machaniva na mo uma la to fa ilonga tasi lo tolu I le junior ia o tu wa te se tale I le senior ia langa me tu lanta ia mo to mo mo le longest drive ma te o to se fa lo no ta to o le mele o ye le pine na tu se tanga ta mama o le ta au e tu le tu se le ngo te sa to vero va pe vai de tan le titi le sa uma ma o tu ma tu ta ia o fa tu ma lo sia tu tau au o ta lo le kof ele fa de malos oi a tonu e o fa ta sil malos a le technique o le foi o le metotia ta ia na fa ta le ia o pe o te se mena le ila to ia le o la mai ni ia o le nganga le academy le fa ni e mo le ava no ia lo fa na ia o fa ta tai ia alileia ia o piki kalapu e loa le fa e vo le sosia New Zealand le kof ia nei o ale na watu fo ilunga isi kam tawanga fa ma lo ia a baba ima ia fo le apolo fese le tele ia o na piki to ia ave ilunga
talusia ia ni si wala mfana o le au fafia ia mataisa le vaka e ono o tulanga nei lo mana a mo le vaenga na ia na tau no lolo le miti le na ia le asi pali scan ina ia sia no e mo e alo mfana o tato wai le tongo fia kof I fatu penga o la o kalapu ia ma tongi office e training awa amo ila no we vai tongi tangata kofle ni a malo ni fai tau milion ia le vova to fa tasi man ma le tata no le na wa le tata le kof ia na wa sa ele break away le fatu pe Saudi Arabia o live kof o le tasi o le la male la male fa to so o le ia to so o le limas o foi numero limas full file fa no ma ia o le vi la male ia na male tasi male vi sa wa o le vi le limas full o le la fast food na mai lo le la tu o le vi a mo lo le o sa o le la limas full ia male tasilia male vi numero o le fa ia wai o tu so le mawala to o le kof kosa e fitu lua ia vo ile e pa ile le fa utana umale o le fo le tamisanga ia la mai la to fa pe e tawana le la polo fesa ia e faina ta la to e pedia po uma ia to se tasile ta la titi a pe pa sui ta una dua a pa fo ta una toru a pa 5 ta una fa popo mo le la to mo le lima sufa ia a tono me foi na tau tai milion ia mai to ni tanga te o tua tau na le ta ia o le break away la vanga na fa le anga lo le maftanga mana ia le na ia le PGA Professional Golf Association o tu loa tawana o ia o lili le ia ta ai tonge ta fi se lau milion is o fole dima se lau milion e afe dima se lau afe mo milion ia McElroy over to le valselau e na ofo ia Tiger Woods ai mo musu to lua na mai ele mana o la to mo te mina e ta o la to o le plat mani langa le anga la wanga le fa ngole human rights le sa fasioti to lo lava le si tangata le media le na ina to no Saudi Arabia na le fia o ia la to ia ai pita ia o tele atu pe o fa isanga te ia talia lole tu pe ai fa ngalo ile o mena la to fa o tasel me fi la to ta me lo tu pule lo ta fa o tu fa tasini to ile fi la o tamta alo Professional Golf Association o le na no fo la to loyo i ale o fa ile o mai o tu fa tas o le mena le tu pune lo ai o la mo to itilia le pool o le tupe wa mai nei le Saudi Arabia mala to 4 million le fa la to fa long prices e to va to mo tupe le fa long al pi tu fatas no no winga le la alu mo longo ia o te lo fo la saula lo male tia i si tia le la a fa stipu fo le ia la man wie fo mala to ia la fa ngalo lo ia i human rights issue ma me i tupe le no la Fatawa. Ja, ai te lia tupu fantak tau so fuanga. Pe wo o tatang no tulango tupe ye. Sa ifisera miliona pe fa fonga baila te se ma a vo ma na ya lo fa fia. Ya to angala iam to tale de te ya u to mo se tupe lumna atono o to leila mi o Saudi Arabia o le to fa ye tu langa i feita ye tanga to la. Ma lo sanga ia o le tato ta penanga leo lo fai mo le tatalanga le api mo le ngana Samoa yo atonu moni o le aso tools fulu o le masina ne leo fa mo tu i fo fuanga le e wo umatana normal company leo lo tu fa sil tato proketi le por kalame lunga le telefoni fa vai ma o le so e mo moli mai le test version me vanga le mai se ma to va ai fa ta ilunga telefoni fa vai ia masiaki po antu langa po talfe ngai male fa mo ai fo la ni va ngai ile ia ona fa maule vai pe fa ni to fa le ai le yo le stores food ole mo fa fo nga le tunu ole wo mo tsala no ia onga e ile va no abia ia i tamas pe to to lo le onga e teste la to le tato a polo ke tile po kala mele
ia whapena fo i male au whainga wenga nei. Tasi ale pona, o le whainga o teknolosi whapele teimi nei, e tele ina whau i lunga o le teknolosi ale Apple. E se le Microsoft ia le whaia isi mea ia e se ale Apple la tau computer ma la tau ai whanga la tau le software. O le whaalawe la, o le teknolosi ale Apple le whau e le app le Apple le tato api. O le ala e mai le version le po le vaenga le mai fa ile le sa la tato fa tata inga mo ia ale isa o iPhone e le mfai ona e fanga ia tato le tato visa nei e le so tato isi iPhone ia le la o na o se na o na ia la spare la spare vole na le no fo na o mai fa fulanga le fa le ngalwenga le ale la fa tau mo le si iPhone se testa ai mfaina mai la tau a fa fonga mai le tu elementa o le iPad te mai computer machine la itina so mea amata le ai ia pe whatauna le intelligence ia whaanga le Apple la tau ngō la tau fa le devices mea pena nga le mai testai lona winga na awalum whanau kolisi e ele iPhone e mawhaina abatu ia ele e teste la tau ia na tatu tano le vai po anime whale lei e umalo na pasiel vaenga na wa tasi vai to le la to mai testai avatu lo no folo la to si yanga ile le Android o le polkalame na e fawaia tato telefoni le ele Samsung mai so nga telefoni a le Apple iPhone o le OIS le polkalame o lo fawaia teknologi na fa nga la to ia umalo na to lo le ina ia na fa nga umalo le so telefoni po le iPhone po le Samsung po le ala to inga ia mfai ona nga dua ia langa o le vanga mo mua le fau mai lunga o teknologi ia o le tūlanga na iei mo wa onga la le sa matu whiutanga ia whafonga mai whaina vili mai ala vili at fwoi mātou o whatule i o awa noi e tō lua nisi uta mai tio i alum whanau o loa onga ni a me se la tō linga onga ngan Samoa ia onga ia ona tō ta ala olo i fwoi la ia mo ai pe whape i tō sisira iei ia mai whautuanga i me ta upu e whai ona mātou tō whaatsia ia ona tō i whiutanga i le mar company whali lei sui e lo le mar whaunga Yo otu la stores for otum telephone. Ia tu mai lunga ia na lo le tangata mata alo ima. Fa no longo i vai. Fa fonga i si fonga i na to lo pu e vai nga ma. Vai nga na fa le ongo o Samoa lo ye. Ma lo em sanga se i vai foi. Ia ona te fa wa wai le fa tai. Ia, toi whaatala whaato le vaenga lual nei o le pokalame tala la walunga o le maiaso. Masanga i fo ilo interview le whaine i sfutasi. Ia moni. Le fwone whasi sila tu tu futai o nei. A ieni whasili lom tau. Puina matata no i pokalame luo tōna i. Ma le sunga ia taina malaulau. Stasi fo o levna whaia o ngai le maths ma le science pe o na i matanoanga. Ia o lo nga due nei tamwhaia i ati e tūranga o ngalum whanau tātou a misele vaenga nei o
Wellingtoni. Purua malo hat mo na lutua oi. Tala no le mata upule o le ta wo o le awai o le tama ma le taine i le aonga i vasenga. Tele ina muli mawina fo i te mini talu mele ko viti o le o ista mai tia aonga. Tele te mai tia i aonga. Ia mata upuna mata ta noai ma awala o le tula fonu. Ia malama. Ia mafsosoani mfai ona mfai e aonga. Ia mangalwe whaatase mta ngalwe ngawa aonga. Ia ia fo le pito la au tāua tātou mātua. Ina ia tātou whaamalo si au yalo whanau. Matoa angai ave talo tama mateine yalo i le aonga. Pia antaltano atu. O le mealo fasilia lea ale matua i lana whanau. A whaapele talia tātou o le mealo whamai le tua whanau. Ia whaonga lela tātou le mealo whanau mai le tua. Ia whaifo le tātou mealo whai ave le tama ma le teine le aonga. Awa le luma na ina o le ainga, o le whanau pe ale leile awa wina. So le ala e batu le awa noe, a yeni fesili po nisi fo yo ainga o lo o le malama pe whawhia o na whai. Ia e manei whaso mai atonu e fo nisi o lo ini tali i tua inga whawhitau li whawhia. O le si au ngana tatou tanoanga i lungo tatou li tio i talk back po whaso hai. E wa aipo lale me totia le si au ngā mono na ainga. E muli e fo i pe whaateta i eise si pe atalawhia ngai. Ai a whaapete no fua mo lo whaafita auli ai te li loa po lea. Ia e lea ia se fsoso ani te maua. Ai mana ia le whaasoa. Lea lawa batur whaasalonga ni tai au. E text mai pe Facebook mai ni tato li tio ni tato Paul Kalame po lungo li YouTube. Ia pe vini mai fo le taimi leo le vāra sfutasi sfulu o le lope matano le afo i tūla mua. I te tala lo leo leina. E na matua leo le awa noe whaasoa mai ai. Whaafita uli fo ilo o ngafa manisi o ainga. Ile a benga o alum whanau ia unga. Ia pe o limta apuna e wha umo ili maa Paul Kalame ma. Taina ia o na wa i mea leo Paul Kalame mtanga al benga o a unga. Ta ilua vai aso ma matulunga le tato ana leo ni. Ana i te. Ia, o le vaenga le amasanga o nisi o tala i nei vai aso ia maa tau atu fo ili tō langa o le. Tala ia, so tanto to si mele fa mun. O le ta mai lista Paul Kalame mai la un fo le su i le na no fia te Paul Kalame wa o le nga o le mento pu termina. Ina ia fa malo si au isi fa lo putonga tama tai matina ma inga lunga tau lima i le la na fa to su inga sa o le mane. O le to si o fe o e su inga to committee termine to maftanga. Ma nga i luma po tai su e ta to. O le vaiaso ne amasanga le sa loa matana to loa al whaonganga loa tipi le ofo fo ile le top o le puletasi ma matana su sa tipi ala le polea ma su ia le puletasi ele i umala na su i onei e o le tau whaasino umama tau ia i tono le vasenga i le whaatulanga a le tūlanga na le oi ele su ingan taimini o le o mga au tato ora o le tua ia le ready a se i kuso i mata tongi whawhetai ia yo ako kisimasi wa uma o whaita tongi o sama le la sau au le ia ta se o tu isi vaenga ia pe o vaenga ia lena tato tano le fo e mai le pepa le au mta foi sa whaatala noa le sunga ia la wano i le ato veva ili ai ia pe o mta upu ia tono whainga malo ana ia mani tele mo le silfia le malo le tunu o mta upu ia e watu e la wano whaatala no le talk back ma le lalulangi o naso nei e ta pena le le la wano ia whaamtalanga ma tusi whaapepa na sau le mumuli atu ia mo la wawa i Paul Kalame whaapene e lua i le whai tūlae e ta pena le le il Paul Kalame na sau le mumuli atu a mai a foi la Paul Kalame le fionga la wano na tusi le le ale o la na samri po la na lipoti ma la fo mai ta o mta upu yantala noa ia ma o le ala o fai ia la wano o mta upu na le la tu o le maa lisilia e iei vaenga e au fia fo ia e mta upu sa uni e mol Paul Kalame ai matatala noa tu wai leo le o leo te wa tu leo fatala te noa mai o vaenga fo ia e mawhai ona o vea papra mo whai vai o mta upu i le tala noa il mata o whaafonga i taimi i fo le pe tala whenga i ni mea o whaafitau i o fo le leo o mia i fsoso ani na ame le whasanga alwenga ale malo po mtanga alwenga al minsta e le ala te wa e tu le pepo le tanoanga le whai leo sulu ia o lo o mai e
tanga te voi palota sfulu tau sanga ia atono vaenga na safata no fo ni su tato por kala ale oto e la ngale ni tem ia mane fo ile va ia to e feololo ai la to e fi e avele la fo ile le ia taulia ni alum fa na o sfulu tau sanga mai lunga tu ina ia palota ia ai o tele o tato mata fa pene e fo ia la to fa pe se le matu tele na la iti ia o tupulanga sfulu no la mai fa pe mai a fa pe mfa ina matu fa ile tele o si me fa tanga ta matu la no le mfa ina matu palota matu ele termina mai ele mata o pule a o ye pe ia Jacinda Ardern o ia na manatu e tau ona avele ava no ia mfa no e palota i fo au poto ia malo termine a wala fo tu pule nga no ave fa ila to fa unga ila to a loto i fa ia na fa ia to tele an to fa nga fo il vaenga na ia pe ole atana o to tano nga mala wan ole asu nei ia ole ai mo watu e fi avele ava no ila to ile tulanga na ole silamata opo ole pasene fo ile o parti e tauna na mafai ona fa avase parti e fainga upu fa pokiki New Zealand le termine a mo lo le 5% o tangata palota e a fo ile le palota i se parti ia ona mafai lo le ona nga ala to e masela to suito tu sa pe le sela to foi pule to fia pe o tulanga na ia ole fo e ala langa ni si le termine mo tau ona sa le fa tulanga o democracy tulanga le tu mai la le tolu te si mali 5% e ausia ole tu le 5% o maunga tele awai a fa ma fa la fa pe tolu mali percent le termine pe fa foi percent i la le 5% le tau na ausia lo no yo tangata o mana na palota i tangata ia ola le ma se sa ola to e fa ele le malo le termine la ile tolta sanga no foi nga yo le la baba i tu mal tolta si ale te mal tua wa wasa mana ia ele termine o ia Winston Peters tu o ia na ma am fa pele ai mana ia le lima ale au si au to le lima lo ninga le tau to vin to non malo yo le ve ia mai na le au si lo ana talia la ia to male te si male 5% fa pene ia o le to no le fainga o pole fainga malo ia to no le pa to vai ia io Winston va pe ia si le mato me ia lo ia fainga fia ne mato to ai mane o le va e to le tata no fo tato wa tu no inta o pole o lo ele ia ta pu ia nga mo tato e a vivo ia fautuanga o meia le tano ia ele i tonu le o mana i foi le ia vano mo me o fa tsanonga fa la wetel so so le mo moli atu wai mai i awala toi manato tangata i tato i tangata lau tele i mata apuni mai fa fautuanga ina ia watu ini fina ngalo sa ale te va ia tu le fa wanga le pepa ala wan e pe uma tan longa ta po ale to tele na mana o sfulu o sfulu ia ato no vaenga na e tau vo tato ma fo ia o le tupulanga le o ne o silia tu le popoto lo tupulanga a sola tato sfulu no suva i telo meto tia fole o ila to fainga ia o va ona la to mo fam talanga social media ele pe o sola e se ale meta le no tupulanga ia e se au ni ia ve to TikTok TikTok ale fa o man ai a sa o le fa sa o tu tala na pe foringa mai ma furi al to tele tanonga le so rulu Ines fulvan ya leva va isi te ona suia mte a fisiri te mai tole ainga i sui le tali e fa pe lei fi palo te foi ma to ka fulon te usang tu so mana tu mai ola matu ai le meselo ele meselo tu pula ma ne pe fa tano e marima ana la poka la le tu pula talvo a fisiri ai e mai uma tali fulon a mata in palo Yelna, ya me se foi la o pe na to tele foi manato e fa ala o tele il fa tau sanga le umina lo tol se pa ya inga le si ba na ma le fo el tan no ngale ma te a wai fo la ti tele po tele to tau sanga si foi a fa pe ol palo te o to lefta to pale mai fa ngamalo e o mal tau sanga mo tau fa tu langa ia le si le fia o le fa ngo ngaluenga ava ile fase le te mitu la mai to tele tanga tele le e mo tonu fa nga malo fa pena vo le te mitu la mai le pati te inga Jacinda mo le vana I fafo
ia mai lo e fōsanga te le ia mo whai. Ai tono na watangi e pa wai le mele tupu nei. Isi mista mai le man blambo le tū la fono. O lai wha pe ai le o awhaina te le ilana tala le whaima le whaatinonga o isi ngā ruenga wha pale mene tu se mal tū la fono. Ia le lau whaingi wha masinonga le sto rua ia ono le man blama to le lai. Tiu te ma. Na mane e whatau sanga le lava le teimi ko lengi le la tō malama lava le teimi whatu ranga ia polo ke te lo le sa polo misi ia wal tō tau sanga se me vave te e le umia ai tō o tō ia le wa matano e whai campaign a le wa tau sanga mo ile le ia ono le wo mai tata no ngal vaenga ia o le tūlanga pe ona ia whai pule ai misa min stale ia na sia ai ono o sia ia tato tano nei vai as whanonga mai le niusa ana e se fulu ono a whele tupe na mo i no whata o tu sia is leve vesi nei la ono fotufa i charitable organisation te li lupo ai ala o fo ana whata o sia sina ina o amata o na fisiri ngi el amatanga whanua o mai nei e rea ia ma se pisa o ma fo le whatanga tau whapea o le ma watu na whatau ana shares au lai titi youth o lo na winga le tei whatau mutua i mi mista o mo ana shares o lai o mau ala i ele mana o te ala to tia i atu ono o tu la fono ale wha palmini al wha le blai a e fi hei whai pule e ia tu la fono te li mai nai lo i tonu i e le te tau ona i se conflict of interest to la ia o sia awa o ele te whaia tonu e a fia i mata upu fole wha ingo wha palimin lo no inga whailo wha ingo apea po le ala lea fia nga o sia hespa o whaia le tonu le o pe o masasalonga na nisi mamauna e alaina awane i ele vaenga le ofte na ilo o ia tangata ma whai unga te whaia i lalo le malo i tonu le malo le lai mau atu pe o wha se fulu lua e na wha manatu i tangata o le official palimini wa ai e te tauna e se au sia ia aina whai papea na whasiri ngia le palimio Jacinda po le tūlanga e au whai umana whatau ia wa te leo tala na whai a leo o mai le to mo le whatau le whatau watu o le e le lei al whatingonga tangata ngā ruenga a te lei o le sasi le mea ia wa e upu ia o le whamaoni i tala whai e le whai lo tala sase ia o la ulava ai le mea unu tupu nei i le lope o mai le so ma le to e ma se tofi o to ia o lana tau ma whai ale pale mia e tā ofi a wha tau rosia e ma whai ana wha waulanga ruenga ia o wha le bla le o mua nei tele taimi ana tu ua mano ia i le official parliament ia ma le tala la le na whai a Jacinda ia talu si e te o ese tala mai wha pe tele i whai tala na a pe o li poti na le mai nei isi tato vai a leo te loa au ia e o mai le so o le tūlanga wai pe o stasile o minsta vo ile sa a whatoto ina i tono le whenga malo le pal nei whai vai tau ia na winga Fai te woto ave vo ilisi portfolio le ia papro. A lope va pe mai papro le lo si tat fata la santa. Ia va vai tu langa o fai onga le ua I o e nei fai onga I se ofo pitola tamai le pe ona tu ina tu I el tanga wenga mo la to tongi ma tap safi na wai nei. Mana ia ole tu langa na le va vai tu tongi ia leva na tau na fi nau mai mo le malo a le misiam tanga le benga wa ia o le minsta fo ile o lo a fa fia fo ie isi fo ie o lai fa fa slonga ia ma le officiale o parlamento o no tala sisi e se ale tala na fai tono le taimi o le fontanga e se mena tu ia muli ane wa mo a tuai o na fai e tu se ma tu la fono ale parlamento ia la fo ile fa masino ia ia le o mo lo mo la va no la vanga le una ia lo mo ofisa nga le de o mo io a le o talia mo le la le tongi fa ya o le o te no fa mo ma fa a va pe le o talia la lu to tong pe ye se va nga fo le tono fenga pe ya lu fo lunga ma tu langa pasi ta ma jao ai le nga le lu lunga tongi mai o le mala la ye le ma se suingo o pasi ta ma ti ai tau no fa tasi le maulunga le tongi ia male alu lunga o soifua o ingo tamiti male tūlanga le pasi ia se I atum se vai ati de staimi po le atum no fenga inga o a closes on me tu se fa tau ye
Ai, ois inu o lana langi, e tā ua te lea la tōtu tongi whai a onga wao i. A le lei, le tole lea fo lea o ina wala mwhanau, o le lei fo ina le lumana i o lea tunu. Wai, le lei uma onga tangata malama lama ma. Ia o usia onga, a wai fo ili tūlanga nei tātu. Ia onga amata na amata mai. Pe ia o le babysitting, ina le tausitama ngā ruenga nei ele amana ia tele le malo, ele ia tutongi. Leo te mantua ia uia o ngā whaiwhi au i e kalesia lea na whai mai ei. I le ini tupe ma lo na vele amatanga. Te le whai tupe ia voi e kalesia. Ia whai leo a vei tupe. Ia whai vo ia. E le tutu sa tutongi o tangata le whai le malo. Mai ai le lo. O le ngā ruenga te le whai i le watuita mei tupu whio lolo a tupe au tutonua o ngā ma. Le lau wa tu whaftai le wa amatana amana ia le tongi nei whai a onga. Mai tō tele atana tangata New Zealand lo lango ina fo tūlanga le pā fufu le. E whai alau tale ele aso no fo le a onga amata. No fi whanongo longo po lan me tupu tongo le a onga amata. No wani lo whale wha pero ngā fo. Te rita te uki whai langa lu. E anele tangata i a. Te whau nei whai ai a moe le po ai e pe miti fo na o leo ta miti e pise tono le. Ele whai ngofi tono talwhia ngai fo la le mo o lato. Ia, amu ia o tō nau mo tō tului. Pol me le ua wawe o na whaatino tō langa le. O na ia whai nei fo ia o ngā nei tamaiti wale whai sol te. Ia, o le sia so wa malo lo is tamaiti a wha sol solo i wase. Ia, tonu lela ato i fo ia i le tō langa maa sani e. Yo, mapo e fo e ma ana wao. Ana le si taite i fono. Le si komi wha fo ina. Ia wale to e po pole va. I pole alte mi to strike ai fo. E so e pole alme tupu ia. O ngama whai au. Talo fai fia la ana la. Awe e se atuna. Ia o le matapula masanga i tō langa o whalitupe. Ia whalitupe pe o lefte na ia i la tō ma nga fo ima na oe whai la tō i mume o te ngā tupe o le cryptocurrency. Ia. Moni, e tu ai ngā tupe ia le o le vonta tano i ai si au wanga le no fo whai mai mani mea me tu tia fo wha pe tō mai lau tupe le e halulunga pe a tupe e halulunga mo interneti ma me wha pe na e te lewa ali tino tupe ana le ato tupe le te vai o le whala vela pe o le na tupu fo tala te le a le tano talo le cryptocurrency i o le se li na wo le 4 biliona ta la le value na wha tau tanga te tupe mo ia mauroa viu so o ngā latu mai matupe tangata. O lai whai te whare tupe nei. E le ta lia la tōni wha suinga o tupe fo wha taunga e wha ngai tupe a currency, cryptocurrency po tupe le alu lunga le internet e whai lunga o teknolosi. Awai, e le isi wha maunianga o isi tino tupe se tōngu se e le pe o whare tupe le ei nei. O lai pui e lalo tū la whono. E iei fo ia e inga na e tauna i eise ti posi o tupe e whaanganga a eise whaalawala whaafuse. O loe lava le ti posi le whai ei E 5 miliona e la o loa le mele i nei pe a fia whaisau penki nei Nusila. E tauna isa o 5 e amatai. E wha leo ia na amatai na lole so mai tupe isanga te mai taunu e whainga. E le taungo fia la. A le cryptocurrency la a saune a pia e 4 biliona le i a la te le se tupe. Ia, me la nei whaintaina tali e whalitupe. Ia, tono e nisi o whaafonga e tele ala tupe, ai o whainga. Ia, o ie le tūlanga lea au te oini au tupe pe, mai nei whailo whaasoa mai, ai whaatala no, tato le tio steni. Se mai foso e sira fia wa o tōna le, ma tō e le tupe wha, o le whaintu i wai le lava, des tupe. O pe o tupulanga ia te te atu ia ngai. Pe o leo e whataita, ia, wawa ai po e ase tūlanga pe manui ai pe laki ai pe. Pe ala ta aloi mo meu o Monopoly fo ie a laki o laki a le laki fo a le laki. Ia a tele o tupe tele pole tūlanga na o ala tua. Ala tu se lau ele pole. O te ato a le lo se lau mto te lea la fianga. Ai tele piri e tuto. Ia, o mo meo ngaluenga toi whaale ia mai lolonga ia na tutupu. Nei tangata la ia la tau whaale. Ia pio leua wawa ia tui o whaia watu i insiwa. Mtua le tutusa, mtua maola lalo ai. Le whitau i ma. O le tūlanga na iei, atonu a iei fo se si o loa fia tūlanga le se ainga Samoa.
po se ai ngam fai fa so mai tato poko le mani po ele tatano mai tato li tio in mal mai fo le tunu uma tulanga ia ai na tuaia o na mo se tonu ina tang ainga ia le o le lope o ese pe no nofo po lalo ya le wa amatana vala mai tano anga le malo yo insure ma ainga i ma pulenga nu mai pe o to tonu na fai pa o pulenga nu o le insure mal malo ele vai na so so ni malo o le insure le ava pe o lo fale insure itong cover o le insurance la vo company insure lo fale ia ava pe o le leanga o tonu na fai el pulenga nu le tu pol vale e vo la mala to sa o me la na fiti na e to lu tan no po ai se a o isa o le mele wa ya mai nei I mata punne o ma wa ina isi ainga a sau nel tanga te faila na yanga luenga ni tradies po le kamuta palama fai moli to faila fali na mai lo le tau pe se meli pe ia a watu ne fa pe I was full wafeta la fa te inga fai nga luenga ai a watu le insurance a sau le inspector le insurance fa mai ile na le lusu fa fa tau nga luenga na ale watu tanga tele lo le fai nga luenga wa ye fai o le tau yo materials a ile to tau mo fie tau me na I tau no e na fiti na ilola ia o le mela na utu wa ia nga yo isi nga luenga lona winga e to apal fo le malo e to fa tu langa ia vaenga le alena a ti di tele tu pela ulo ia wa mai ni lo ia ale chua watu male lo ia e na umale o tele tu pe alu lo ia ale ti tu pe alu fa nga luenga e fo ringa mai o le ata na lo tu la male te mile e o tele nga luenga pe e watu le tau le o fofo ina na wa umana ses pe o mai a titilo fatulanga watu lo le tau to faira luenga ai mai au insure fa mai le ai lo tau na o tau le mfaina mato watu le sila ainga na tano estas wa mfai watu lo ma offer pe a o to ia na sai ni watu lo tu pele ia ele sai ni ainga wa le fito le tai a tonu tau fo lan si sila ma lo fa ingo fa uma a wa ye ma le si ila lo le ia ingo insurance afa pe o offer mai le insure le tau nga luenga e tau na mai la tau mo me tau le scope le avo le ato le nga luenga ma le me ala na o la tau fofanga le usu fa fe ai le ibas fu ala mo busu ave il tangata le lo no winga una ave tu la fo no na mo e lo le e po la tu la to no le e pe mun a to me fa fo le mele ni to pu I kalaistit makai kura fa pe o mal tu la na ye fa tu ai e company insure na ave e tu pe fo le to fa le fa le ai e wa e se taf e la fa mai insure le titi a sa le pe o fa mai o le tau le to fa le mal ya to no van to no na to si si la ye so ni na tangata ni wa ta va to nei le me o le ele mai se le pe yo se leoni fo ile le na haru to no fa le o te le ai ya mo to a te le a fianga e a fo e to pe ye mo insure ya te le o le si mea mataulia a to nei fa tu ya ele me fa to fa le nei o le la ave o to ele me le la te ave o le la no te le fia ya I te le fia no fo I ala mo le fa ya la to no fo I uno le tu langa na ya on sa I tato wa vai po fia nga I ele tu langa fa le to no nei ai ngani ya msanga ona o le taimi ia tonu tati e sim ta po se fa wa de va yaso ia e maloa faftai faftai fo ya tato kalamena tala la walunga mo nei va yaso te mau fo fa poponga le va yaso fo tai masani e ma te fa to fa so fo mo nei tai fa so fo Your grandma, I say you set your back on fire. See that guy I'm racing green. I go, yeah. He's a man and a love machine that will shake him off in any day. Talk about hey now. I go one day.
anande, joke mo finande, joke pa wena, hena, I go one day, joke mo filo anande, joke mo finande. Sing this song, Michael DJ, I go, aye, hey, party on the night, Michael is back, I go, aye, hey, my fat one and your fat one, sitting by the fire, my fat one, choco your fat one, and I set your back on the fire. See that guy you're dressing green, I go, aye, he's a man in a love machine, we'll check him off in a name, we talk about hey now, I go one day, joke him off in a name, joke him off in a name, we talk about hey now, I go one day, joke him off in a name, joke him off in a name. TALOFA lover, Rodney Soyalo here. Keep listening to Samoa Capital Radio and stay healthy, Samoa. Le mapai o utino na
whaafianga ma si o whanga mali o la pese le Young Lovers, ia ma le pese ua whaingoina o unei tino ua vai le manongi ai ma se mea ai la upele ea ia lo whamai. Ia o whaafianga le neitei me o le tae ao su i whiwhiloi. Na fui whaapea fui vaenga le ni esa ia pese o mali tae ao. Wai ia tangata whamai. E leo ni pese ai o le tae au, pese ia o le au uli ma le fiafi leo tata me le ili leo tasi te mine o le tae au ia ele ai. E se al tangata ia manan whaafonga. E sa o au, a whape sa o au, ia whaali mai lau comments runga le tato Facebook. Ia ai, toi whaatalo whaatu le taimi o le tae au, i whaafianga, si ufonga lau mua su i whiwhiloi, o le ua te ali tu lai se fulu manatasi, i minute se fulu, ia pa ia lole tu lai se fulu manelua, whaafonga le talafou matala mai Samoa, ia ma whaafianga musika o le auli, se ia pa ia le tu lai tasi, ona mai ale o le tātou tautua ilunga le frequency le tasi, ona te si ma le tasi whaamo, le si ufonga le lau mue Wellingtone, ia ai whaao pea, ia le tautua mai Samoa, le sunga ea tā sesa ilunga o tātou ala ata, o le Facebook, ma le YouTube, se ia pa ia le tu lai tolu, i le afiafia na nei, pe ona masania ia songa fua, ma sa tofi o veasta i tasi, ia tu ina atu tātou whaasana launga i Samoa, ia awina mai ai le tu lai tasi, ia se ipa ia le tolu, i le asonga fua, ma le astofi lo nuinga e lua aso le vai aso, ia tautua mai le sunga ea tā sesa, mai Samoa e pei ona masani ai astofi ma songa fua. Ia o le halau ngā luenga nai whaile ni tai ao ia po nai fo i whaita pena ino whale whaatala watu ia pale la vea whaatai tele lava i oe sa o le leia amu ia o tau ia o mātou lea songa fua lente ene ina so malo lo ai ia o lea so malo lo nei o lea tunu o Australia ia whaatai ia lea mai watu le sunga pale la vea ia o mafuta mai Meleponi Australia whaatai tele lava ia le mafuta mai wau te ilo o le wa te leiva ia te utou i Australia ia o le wa te alsifu maritasi ia i mātou New Zealand ia manuia lava ia malolonga nei so malolo ia te utou ia i Australia whaatalofa atu whai a whinga i sila whaatai tele lava le mafuta mai tātou whaafianga so i whiwhiloi nei taimi o le tai au ia tātou e whasuiso ia atu lava whapena o le pese whaanofo file mua i fo i le tai au ia o le pese whaalongolongo o le pese vave sisiva mai ai le au fia sisiva ia ma pese fo i le wosi ia wai tanga le wosi ele isi tu la fono whapea na o le po ma whaafianga fo i le te alu e isiva e tanga i le wosi le ai o le siva le wosi so se taimi a le aso e te wosi ai o tai au po o le au auli i o le afiafi ia na taimi ale na o whaafianga na ia ma pese wosi ia ai fatalo vatu malo lava Andrea malo voi malo lava le mafuta mai nei taimi o tātou whaafianga so i filo ia tātou o le musika a lava le musika ma whaafianga ia e whaafai fie i fo i e fuanga nei asonga fua fatalo vatu ati oena tinga lue ma e mafuta mai tono fo le whainga luenga o tono fo ta avale i la tau le o ta avale lo ki mai la tau le tio i tono ta avale whaalongolongo mai ai ma lo lava le foe ni taimi o le tai au ma nei le tau lau mo ne Wellingtone ia me se fo nei pori rua le vaenga lo il tato ofisa fa sala lau va to savali vali atu i fafo te fa ala i titi mo se fulu minuti o ka se ma nei o le tau ma lu le tau lau mo nei e mo i lava o tau ma lu mai le nei tai au ia le lo o ma sani ia ma to Wellingtone le ma lu e o ia ai mo tato ia o lo fa fonga mai nisi vaenga lo langi manuia lava fuanga vaenga i Amerika Hawaii ma Amerika Samoa manuia ia sapati o toe ngol sapati sauninga fo i o sapati ate o tau le nei uli i taimi ia o tau atunu ia o mātou New Zealand nei o lasang fua nei manuia malo longa da o Australia le mafuta mai malo lava leva tātou a eva ma fia ia tu sa pele stupe a patatu ana musika ma siva mai ai ia o me pitisili na tau sorry fa
whaalalo lo toto maulunga ringo le pese na ia e whaalalo i fo lo toto maulunga ia masai tau whaalalo lalo ai fo ia le mamafa o tau maftanga na nafi ia ina i whaafiafianga na ia e te whaalusi mai ai pe te aunga tae te alu whafule la ia musikana na e te whaafu i tono le whale ma whai o ngā ruenga ia pe amatalo na tosol mo vau areo vai atua mātū le vau se i tūlou le au mo vau ia antelea o tau na mo le vau le taime ma lo la ma futa mai stala la ta mai fa la vele antu pu Australia in ai Valley Hunter Valley in New South Wales le pona pole after sultasi le ana mata no tu mtu foi ia ile la vea ile pasi le fa ponga le sa ma ni wai se tu lo fa fonga mele tinu le lita yao to se fulu la to ma ni liu fa ma ni o ma ni liu fa la ta vale le ana ma fulu le pasi le roundabout in ai Hunter Valley ia New South Wales le pona pole after sultasi le na tu pole fa la le ia o fa ponga sa fai ia o le toe taliu me le pasi mo moli ia ila to sa po ni malo po ila to ia i la to fale po ni la to fale tali malo po ni la to no foanga na fa mautu ai mo le fa ponga po ni fale tali malo po ni vai fa pena ia o le toe fo i me la le pasi to mo moli ia nisi pa ila to sa a wild fa ponga le ma fuli le pasi le roundabout o te ofo no winga fa ya sa o le ta amilo le pasi le roundabout le na mafuli le pasi ia ma wai so i fua e to a se fulu to luas fulu lima ila tau ia na wina tu fale mai ia il pona po ia o le tala la tamai la pe ona mai o le o molia nei ma molia nei le ave pasi o le pasi lea e lima se fulu vanu tau sanga le matua o le ave pasi ia o lo il fale mai o lo faitonga o lo tonga fiti ia leo fa maonia mai susu nga leo le a molia nei ia le ave pasi nei ia i molianga ia wa ave ta avale fa tamala ia le o ma wai so i fua se tu lo wale fa fonga mai le tinu ni ta yao to se fulu ma li leu il passe se pasi le Australian po a for sultasi to luas fulu lima ia la to le wa una tu fale mai mo manu anga tinga inga ia o fa manatu ni taimi ia wa fo le feo ia me se o le o malu lu ta to New Zealand nei fa yasi ma se o le wala ni taimi ia e mo ta to le ta vale lo nafa mo le veino o sama fa fo ino ta vale ainga ia fa mo pel saunga le mu ia talo fai nei ainga no pena malanga ma watu ile fai ponga ia le o stala fo le Italia ngata ainga e mai wa ia tu pe o tangata ia na malanga atu isi vaenga mo le fai ponga isi vaenga le atu nu ia po fea fo sia atu nu na malanga atu ai pe na fo inesi New Zealand ia o le toi mo molina la to no foanga ino mai le fai ponga ia le lope fa sua avale pas o te ofo foi le round about so le me milo o le pasi so le ia ale me tau atu ia pe sa faisi ma se o le wala na po il vaenga fo ina tupo le fa lave Australia talo fai na ia inga ia o na moya manu ia e sawa mala ia tia ia le la wa ma wo so i fu no fa tamala la fo ia le o ta vale ia mo tātou ia o lo feo i ta vale ma fea vea ia inga ia wha manatu la vaitain wha penei ia lo tātou saonga le mu wha au atu wha fea me pese ia au lofa atu mo o tau malawa lo mafuta mai le tātou au ranga nei ma le tautua o su wha fea si filoi mai le si ufafonga o le lau mua i Wellington le tasi o ono tesi ma le tasi wha mo ia wha pe fo i lau mai moanga lunga o tātou warata le Facebook ma le YouTube le o luas 5 minute wa te ai nei le tu lai sifu ma le tasi ia si tātou Falonglongo sina pese falonglongo le ta ya mana ya watu vesili lo loto pe aisea ya te vesili ya o ya te pola me watu vesili lo loto le ta ya pe we tau masalo salo el temora
Ai vai lama
Malo vatai ole wa to luas ful family tana tale ole tu la se ful male lua tars ful lua fa fia fianga se filoi a telefon ma tala mai Samoa ia ma fa fia fianga musika ole uli se pa ia le tu la tasi le tau tu si fonga la mo Wellington le time ole tai au ma lo lava le soifu la le ma lo fo le mai mo mai ma lo fo le fa fonga mai le tatu o tinu ia o fianga ye o to inga luenga ma fe au le nei fo yaso ia me se fo ila tau lo fewa I lungo ta vale me se fo ila tau sauni malanga pa pe na wa sauni te malanga I Samoa le nei fo yaso po le nei fo I yaso manui la fa inga malanga o le afenga I mo to ia fa pe fo ina o na wa anga ia tu malai valele ia manui fa inga malanga amu ia o na na sia tu Samoa ia I le nei yaso ia wa fo ia ta faonga malolonga ia to fo mai fo le e ta ua tele mo le mele o le tulanga le o le fai malo ta fao io ia me se ia nei atu no na fe ngai fe au mga luenga I le aso mo le soifuanga mo le olang ia tau fu na istemi lua I le tolu vai aso ia le ta fao ai ia wa mo fu se si fa siringa malosi ia to foi mai foi la ia to a mata foi le nga luenga ia wa fa pe na le fai nga luenga luatu ia Januari tau ia te se ma ele alu malo lo mata fao ia pe ele o mo se fi te iro ia te o ele na te fai nga luenga na te mo wal tu nga tu na te ro pe mo so fi lo fai nga luenga ma ia Januari tau ia se te mai te le te malo lo wa ia ini se ila tu fa pe na te le lo ia uma sani la to ia fa o fi ila to wa ta ua fo ia ele so fu malo lo ino tangata le ale ta fa fa fi tu sa voile tu polonga foi la ia ma fo fe ngai fe ia ai mo la to ia fa fasili mai later la to fa fasili mai ia ini tamani fo le tinu o fai ni la to pisini fo ia mo fa mo moli Samoa ia sa yai e mana fo le tali atu le taimi nei sa yai la to sa fa sila la to pisini ia mo fa mo moli Samoa ni so tamari le tatu tinu e Wellington sa yai la to sa fa sala la la to pisini nei ia pe te yani mo tele o to moni la to numera ia po fa o pe la to nanga ia ai ole tala sa ole na ia olo ia la to olo fa la to pisini Wellington ia ai le o to ia si o to fa so tai mai po to fa sala la sana pisini le o fa mori Samoa ia ele ngata fa tai fa ilo mai le vainga ia na tele fo la to le vala au mai tu o tato le telefoni tu e fa tai lo fa ilo mai ni so tato pa anga ia vainga le ina utari atu ia ele o to ia inisi mau tele o to mo fo ini nisi fo o la to fa ia le ngaluenga ai ta u tele le ia yo stangata fo ile le mai se tato Wellington ia to ia o kilani wa to tele le o fa pisi nisi mai la to la wina ma ave fa mori Samoa ia fa ngofia yo wan tongia ia ave ia o tato ne Wellington ia e fai o le tingi pusa I nei ia e fu la le avelunga au kilani ia ona avele Samoa ia e to tele la tamari o tato tunu o lo is fai la to pisinisi fa moli ave Samoa ia o nei Wellington o tele o toe ma tele o toe mawina po ia inisi ia atonu ayo ia ma tele o toe iloina ia e ta ua tele le o le au nanga mo tato ia wa o tato nei sa I New Zealand ia non tato no nofo ai tato te au la foi ma foi nei tato inga Samoa ia malafo ia tingi pusa o me ave so soani ai inga Samoa ia e te taula ona isi au nanga fa pena I Wellington ia e pe one fa mori ave Samoa ia pe te ane mau ele o te mau se numera ia po ila to fo ia o fa ia le nga luenga ia ta u tele wai o te mi o fainga luenga ui le va felwa le va ale va Samoa vo le ia solar from Samoa ele afe mai le va nei Wellington ia ole va sa ia sa wa mai tonga fa sa ila lo kale estete sa mai kale estete alu afe I Hastings I Napier ile wafu le Napier uma Napier fa solo ia kilani uma kilani fa so fa sa lo I Lautoka I fiti fa solo to I Suva ia to fo I Samoa ia to America Samoa ia to fa wo fu ile o tamil sanga na le lo pole mafu anga na e mafu ai ona fainga ta to nei Wellington ona ave fa moli ia ona ele afe mai ni va fo le se vanga na fa fo ie a to no ini va o lo la to o va tu sa o ia uta I nei fa sa o Samoa
Ia au tere o mai roel te minei. Ia on mātou vai te mi o whainga luenga. Ia e pole whaafenga tāfu i nao na ave o ni whaamomoli ana i ai ngai sa mo i lawa i teimi. Ona e tau lafo i lungai au kilani i ano to e alu e fu i lei sa mo. To e sfuriga minuti ana tā leo le tu la e se fulma le lua. Whaafia e fianga ni teimi o le tae ao. Ma lola whataro whatu, ma foe. Ia o le teine o le whea. Sales, la salesi o amata no mai. Ya va be foi fatu ya peti, ma non malanga peti. Ele lei tele peti, alu a peti sa moe, alu si on ainga fas to e fa one ela ele ainga o tamala. Ma vai limana ya. Le lei el melo lo talu lo tainga. Ano talu one ele ainga o lo to lua. Al melo lo talu lo ta. Alu lo ta ainga to e foi mai lo ta ainga ta tele o le ainga lo to. Ya mana tua la tātou. Ya talo va tfo ilsunga ya lata a kion. Ya talo vauso. Ma lo lava. Ya va be foi tau sole. Tamo lo tau sole. Ya mai la tau umolo mai mo mai litei mi tātou tua. Te tele lava. Ma lo lava le ma futa mai. Ya litei mi tai au. Ai si fa au tu lau tala. A sa le ya wa ili se wori na au sa mo soli ele o ai ngo te to lu fo i mai la to ai ata fisilia tu e fa mai mama o tele ya ele se e on matua vai ale na na fo le excuse pe va pe e fa pe mama o tele ai ngo fine ya mama o di ala me na na ya e fe lo mama na te mina e tu alu e fo o ai ngo fine o sa mo te ro le yo mai na fa to ai lo ne ya le mama o ina o mai New Zealand na e sa mo te tau le mau lo ai nga te tu lo le ai ngol fin yo le mele a ta to wo i sa mo se o ya si ai ngol te to lua ai ngol ta mama tina ta miti le pe peti le te le peti ese le yo fa tu ya peti le alu si ona ai nga alu le ai ngol si ona le ma vai le ya tatu to foi mai tatu ainga tu ali fta fa fifia mai le matu lua ya mo moli atu ya olingo pese mo moli atu nai mo onga ya pese tu ai ya fia ya tatu ya so life so lo tatu ma fa fonga ma lo lava le ma futa mai tatu tunu
Talofa Lava, Rodney Soyalo here. Keep listening to Samoa Capital Radio and stay healthy, Samoa. Tianga mai sunga ya tuanai matia tuna vailua ya malpese fa patu il musika le chaya to evalu minuto na tale o le tu las fu malua ya ona way swing ol tato proclame le o la fa o tu pel tato tua ya mai le la mone Wellington ya il tato office fa sala lau i nei polidua ya ona oni tuangia ia le sunga ata se sa le ala le ata tu mafuta tu ia se ipa ia le tu lai lua ia ia pe on masani ia so fu mastofi tu tu mai sa mo le se ata se sa ia talwai on oni tu ngia ia o le ua long mai ia le ala o to ia swing ta tu proclame ia lo no wingo le ata tu mafuta tu se ipa ia le tu lai lua i lungo ta tu Facebook mo YouTube ia on ta tu fa to fa le pe ata le tu lai lua ia ai ma lo lava le fa fo mai ia il tatu atu malo fo mai mo mai malo nga lu ma lo ta puai le ala vala nga lu nga na fe nei taimi
ia na whaamaloa tu nei taimi. Ia whaafonga mai pia i tātou whaafiafianga o leo o toi 5 minuti o na tālea o le tū la e se fulmai lua. Bye.
TALOFA lava o telefou a le si ufongo le laumua mai I Wellington o le tala muamua. E kuata miliona tā la le a whai o pōnesi o le tongi ua whaia le pūlenga o awara te tele New Zealand le waka kotahi mō ana tangata whai ngā luenga. Ta ua I le ripoti e whapea o le vaenga tele o le seleni na maua le tangata e au pito le lei ma mawurulunga o la tau te tongi whaatusa I e maua lalo le fua o te tongi. Peitai, e le tai o na whaatusa lia pōnesi nei a le waka kotahi I pōnesi wha le tausanga a le au whai ngā luenga le ACC le e tusa maleono miliona tā la le whaita wā whai. Ai o isi vaenga o le au whai ngā luenga le mālo ua tele a ina le aini pōnesi e tue maua e tangata whai ngā luenga. Ma fua lea ona oni whai unga ina I tausanga I le ima mau tele atu ina ia tāu fia ai le whai o pōnesi. O pōnesi o le pulenga o awala e tusa o le kuata na maua e tangata I laloifo o le se lau afe tā lai le tausanga o la tau tongi. Lea e au fia ai le whaas 4% o lau whai ngā luenga a lea fo I whaala potu tonga a le mālo. E whaatusa lea I le lua vai tolu o le tupe e lua se lau whaas 4 no afe tā la lea na maua e le whaas 4% o tangata whai ngā luenga e le vao le se lau ma le se lau limas 4 afe tā lai le tausanga o la tau tongi. O pōnesi e tangata whai ngā luenga I le vāle se lau male ono afe, ma le se lau vāle sifuru ma le wha afe tā la, I o lātou tongi I le tausanga, e le vāle o le afe lima se lau, tonu afe, ma le lima afe tā la. Ai e iai le tangata whai ngā luenga, e si lia I le lua sifuru ma le wha afe tā la lona te tongi I le tausanga, e tonu afe tā la lana pōl nesi na maua. Whaalia fōi e se furu ma le vālu la whainga, o tangata whai ngā luenga a le waka kotahi e le wā o le se lau whaas furu I wā awhi tā la, ma le lua se lau se furu lima awhi tā la ia o la tūri tongi I le tausanga,
mai na maua fo ia la tau ponesi i le nei tau sanga. O le a whaawau le vai aso nei ia te tee ma tau fia ngā ruenga whaia onga wa onga maurulunga i tu tono New Zealand, ona e leo talia le societe o whaia onga ia le ofa o pito lata mai a le matanga ruenga wa onga e tu sai o la tau tu tongi. Whailoa mai le societe o whaia onga moa onga maurulunga le PPTA e whapea sa fulisia le manatu sui awai ina ia te ena le ofa le matanga ruenga lea au fiai ni si tanga se tolu o de tongi i de tonu o le lua tau sanga o lumanai nei, wha au popo i ai ma se pei meni wha abitoa e tai wha afe lima se lautala a le whaia onga. Wha alia mai e le sui bele estene o le PPTA o Chris Amber Gromby o le mana o whaia onga ina ia sa idia pēr se isi ofa e siri atu e wha amalia ina ai le mana o le vasenga o whaia onga. O le vai aso na tenei e pei ona whaafonga iai, na talia ai alo ia le societe o whaia onga wa onga la iti po primary teachers, ia le mata upo e tusa o la tau tongi, ma whaamuta ai ia le toi whaia o ni te te a whaia onga. O le ofa ua whaamaria ina ai le wasenga o whaia onga moa onga la iti, e fōringa tu tusa lava ma le ofa lea ua te lea ma te ena e whaia onga o kolisi ma onga maurulunga, e tu sai o la tau de tongi. O lona winga la, o le a wha waupea, o na whaia te te a whaia onga wa onga maururunga e a mata atu i le nei vai aso. E iei se rapata inga whala wai tele, ua tu uina mai nei le ofiso le leo mo le mamaru le tunu, e winga i se fesota inga tau wha se po o se scam, e wha o ngā ina ai le text i lungo fesota inga tele vavave wha te konolosi. O le nei fesota inga tau whaase se, o lo tau mawhai e una ia ai ia tangata la tau te whaitau ai, ina ia o omi pe kiliki ia se link, e tali fo linga i le upenga o fesota inga alo ia, ale matanga ruenga o leo a New Zealand. Pei taila i se li poti tusia mai le ofiso leo, na la tau whailo mai ai, o se whainga tau whaase se, ia le nei fesota inga i le text, mai whautua ina te kata umala tau te mawaina ina ia aua le whaau ngā ina pē tali i ai. O loo whaama mawhaina mai e leo e te tau ona sila fia le mamaru le tunu e le nofo lava le ofisa le leo te i ua whesa o tai e tu fua ia te oe e awala i se text. O loo whautua ina hoi te kata uma e ono mawaina lea whe au tau whaavalea i lunga ala tau telefoni ina ia li poti vaveatu i le ofisa e whea ngai masu e suenga o mata upu whapenei i le matanga ruenga o mata upu tau loto i whale po le Department of Internal Affairs. O le vai asa o mwae sa whautua ina ia le matanga ruenga le nei i la tau o lo whaia i ni whainga tau whaase se i lunga o whesota inga tele vavave ina i tau fia ia whainga sori tu la whono ua tō tele tangata e a wha ina ai. O lo whaawau pēsu e suenga leo i le mafuanga le whaalawelawe i le Paulus Freile, lea na mali waise tangata i le nuu o Portiki i le tūmano le Bay of Plenty. Ai o leo whaailoa mai i leo e whaapea o le ngol tangata na maliu o Stephen Roa Tayatini e fast fururi matausanga le matua na maliu ai lea whaalawelawe i le whale o se ainga i le awala o le St. John Street, petusa o le tūlas fultasi i le pō. E taunu atu i ai leo i le mea na ripotia mai ai le whaalawelawe ma maua ai le o maniu o a whaina i ni manuanga tu ngā. Mai e ui ina sa whaia i ai tau mawhainga so mua mo le lawe ina o lona soifua ai na maliwa i lava o ia. I seisi whaalawelawe na pō i au ki lani na tā whia ai mo tonga whitinga i le whale mai si te ngāta na manua i se puru whana i le ai o manu kau. E taunu atu le leo i le mea na ripotia mai ai nei whaalawelawe, e le i maua ai le tangata no manua, ai beitai na maua muli ane, ma awina atua i loa i le whale mai. O stasil nei o whaalawelawe, e a awhia ia o penga malosi, sa ali eri mai te tonu au kilani i le whaeunga le vai aso, e a awhia ini whale se lua e whaapea na tawhanai nisi i le pō le aso tō nai. I le taimi nei, o loo wha wau pēo na so sofa e ta vale tangata ngā oi i a pāpui pui po Barrier Arms o le pākau ta vale le whale mai Middle Moa
ui ina iai ni pui ngā fau tau saonga le mo ua whaia iai i lea car park. Whaailoa mai le mtanga ruenga le soifua maalo loina, le te whatuora, e se furu walu la whaio ta vale na ta lepe tangata, ai ngā oi mea tō tino na iai le tonu, ai onisi whaio ta vale na ngā oi ai mai le car park le nei, o le whale mai middle moa, taru mai le amatanga o le nei tau sanga. Whaailoa mai hoi e sui o le whale mai middle moa, ua whaalima nei ona ta soa e ta amale i a Barrier Arms i le taimi e sola ai mai le ka pākale nei. Na ia ta ua e taruai e pei e me mei i a pāpui nei po Barrier Arms e titi i a se tūlanga whaatama iai i ia i tu a inga o whaalawe lave. E se furu toru la whaio la whainga luenga o le puinga po security guard e la tau te leo ina i a le pākale nei i miro moa ai masani ona totele pe a masalomia le ono tūla i mai ai ni whaavitauli e pei o le ngau i ai o taavale a tangata e o atu i le whale mai. O le vaeso nei, o le a taunu mai ai i New Zealand nei i a vaenga o tino maliu o le sili atu i le selau o Maori ma tangata o Moriori mai i le atunu o Siamani. O ia vaenga e au fiai i a meo toi moko e ono i a po o ulu o tangata Maori e tai moko se itulou ma le ios frulima o a wivi ma pona ivi o tangata Maori whapea ai ma tangata Moriori i a sa te wina ma whaalia i le tonu o whale mātaanga te tele fitu i Siamani e au fiai i a le Stuttgart State Museum ma le George August University i Cottingen. O ia ivi ma vaenga o tangata Maori ma Moriori o uma ona tau au ina mai alo ia i le malo New Zealand e ni sauninga whaapitoa sa whaiai Siamani le masino me whapea ma le amatanga o le masina le nei o uni. Mai o le aso lulu la o le vai aso nei o le a whaiai i le sauninga pofiri i le te papa i Wellingtone e te lia alo i a i le toe whaafo i mai i whanua o ia mea tō tino o New Zealand. Whailo mai e le whaatonu o mata aupu tau Maori i le whale mātaanga o le te papa o Dr. Arapata e le i whaingo fie le ngā ruenga ma tau mo whainga ina ia toe whaafo i mai i New Zealand i a tūpuna nei. Ai ua pine ai ia le tūlanga le lei ma le malosi o sotanga a New Zealand ma Siamani. E mata upu tau upu whai o malo o na nafi le ana whalawa i tele mai ai ia le whainga whaavae a le partia le Greens e a awhi ai le tū tau i la whonga tutongi mo tupe maua tangata. Whaingo ina le nei whainga whaavae a le Greens o le Income Guarantee mai na whaalia e ona tai so whaatasi a Marama Davidson ma James Shaw. O le whaamoe moe au tū o le lato whainga le nei ina ia mauti noa e le lalo ifo le tolu se lau valus fulima ta lai le vai aso ia le tupe mama a le tangata e tōtasi pe a umana tutongi ana la whonga. Na o la ua whaalia o le a tutongi ma whaatupe le nei Paul Kalame i la whonga tutongi e tangata e mawurunga la tō tupe maua. Whaapea i fo i ma la whonga pisnisi ma whaala potpotonga tu ma oti po o trusts. Sa ta uai e se tasi o taitai o le Greens o Marama Davidson o le lato Paul Kalame le nei e mauti nolava o le a o ai le fitus lau fitus furuta la le tupe maua se urungali i le vai aso ai mo matua te totasi e fitus lau tolu lima ta la i le vai aso. O swinga o le whainga o la whonga tutongi e pe ona whaatula i mai i le nei whainga whaavai a le partia le Greens o le a o fia i le fuafou e fast food 5% o la whonga tutongi e tangata e silia i se lau valus furu aveta la tau tupe maua i le tausanga ma le lua ma le ava pasene o se la whonga whaapitoa e ta ua o le wealth tax mo a seta ma mea tō tino a le au mau mea. Ai o tangata uma e la loifo le se lau luas furu 5 aveta la o la tau tutongi maua i le tausanga o le ala ititi le la tau la whonga e tutongi ma e se furu afe foita la o le a tūsau noa e le aise la whonga e tutongi ai se ia vanga na ua siri atu i le se furu afe. O le nei whainga whaavai tau la whonga le Greens o se vaenga o le la tau hoi fuafuanga mo le wha mutaina o le motiva po o le Ending Poverty Plan lea o le a ono whaititi ai la whonga tutongi a tangata whainga luenga i le vals furuono ta la ma le luas furuono ta la i le vai aso
mo le tusa o le tolu, tesi ma le fitu miliona o tangata o le tunuu. E se whaalinga tusia mai le minister tupe ia Grant Robertson sa ia whaalia mai ai ua le o toe ma Maus Daimi o na whailo mai lea o le whainga whaavai taulafonga a le parti a le Labour ina ia sila fi ai e le au palota a o alo pe lo a o loma ai i le alo atu i le palo tele ia o ki topa. Ta ua fo i Robertson o le tala utu o le tupe mo le tausanga ua savalia nei o lo a fi ai le fuafuanga mo le fua o pito mau lunga o la fonga tutongi e tolus fruivo pasene e le tongi whaalapo tonga tuma o tipo o trusts ina ia tau tala whea ngai ai le fua o la fonga tutongi mo te ngata uma. O le tauna unga o se suasu enga fau o manatu malangona o la au palota, wātangi ai leo no mawhai lea le partia le National ma le partia le Act o no la whaavaina i a leisi whainga malo e so ai e New Zealand. O le tauna unga o le suasu enga le nei sa whaafoina le Taxpayers Union ma le Kuria na tūlai mai ai le National i le tolu lima tesi ma le fitu pasene o le tūlanga langolangoina le au palota. Whaatusa i le tolus furulua tesi ma le iu pasene mo le partia le Labour, ma le partia le Act, e le aise swinga i le furulua tesi ma le fitu pasene. Sa mai tau ina fo i le neisu e suenga le wha popo ina o le lua tesi ma le fitu pasene o le tu langa lango ina o le partia le Greens, le au tūlai mai ai i le iwa tesi ma le fitu pasene, ai o le partia Maori e tolu ma le afu pasene, ma le New Zealand First, e te si maleono pasene. A whai le aise swinga ino fua wha ai tū malo o lono inga o le National e le aise swinga ino no fua e fast fruono ai o le Labour ua pa uno fua e lua matula i mai le fast fruono o la tō no fua o le partia le Act e se fruono no fua a o le Greens ua wha au popo no fua e tolu ma o i le se fruono o la tō no fua ai o le partia Maori ua pa ule no fua e tasi tula i mai le whāna fua e tu sa i o le taunu unga o le nei foi suenga. O lo tu mau peo na mawalunga i a Chris Hopkins i le manatu o le au palota, mo le tangata e anga waa, mo le tofi pāle mia o le tunuu. I se tala mai le Pasifika o le taunu unga o le palota whaapitoa le referendum a tangata o le motu o Bougainville ua whailo mai o le a le tala noa ina i le tau o fianga o lo whaanga solo i teimi nei e le pāle mene o Papua New Guinea. Whaelo mai e whapea i ai waenga wha popo wha ale tū la fono e mana o mia o na whaatino mua a o le itala no ina le mata aupule nei e le pāle mene o le tunuu. O le tausanga e luafis fruiva sa whai ai le pālota wha apitoa le nei a tangata o le motu o Bougainville ma vesilingi ai le mata aupue winga i se malo tū maoti mai o le wha ai unga e toi titi lava a fulisia a toa tangata o le motu e langolangoina ma ioina le avele o Bougainville ma atu nuu tu maoti. Ta ua mai lai whapea o le aso lua o le vai aso nei, o le awha yeise sānuanga i le pāle mene le minsta mo mata upu tau le motu o Bougainville e tusa o le mata upu le nei ato ai ma le teimi tonu o le a ilo inai e le pāle mene o Papua New Guinea. O le motu o Bougainville e pe on le si le fia e le vao Papua New Guinea ma le itulangi i mātu sifo o le atu solo mona. Ia o le whai unga le nā o TALOFA. Fatalofa tu seisi whaopoponga le neo tātou talafou mai Samoa o se mai ei whafonga. O le whai unga le vai ason tēnei na tu alo ia i nā tua i le malo Amerika e tawala maila na komisina i Samoa. Le se leni e lima se lau totus fululua afe ono se lau malevalu tā la fast food totus sene a ngā il whaalapoputonga le kalesia se fitu e fsosoani mo teimi o poponga. Le ufa ngoi no le Adra Samoa. E fsosoani atua i a inga lima vai o tangata i eimana o ngā tu mau le soifua o a inga na iaia a fianga mai swinga o ngongo le tau. E maise leu na i o porkalame mo i la toi lima vai
E ati na e ni pisinesi po on whaangai o ina mwai se leni, e pei o whaatoanga ma metau lima, a e whapea fo ini polo keti mol manuio ni tū malo, whata se mania o onga e saunga le mwai tangata, mai teimi o malawhaale nā tura. O mafua anga ina whaali al komisina o malo Amerika i Samoa, e lātou te langolango ina wha wau e pe laval whaala po pitonga le adra, e a wala to e nisi o na fiso swani, e peo na ia toe fōa ina mai ei lea se leni, e lima se lau tous fulua feon se lau malivalu tā la fast food tous sene Amerika. E si lia maletasi le miliona tā la Samoa pe a wha li liwina, ma o lea fiso swani, e te tau o na mawalo na wha so ina i tupe po reporti, e le lima tau sanga pe o na wha tūlanga mai ai. O Port Kalame fiso swani tau se leni ia le malo Amerika mo atunu e se fulmale lua le Pasifika, le au fia isa moi lalo o le Port Kalame le adra, vata sei maisi atunu e au fia iai Micronesia, Fiti, Kiribati, Nauru, Palau, Papua New Guinea, Marshall Islands, le atu Solomona o Tonga Tuvalu ma Vanuatu, e au fia i ma Samoa. Na toe wha amanatu le komisina le malo Amerika i Samoa, le wha awo peo lana fiso swani le nei, mo ia tunu e se fulmale lua le Pasifika, a ngai i tangata maftia ma lima mai vai. O se tasi o tamali o le atunu watu i natu ye le malo se wha ea, e wha ta ua ma wha amanatu i nai pea lana tautua mo le atunu, e alele i se pine tau walo wa wha ingoina, o le polo inga whaapa anga Samoa. O a whaamtalaine se pepo o whaamtalanga mai le official palemia, o le whaelonga tau loa le nei, wa tu ina tuai le whaea ia ilantou na whaisa o whanga mawa e mole malo, ai meise o ntangata le soifuanga ma le anga nu o Samoa, e le ngata o tūlanga wha le atunu, mole vaha i whafo e au fiai, ma ilantou olo a vea pea, pesa a vea ma wha aurulunga oni mantanga luenga, Boni wha la popitonga i le atunu, pesa a vea fo i mataitai ma sui o le malo Samoa, i atunu i fafo po oni wha la popitonga i fafo ato Samoa. O le fionga i atua tanga loa for sa i tu Joanne and Dale, o se tamali i walola na tautua i Samoa e ala lele a wina atua wha nau mailo na fio anga i potasi whale a lili, mo ngā ruenga wha avai teimi i ni usila ma Australia. Wa fitus fruonto sanga le matuolo na soifua mai le afio anga o potasi whane a lili. Ma o se tasi o tamali i tausi a inga, tausi i tūmalo, ai o se whai business i foi. O tuatanga loa sa a vea mapula le whalolo ne le soni, mai le tausanga e a whiwa se lau wono se fulmaliva, se i o mai le a whiwa se lau fitu se fulmaliva. O le a whiwa se lau fitu se fulmaliva, na a vea i o ia mapula le whalolo mo lesi Samoa, se o le tausanga a whiwa se lau valus fulmaliva. O se tamali na ia a mata whaavainu fo ili whalitan malo le sina lei, mai le a whiwa se lau iwa se fulmale wha. Sa taula mua i le whaavainu le atina e o potasi, le whaingoina o le Potasi Development Trust, e ala le whainga pa anga manisio kompania tunu i whafo, na maua ia wanoa whainga luenga whaavaitemi, a tupulanga o lona a fio anga, ai nei e te tala fo i male a wanoa, e nisio tupulanga mai isi a fio anga e au fia i masawai. Sa ia whaavaina fo i le ainga folawa Samoa i le tasiva valuono, maul tu whaatasinga o mai o lana tautua, wa manatu e le whainga malo e tu inatu lo i eile whaaya e a tau waloa, e amana i ailo na sao mo Samoa. O tuatanga loa, o lo avea nei o ia mataitei fono, o le whaalapo pitonga, o le whaataua le ola. O le whaai unga le vaiason te nei, na whailo e tuele fionga le sui whongwhitalai o le fono o whaitula fono a Samoa, le fionga awa pa au mulipola alo i tafua mulipola, e nisi o le au malanga o sui o le palemene o Australia, e le moto to filau eti ala sana i muli no. O le au malanga le neina taita ina mai le sunga ya Mr. Luke Gosling. O le sui o se fono o le palemene Australia, a o le taita fono fo le komiti tu mau wha palemene mo ati na e wha i tūlangi, ati na ese ma whela ua inga le fo i malo. Whaatase ma le sui o se fono o le palemene, a o le sui te fono fo le komiti tu mau tu whaatase wha palemene Australia,
Mo fe whaatau wa inga matupu teu whaafainga wenga. Na wai whaatase mal komisino malo Australia i Samoa le te maitaia Emily Luck. Ona o le whaamoe au tu o le whainga malanga, o le asia le mamate i tu whainga tau whi malanga inga, o ngā ruenga na fausia le te miwa tua nai i lano Port Kalame fsoa swania le fo i malo, mo whaalewe lawe whaale nā tura a ti nae ese whaaitu langi. O le neia se singa o se fsoa swani sa i di linga le komiti, ia fianga ia lia e mai ona o swinga o ngongo le tau. O le avava ai fo i le tūlanga o le afianga ngō fio sa mo i whaalewe lawe whaale nā tura, ma silai ini awala tala whiangai, e whaale leia ma wha malo sielo na tali atu ia a fianga, e ala ia ti nai o le a whaata a te tia mole luma nai. Na sau no le fionga le suifong talai au pa au, o se ava no foi, e wha manatu e le anto ango le 5 le lua tau sanga, talu na wha avaina le so tanga wha demokrasi le vao ma loe lua, ia Australia ma Samoa. E le mai ai o le whailua inga, na whātou te e loa se ase singa le au malanga le mauta whono le antunu, ma wha mautui nai le talitununga le au sia leo le ngā ruenga o vaenga au tū sa tuli loa le malo Samoa ina ia whātou na wina. Ai maise o lona whausanga i se tūlanga whaona pō nei, le ua le lei ato toa mō wha moe ngom tā whaioi whaatino le pāne mene. Na sau no le fionga le sui whongfitalai, e mo moli le anga whaaftai le malo Australia, e taua latu i le au malanga, molo na sao tā ua mo le lango leo le wha waupea, e le ngato le atina ino le malo ma le pale mene, ai whapea fo i le tomai wha asoa, e lango e le atina ino le tomai o suyu sufono, ma le au whainga ruenga le pale mene o Samoa. Wa te ena le whaamesinonga le talo sanga le mai whaioso sione, e ne ia tolu po ai le lawina o lona whaasalanga, se ia mai a whafonga lana talo sanga toi iloilo, le ua mai atu inatu i luma o le whaamesinonga. Pe ana sila fia o le foi te mali o le atunu, o lo mo lia whaatasi ma le sunga ma lele paulo, e sori ngā tū la fono, o le awai whaatasi le tau pulpule ngai whao o le maliu i le sa a vea mua mapare mi o le atunu. Whaatasi ma le sa a vea foi ma komisina o mtanga luenga o leo, ia fui awa ili Aikin Kyle. O le aso whareile o le vaiaso le nei, o le alawi na i le whaai unga o whaamsinonga i la ua ia, mai i le whaai unga sa whaatu langa mua, ua whaamao nia mō lianga e whaasanga ia i la ua. O tala ia mai sa mōman wia fo ili nei aso le tātu tino, soi foia. Solo yai le fanga ngarkuku. Ona maoka e ku yai le sala kuku ma le sala koko. Asulu yai le pangoka wola. O le fioanga lea o sa asomua mai ngai lua. Le kausinga le fikalaiga ku ma loko wa inga sa ku. Le fale lua ku la fale ya mango ma fa wangali. Li o fonga le la kaua. U kai le u ma fale kolu. Kawia inga ye whakaka, i muni vai ma mauka kofinga. Kawia inga ye whakaka, i panalaua ma lewa suifua. Kawia inga ye whapopo e le vai makawhia. Ai a kalele le ku, i malia ma vai koe lau. Samoa, and say if I
O tō whinga a Samoa, ia manani vaenga o tātou wha whianga, ia I le tautua na wana leo si whonga la mua Wellington, ia ina umai atu I fōi tala mai Samoa, ma tala fōu mai si whonga la mua, ia o lea ua tūle mea tātou taimi, wa samarivari atu la fōi le te o le afo le sifurulua, tō e lua sifuru ma le 1 minuti na tā leo le tū lai tasi, ia e pei ona whailo atu, ia I le taimi ua whano, o le tātou tautua o le awha ua tupea I nei le tātou ofisa I Porirua, se ia pa ia le tūlai lua, ia ona o sui ingo fōi o tātou proklame o le aso, ia ua ona ni mafuaanga, ia le maalfia, ia lea ua whaua I nei, ia pe ona masani ia songa fua mastofi, ia o le tautua mai le sunga tā sesa mai Samoa le tātou ofisa au tū, ia I lalo vaia, ia I le so lea la ua, ia I le suinga, ia lea le tātou mafuta tu pēr le tātou tautua nei, ia I le tātou ofisa whaasara lau, I Porirua se ia pa ia le tūlai lua I lungo le Facebook ma le YouTube o le tūlai tasi, ia e mai ai le tātou unanga I lungo le ala leo le tasi o ono tesi ma le tasi wha mō. Ia e toi wha talofa ma toi wha malo atu ia te oire nā ua e malo lo mai nei taimi, a wā fo I tari ngā sua ma tau mawhitanga nei mātua mātutua, ia tari fo I sua nei taimi o lea uli, ia ma wha whonga mai, ia ma mai mua mai, ia tātou wha fia ngā sui whiwhiloi, ia e iei lava le manatu, ia o lo so longa manuia fuanga mga ruenga le tātou atunu, ia me se fui le tāpo I ngā mau I mātua, ia o lo tāpo I mai tonu a inga, ia a oanga ia toi whanau I ngā ruenga mā onga o lene yaso, wha mālo le tāpo ai, mālo le onsai, mālo fo I te talo, ia ma wha mālo atu fo I lau ngā rue, lea lava lau ngā ruenga nai te whaile teimini nei, a le o tono whare whai ngā ruenga, o te tonu fo I ia o a inga, mālo lava le tāpena pena, ia le tapena ina o mauta malawa, ea wa foi ia ma whanawhana le ia la ia o nei o tātou matua tausi, ia o lea ua amata tātou le tau malulu. Whawhiawhianga so I whiloi leo toi 2 minute, o le tāle o le tasi e le si whonga le lau mua I Wellington. Ina ia e fo I mai so o to e te patasi.
Le whawhianga malisunga i
tau fi fa Sofia ia ma le pese ia e tu yo o tafa ia ia ai te lo o tanga te tu yo o tafa pe a mo i pu nga fa mai ma upo le pese tu ai pe tala la lang ia tu ai pe la tu la fa yu tala ai ola fia wa te ke ia ola fia o ia ia ma tau si se wa inga se to lu ma se fa na a u te hano fu i tala va nga fa ia oi e fa ia fa mai mal fa fini fa ia nga se ia fa fia le tai me ole uli le tau tu ati fonga la muan ma na fa fia nga ia a o fia nga i fo i tatu wa tenu va nga le Australia i malo longo la to aso malo lo le nei ia a o tatu ni usila mai se tunu o la langi ia o le lato aso sapati le nei ia o tatu la va ni usila o le aso ngafua ia le fo mafuta mai le to tele ia mai ngā luenga le nei taimi ia mai se fo i tari ngā sua ma tau maftanga nei matua tausi i tonu mauta malawa ia fa pe fo inisi no fuanga ia o lo mafuta mfa longo mai ai ma mai mo mai ai nisi o nei matua ia a fianga ia fo i tonga fitinga e ngata i tonu mauta ngase ia o mauta fo i o tangata matua ia o lo tausia fa pito ai ia nisi o matua ia malo lava fa malo fo ia ila to lo ngā lue ia i ngā luenga ia i whalo tangata mātua ma lo lava le ngā lulue ma le wha maoni ia ma sose au unanga lava o lo ngā lulue ai ia i meise lava le tātou atinu ta māmatina ma lo lava ngā lulue wha maoni ia i le whainga fo i o nei mātua ia i no whaanga o lo wha anofo e se ai lātou ia ai mo lātou ia o lo ngā lulue ma lo lava le tau atai ma lo le foe le nei taimi o le uli ia wha pia fo i nai alu sau whangotanga manuia whainga whaiva o le mana ia le tau te riro i le sami po o le lei ia le taimi o le whangotanga ia ai a whape o nasa o fia se whaiva le nei taimi ia manuia la fo ia mawai po o i leo malulu a leo mai tau atu fo i tātou Wellington ia o leo ua whailau fo isi tau malulu le nei taimi ia mo i tātou ia ai malo lava whaaftai tele la fo i le mafuta mai i le tātou auranga ia mai se fo i lātou lo tāpua ia pea ia whaiva alo filima o le au whainga luenga ma le tautua ale si fonga lau mue Wellington ia wai mori atu fo i wha malo ia i la tōro wha longo me wha ngā mei pēr tātou tautua wai oi ea mātou tautua ia i pēr wha pēr e leini si e wha longo mai ia ma wha fonga mai i tātou tautua ia pēr mai mua mai fo i lungo le tātou Facebook malo lava wha te tele lava fo i ia le mai mo mai ia wha o te pēr wha fia fianga leo toi sifuru tolu minute ona tā leo le tasi ona mai a leo le tātou tautua i le ala leo, le tasi ono tesi ma le tasi whamo ia e tātou whao pe lungo le Facebook ma le YouTube se i pa ia le tūlai lua ia i le au li nei. Nisi roki soa. So ia le tau tūlei. Samoa wasua le tai, watafetele mai, Jerusalem afo, ualata lata mai, ngalue matau mafai, be ete sao iai, ya Yesu ole alofa fua mai. Se fainga lena e fina ngalo ia Yesu Savale mafa ailoa Lo wola le ato atoa Ya Yesu e alofa fua mai So ia le tau too late pa u Ele o se fainga lena e fina ngalo ia Yesu Savale mafa ailoa Lo wola le ato atoa Ya Yesu e alofa fua mai
ia e tutu maru. Awa e te popole I tala, tangata fautua leanga, fai mai o oe sapoto a ua e toe vale a lava, satani le na ua sau, li liu lo mafafau, usoe ia e tutu maru. Tatalo iso o se aso, ta watu wa wanga sala ia Yesu ia whaamangano, e tali ilo manao, e tali ilau tatalo, usoe lo wola ne ifano. Mafuta ilau tatalo, tatalo iso o se aso, ta watu wa wanga sala ia Yesu ia whaamangano, e tali ilo manao, e tali ilau tatalo, usoe lo wola ne ifano. Ia male whanono foi, ia mal vai alofa foi, ia I nisio I pitonu o kilani, ia wale asalawa se aso male a mai o reporti, ma vai atu foi lungo a la televise. Ia I le tulanga foi le whaongaina o penga malosi, ia po whana se tulou, ia ma whaongai ta whana I whale o ainga I na I pitonu o manukau, ma manu reua, ma vaenga umala whape, vai si vaenga na o kilani sa. Talo fai nei ainga o loo lata ni nei vaenga no nofo I nei ia fale no nofo ia na ia tangata ia o nisi o ainga pe fate ia foi lelele e le papa le falongo I fora e ta fana atu ti o ata o lata u fale ia o kilani ia palale mafu anga ia to inga e ta siala ta ita mai tau I to inga mafu anga ia lei ona mafu vaenga po ni kengi po ni faongaina o le malo se fuala ufa saina wa tasina mai ngai mafu ai ona a faongaina e nei tangata ia a upenga malosi ia fana ma vai va pe ia to titi ale misi se aso male ta falongo atu mai fo ilungo news mata atu ia ele polenga ona inisio ainga fo ile fate ia ile falongo io ni pulu e tau I tio ata o lato fale talo fai ia awa ana fa pe o ia tau te langona umala ngona le fefe pe fa pe o lea e a fiani tato fale vai nga fa pe ia tasi ala mafu anga me va pe ia mo meu kengi mo meu fala au fasaina le fa ngaina le mafu ai ia vai nga fa pe ia talo sia ia initial tato tunu o la fo ia vai nga o kilani ia mana ia le su se no fuanga fo le sa honga le mu mai le tala noa se si male watu ale pulu fo le fana atu se itulo ia ma fa ina ia nei fana ai le lo ma fuanga ia awa ole tulanga tonu na male vai nga sa ole na le mai tau atu ia ole to titile asa se aso male vai nga fa pe o tupu mai le pitonu o kilani ai misi ale vai nga le tu saute o kilani ia ole a fianga ia mol fangaina e po ni tupulanga le o ta vale mata fana se tu lo fale ai tio ata fale ai taru si ia vave ona mo leo ia to nga tanga fa pe ia fa ina se so I fu sis ia e ma lo lava ia il tato watunu le fa fonga mai e o to 5 minute ia ona tale o le tu la e lima ia e lima I se vai lo tato o le lima le fiafi ia e me le tupu ia ale o wa atu ngol tato Facebook o le fo amata ona nga solo mai le wali ia le au faaleanga Facebook mo le au faaleanga YouTube ia o le afua o tou ia o le poloka tu o tou
Vave tele le tātou poloka le wali ia langa o tama ia mai isi atunu. Leo mai whaaleanga ia tātou unanga ma vaenga whapea. Ia ole afua, ia ole poloka. Ia na paham poloka. Ia ai vave tele o tātou tautuana. Ele ole asfarele nei alua iwa. Si ele mea rea tātou so le. Ia Samoa e. O mai ale tātou tautua o le nei aso. Mai lungo le tātou ala leo le tasi ono te sima le tasi wha mo. Ia ai o leo le a tātou mafuta pia se ipa ele tūra ilua lunga le Facebook mo le YouTube ono leo ua o le o whaisina pisi o leo so ia tāsesa. Ia mai Samoa. Ia o leo le a wha uanu a tuai le tātou tautua se ipa ele tūra ilua lunga le Facebook mo le YouTube. Ale la a tātou pia se lea. Mo le tuai le wha malo wha aftai fo inai matua tausi. Ia lo wha longo mai tono ai ngale nei taimi. O leo o mai al tātou tautua I lungo le ala leo. Tasi ono tesi ma le tasi wha mo. Ia lofa tere atu mo o tau ia e whaafonga mai. Ia ili tātou le tio whalangolongo. Tātou toi whero I tāo le tūlai whetu. Wha malulua tu fo I se upua. Se upu fo I ua le tau tamari I lau whaafonga mai le nei aso. Ia se vaila iei. Lean whaatu le la atale tasi ala whamai au ia la atale lima. Ia ona o mātou I ngā o. Nga ngana leu Amerika. Ona o mātou I ngā o. Ia o le afiafi nei a mātou. Ia au lewa. Toi whaminu te tāle tasi. Whaatou whaatu ia te utou I olo mafuta mai. Ia ai mo mātou I olo mafuta mai runga le Facebook ma le YouTube. Tātou eva se ipa. Ia le tūlai lua. Ia tātou pese lea. Ia ma whaatou whaatu ai. Ia ili tātou tasi ono te si ma le tasi whamo.
TALOFA lava o telefou a le si ufongo le laumua mai I Wellington o le tala mua. E kuata miliona tā la le a whai o pō nesi o te tongi ua whaia le pūlenga o awara te tele New Zealand le waka kotahi mō ana tangata whai ngā luenga. Ta ua I le ripoti e whapea o le vaenga tele o le seleni na maua le tangata au pito le lei ma maurulunga o la tau te tongi whaatusa I e maua lalo le fua o te tongi. Peitai, e le tai o na whaatusa lia pō nesi nei a le waka kotahi I pō nesi wha le tausanga ale au whai ngā luenga le ACC le e tusa maleono miliona tā la le whaita wā whai. Ai o isi vaenga o au whai ngā luenga le mālo ua tele a ina le aini pō nesi e tue maua e tangata whai ngā luenga. Ma fua lea ona oni whai unga ina I tausanga I le ima mautele atu ina ia tāo fia ai le whai au pō nesi. O ponesi o le pulenga o awala e tusa o le kuata na maua e tangata I laloifo o le se lau afe tā lai le tausanga o la tau tongi. Lea e au fia I le whaas 4% o lau whai ngā luenga a lea fo I whaala potu tonga a le mālo. E whaatusa lea I le lua vai tolu o le tupe e lua se lau whaas 4 o afe tā la lea na maua e le whaas 4% o tangata whai ngā luenga e le vao le se lau ma le se lau limas 4 afe tā lai le tausanga o la tau tongi. O ponesi e tangata whai ngā luenga I le vāo le se lau male ono afe, ma le se lau valus ful ma le wha afe tā la, I o lātou tongi I le tausanga, e le vāle o le afe lima se lau, tonu afe, ma le lima afe tā la. Ai e ia le tangata whai ngā luenga, e si lia I le luas ful ma le wha afe tā la lona te tongi I le tausanga, e tonu afe tā la lana pol nesi na maua. Wha alia fwoi e se ful ma le valu la wha inga, o tangata whai ngā luenga a le waka kotahi e le mā o le se lau whaas furu I wā whe tā la, ma le lua se lau se furu lima whe tā la ia o lātou tongi I le tausanga, mai na maua fo ia lātou ponesi I le nei tausanga. O le a whaawau le vai aso nei ia te tee ma tāo fia ngā luenga whai a onga wa onga maurulunga I te tono New Zealand, ona e le o talia le sosaiete o whai a onga ia le ofa o pito lata mai a le matanga luenga wa onga e tu sai o la tau tu tongi. Whai loa mai le sosaiete o whai a onga moa onga maurulunga le PPTA e whapea sa furisia le manatu sui a wai ina ia te ena le ofa le matanga luenga le au fiai ni si tanga se tolu o te tongi I te tonu o le lua tausanga o lumanai nei Wha au popo ia I mase pei meni wha abitoa e ta I wha afe lima se lautala a le whai a onga. Wha alia mai e le sui pele estene o le PPTA o Chris Amber Gromby o le mana o whai a onga ina ia sa idia pēr se isi ofa e siri atu e wha amalia ina I le mana o le vasenga o whai a onga. O le vai aso na tenei e pei o na whaafonga iai na talia ia lo ia le sosaiete o whai a onga wa onga la iti po primary teachers
ia le mata upu e tusa o lātou te tongi ma whaamuta ai ia le toi whai o ni te e a whai a onga. O le ofa ua whaamaria i nai le wasenga o whai a onga mo a onga laiti e fōringa te tusa lava ma le ofa lea ua te lea ma te ena e whai a onga o kolisi ma onga maurulunga e tusai o lātou te tongi. O lona winga la, o le a wha waupea o na whaia te e a whaia onga wa onga maururunga e a mata atu i le nei vai aso. E iei se rapata inga whalawa i tele, ua tu uina mai nei le ofiso le leo mo le mamaru le tunu, e winga i se fesota inga tau wha se po o se scam, e wha o ngā ina ai le text i lungo fesota inga tele vavave wha te konolosi. O le nei fesota inga tau wha se, o lo tau mawhai e una ia ai i e tangata lātou te whaitau ai, ina i o omi pe kiliki i a se link, e tali fo linga i le upenga o fesota inga alo ia, ale matanga ruenga o leo a New Zealand. Pei tai la i se li poti tusia mai le ofiso leo, na lātou whailo mai ai, o se whainga tau wha se i le nei fesota inga i le text, mai whautua ina tangata uma lātou te mawaina, ina ia aua le whaao ngā ina pē tali i ai. O loo wha mamafa ina mai le leo e le tau ona sila fia le mamaru le tunu e le nofo lava le ofisa le leo te i ua fese o tai e tufua ia te oe e awala i se text. O loo whautua ina hoi tangata uma e ono mawaina lea whea autau whaavalea i lunga ala tau telefoni ina ia li poti vaveatu i le ofisa e whea ngai masu e suenga o mata upu whapenei i le matanga ruenga o mata upu tau loto i whale po le Department of Internal Affairs. O le vai asa o mwae sa whautua ina i le matanga ruenga le nei i la tau o lo whaia i ni whainga tau whaase se i lunga o wheseo ta inga tele wavave ina i tau fia i whainga sori tu la whono ua tō tele tangata e a wha ina ai. O lo whaawau pesu e suenga leo i le mafua anga le whaala velave i le Paulus Freile lea na mali waise tangata i le nuu o Portiki i le tūmano le Bay of Plenty. Ai o leo wha ailoa mai i leo e whapea o le ngol tangata na maliu o Stephen Roa Tayatini e whaas fururi matausanga le matua na maliu ai lea whaala velave i le whale o se ainga i le awala o le St. John Street petusa o le tūlais fultasi i le pō. E taunu atu i ai leo i le mena ripotia mai ai le whaala velave ma maua ai le o maliu o a whaina i ni manuanga tu ngā. Mai e ui ina sa whaia i eitau mo whainga sosani mua mo le lawe ina o lona soifua ai na maliu ai lava o ia. I seisi whaala balawe na pō i au ki lani na tā whia ai mo tonga whitinga i le whale mai si tangata na manua i se puru whana i le ai o manu kau. E taunu atu le leo i le mea na lipo tia mai ai nei whaala balawe e le i maua ai le tangata no manua ai beitai na maua muli ane ma awina atua i loa i le whale mai. O stasil nei o whaala balawe e a whia ia o penga malosi sa ali e di mai de tonu au kilani le whae ungola vai aso e a whia ini whale se lua e wha pēna ta whanai nisi i le pō le aso tō nai. I le teimi nei, o loo wha wau pēo na so sofa e ta vale tangata ngā oi i a pāpui pui po Barrier Arms o le pākau ta vale le whale mai Middle Moa e ui ina iaini pui ngā fau taul saunga le mu ua whaia iai i lea car park. Whaailoa mai e le mitanga ruenga le soifua maaro loina, a le te whatuora, e se furu walu la whaio ta vale na ta lepe tangata, ai ngā oi mea tō tino na iai le tonu, ai o nisi whaio ta vale na ngā oi ai mai le car park le nei o le whale mai Middle Moa, taru mai le amatanga o le nei tau sanga. Whaailoa mai hoi e sui o le whale mai Middle Moa, o whaalima nei ona ta soa e ta amale i a Barrier Arms i le taimi e sola ese ai mai le ka pākale nei. Na ia ta ua e taruai e pei e me mei i a pāpui nei po Barrier Arms e titi i a se tūlanga whaatama i ai i ia i tu ai ngā whaalawe lave. E se furu toru la whaio la whainga luenga o le puinga po security guard e la tau te leo ina i a le pākale nei Middle Moa ai masani ona totele pe a masalomia leono tula i mai ai ni whaavitauli e pei o le ngau i ai o taavale a tangata e o atu i le whale mai. O le vai aso nei,
O le a tau nuu mai ai I New Zealand nei, ia vaenga o tino maliu o le sili atu I le selau o Maori, ma tangata o Moriori, mai I le atunuu o Siamani. O ia vaenga ia whiai ia meo toi moko e ono, ia po o ulu o tangata Maori e tai moko se itulou, ma le iwa sfrulima o a wivi ma pona iwi o tangata Maori, whapea ai ma tangata Moriori, ia sa te wina, ma whaalia I le tonu o whale mātaanga te tele fitu I Siamani, e au whiai ia le Stuttgart State Museum, ma le George August University I Cottingen. O ia iwi ma waenga o tangata Maori ma Moriori, ua uma o na tau au ina mai alo ia I le malo New Zealand, e ni sauninga whaapitoa sa whaiai Siamani le masina o me, whapea ma le amatanga o le masina le nei o Uni, mai o le aso lulu la o le vai aso nei, o le awhaiai ia le sauninga pofiri I le te papa I Wellingtone, e te lia alo ia I le toe whaafoi mai I whanua o ia mea tō tino o New Zealand. Whailo mai le whaatonu o mata uputau Maori I le whale mātaanga o le te papa o Dr. Arapata, e le I whaingo fie le ngā luenga matau mo whainga ina ia toe whaafoi mai I New Zealand ia tūpuna nei. Ai ua pine ai ia le tūlanga le lei ma le malosi o sotanga a New Zealand ma Siamani. E mata uputau upu whai o malo o na nafi le ana whalawa I tele mai ai ia le whainga whaavae a le partia le Greens e a awhi ai le tūtau I la whonga tutongi mo tupe maua tangata. Whaingo ina le nei whainga whaavae a le Greens o le Income Guarantee, mai na whaalia e ona tai so whaatasi a Marama Davidson ma James Shaw. O le whaamoe au tū o le lato whainga le nei, ina ia mauti noa, e le lalo ifo le tolu se lau valus fulima tā lai le vai aso, ia le tupe mama a le tangata e tōtasi, pe a umana tutongi ana la whonga. Na o la ua whaalia, o le a tutongi ma whaatupe le nei Paul Kalame, I la whonga tutongi e tangata e maua runga la tō tupe maua. Whapea I fwoi ma la whonga pisnisi, ma whaala potpotonga tū ma oti po o trusts. Sa ta uai e sitasi o taitai o le Greens o Marama Davidson, o le lato Paul Kalame le nei e mauti nolava, o le a o ai le fitu se lau fitu sfuru tā la, le tupe maua se urunga li I le vai aso, ai mo matua te tōtasi, e fitu se lau tolu lima tā la I le vai aso. O swinga o le whainga o la whonga tutongi e pe ona whaatula I mai I le nei whainga whaavai a le partia le Greens, o le a o fia I le fuafou e fast food 5% o la whonga tutongi e tangata e silia se lau valus furu ave tā la tau tupe maua I le tausanga, ma le lua ma le ava pasene, o se la whonga whaapitoa e ta ua o le wealth tax, mo a seta ma mea tō tino a le au mau mea. Ai o tangata uma e la loifo le se lau luas fulima afe tā la o la tau tongi maua I tausanga o le ala ititi le la tau la whonga e tutongi, ma e se furu afe fo I tā la o le a tūsau noa e le ai se la whonga e tutongi ai se ia vanga nā ua siri atu I le se furu afe. O le nei whainga whaavai tau la whonga le Greens o se vaenga o le la tau fo I fuafuanga mo le wha mutaina o le motiva po o le Ending Poverty Plan, lea o le a ono wha aititi ai la whonga tutongi a tangata whainga luenga I le vals furuono tā la ma le luas furuono tā la I le vai aso mo le tusa o le tolu tesi ma le fitu miliona o tangata o le tunuu. E se whaalinga tustusia mai le Minister tupe ia Grant Robertson sa ia whaalia mai ai ua le o toe ma Maus Daimi o na whailo mai lea o le whainga whaavai tau la whonga a le parti a le Labour ina ia sila fi ai e le au palota a o alo pe lo a o loma ai I le alo atu I le palo tele ia o Gitopa. Ta ua fo I Robertson o le tala utu o le tupe mo le tausanga ua savalia nei o lo a fi ai le fuafuanga mo le fua o pito mau lunga o la whonga tutongi e tolus furuiva pasene e le tongi I whaalapo tonga tuma o tipo o trusts ina ia tau tāla whea ngai ai le fua o la whonga tutongi mō te ngata uma. O le tauna unga o se suenga whau o manatu malangona o la au pālota, wātangi ai le ono mawhai lea le partia le National ma le partia le Act o no la whaavaina ia leisi whainga mālo e so ai e New Zealand. O le tauna unga o le suenga le nei sa whaafoina le Taxpayers Union ma le Courier,
na tulai mai ai le national i le tolu lima tesi ma le fitu pasene o le tu langa langoina le au palota whaatusa i le tolu sifurulua tesi ma le iu pasene mo le patia le Labour ma le patia le Act e le aise swinga i le sifurulua tesi ma le fitu pasene. Sa mai tau ina fo il nei su enga le wha au popoina o le lua tesi ma le fitu pasene o le tu langa langoina o le patia le Greens le o tu lai mai ai i le iwa tesi ma le fitu pasene ai o le patia Maori e tolu ma le afa pasene ma le New Zealand First e tesi ma le ono pasene a whai e le aise swinga ino fua wha ai tu ma lo o lono inga o le National e le aise swinga ino no fua e fast fuono ai o le Labour ua pa uno fua e lua ma tu lai mai le fast fuono o la tu no fua o le patia le Act e se fuono no fua a o le Greens ua wha au popo no fua e tolu ma o ile se fuono la tu no fua ai o le patia Maori ua pa ule no fua e tasi tu lai mai le wha no fua e tu sa i o le tau no unga o le nei foi suenga. O lo tu mau peo na mawalunga i a Chris Hopkins i le manatu o le au palota mo le tangata e ngawaa mo le tofi pale mia o le tunuu. I se tala mai le Pasifika o le taunu unga o le palota whaapitoa le referendum a tangata o le motu o Bougainville ua whailo mai o le a le tala noa ina i le tau o fianga o lo whaanga solo i teimi nei e le pale mene o Papua New Guinea. Whaelo mai e whapea i ai waenga wha au popo wha ale tu la fono e mana o mia o na wha atino mua a o le itala noa ina le mata aupule nei e le pale mene o le atunuu. O le tausanga e luafis fuiva sa wha iai le palota wha apitoa le nei a tangata o le motu o Bougainville ma vesilingi ai le mata aupue winga i se malo tu maoti mai o le wha ai unga e toi titi lava a fulisia a toa tangata o le motu e langoina ma ioina le ave leo Bougainville ma tu nuu tu maoti. Ta ua mai lai whapea o le aso lua o le vai aso nei, o le awha yeise saunuanga i le parlimene le minsta mo mata upu tau le motu o Bougainville e tusa o le mata upu le nei ato ai ma le teimi tonu o le a ilo inai e le parlimene o Papua New Guinea. O le motu o Bougainville e pe ona si le fia e le vao Papua New Guinea ma le itu langi i ma tu sifo o le atu solo mona. Ia o le whai unga le nā o Talofo. Fatalofa tu seisi whaopoponga le neo tātou talafou mai Samoa o se mai eil whaafonga. O le whai unga le vai ason tēnei na tu alo ia i nā tua i le malo Amerika e tawa le maila na komisena i Samoa. Le se leni e 5 se lau totus fululua afe ono se lau malevalu tā la fast food totus sene a ngā il whaalapoputonga le kalesia sfitu e fsoswani mo teimi o popua ngā. Le ua whai ngoi no le adra Samoa. E fsoswani atua i a inga 5 vai o tangata i eimana o ngā tū mau le soifua o a inga na iaia a fianga mei swinga o ngongo le tau. E meise leu na i o porkala me mo i la toi 5 vai. E ati na e ni pisi nesi po ni whaangai o inga mo ai se leni. E pei o whaato anga ma meto 5. A e whapea fo ini polo keti mol manuio ni tū maa lo. Whata se mania o onga e saunga le muai tangata mai teimi o malawhaale nā tura. O mafua anga i na whaali el komisina o malo Amerika i Samoa. E la tau te langolango ina wha wau e pe laval whaala puputonga le adra. E a wala toi nisi o na fiso swani. E peo na ia toe fōa ina mai ei lea se leni. E 5 se lau tos fulua fe on se lau malivalu tā la fast food tos sene Amerika. E si lia maletasi le miliona tā la Samoa pe a wha li liwina. Ma o lea fiso swani. E te tau o na mawalo na wha so ina i tupe po reporti. E le 5 tau sanga pe o na wha tūlanga mai ai. O porkala me fiso swani tau se leni i ala malo Amerika mo atunu e se furmale lua le Pasifika. Lea o fia isa mo i lalo o le porkala me le adra. Vata siai maisi atunu e au fia iai Micronesia, Fiti, Kiribati, Nauru, Palau, Papua New Guinea.
Marshall Islands, le atu Solomona o Tonga tu valu ma Vanuatu ai awhi ai ma Samoa. Na toi whaamanatu le komisina le malo Amerika i Samoa, le whaawopeo lana soaswani le nei, mo ia tunu e se fulma le lua le Pasifika, a ngai i tangata mawhitia ma lima mai vai. O se tasi o tamali o le atunu watu inatu ye le malo se whaeaea, e whata ua ma whaamanatu i nai pēla na tautua mo le atunu, e alele i se pine tau lo wa whaingoina, o le polo inga whaapāanga Samoa. O a whaamtalaine se pepo whaamtalanga mai le official palemia, o le whaelonga tau lo le nei, wa tu ina tuai le whaeaea ia ilantou na whaitau whanga mawa e mole malo, ai meisi o ntangata le soifuanga ma le anga nu o Samoa, e le ngata tūlanga wha le atunu, mo le wha i whafo e au fiai, ma ilantou olo avea pea, pēsa avea ma wha aurulunga oni matanga luenga, poni wha la poputonga i le atunu, pēsa avea fo i mataitai ma sui o le malo Samoa, i atunu i whafo po oni wha la poputonga i whafo ato Samoa. O le fionga i atua tanga loa for sa itu Joanne and Dale, o se tamali i walola na tautua i Samoa e ala lele au wina atua whanau mailo na fio anga i putasi whale a lili, mo ngā ruenga whaavai teimi i ni usila ma Australia. Wa fitus fruonto sanga le matuolo na soifua mai le fio anga o putasi whale a lili, ma o se tasi o tamali i tausi a inga, tausi i tūmalo, ai o se whai pisi ni si foi, o tuatanga loa sa avea mapulu le whalolo ne le soni, mai le tausanga ea whiwa se lau wono se fulmaliva, se i o mai le a whiwa se lau fitu se fulmaliva. O le a whiwa se lau fitu se fulmaliva, na avea i o ia mapulu le whale o loa mo lesi Samoa, se i o le tausanga ea whiwa se lau valu se fulmaliva. O se tamali i na ia a mata whaavainu fo i le whale tani māloa le sina lei, mai le a whiwa se lau iwa se fulmale whaa. Sa taula mua i le whaavainu le ati na e o potasi, le whaingoina o le Potasi Development Trust, e ala le whainga pā anga manisi o kompania tunu i whafo, na maua e awa no whainga luenga whaavai teimi, a tupulanga o lona fio anga, a nei e te tala fo i male awa noa, e nisi o tupulanga mai isi a fio anga e au fia i masawai. Sa ia whaavai na fo i le ainga folawa Samoa i le tasiva valuono, maultu whaatasinga o mai ola na tautua, wa manatu e le whainga malo e tu inatu lo i eile whaia e a tau loa, e amana i ailo na sao mo Samoa. O tuatanga loa, o lo avea nei o ia mataitei whono, o le whaalapo pitonga, o le whaataua le ola. O le whai unga le waiason te nei, na whailoa e tuele fionga le sui whongwhitalai o le whono o whaitula whono a Samoa, le fionga awa pa au mulipola alo i te fua mulipola, e nisi o le au malanga o sui o le palemene o Australia, e le moto to filau eti ala sana i muli no. O le au malanga le neina taita ina mai e le sunga ya Mr. Luke Gosling. O le sui o sa fono o le palemene Australia, a o le taita i fono fo le komiti tu mau wha palemene mo ati na e wha i tūlangi, ati na ese ma whela ua inga le fo i malo. Whaatase ma le sui o sa fono o le palemene, a o le sui te fono fo le komiti tu mau tu whaatasi wha palemene Australia, mo fe whaatau inga ma tupu teu whaawhainga wenga. Na wai whaatasi ma le komisina o le malo Australia i Samoa, le te maita ia Emily Luck. O na o le whaamoe au tu o le whainga malanga, o le asia le mamate i tu whainga tau whi malanga inga, o ngā ruenga na fausia le te miu atua nai i lano Port Kalame so swania le fo i malo, mo whaalawe whaale nā tura, a ti na ese whaai tu langi. O le nei se singa o se fisoswani sa i di linga al komiti, ia fianga ia lia e mai ona o swinga o ngonga o le tau. O le avava ai fo i le tūlanga o le a fianga ngō fio sa mo i whaalawe whaale nā tura, ma silai ini awala tala whiangai, e whaale leia ma whaamalo sielo na tali atu ia a fianga, e ala ia ti nai ia o le a whaata atitia mo le luma nai. Na sau no le fionga le sui fong talai au pa au, o se awa no foi e whaamanatu e le antoanga le 5 tau sanga, talu ona whaavaina le so tanga whaatemkarasi le vao ma loe lua,
ia Australia ma Samoa. E le mai ai o le whailoa inga, na whātou te e loa se ase singa le au malanga le mauta whono le antunu. Ma wha mautui na ile talitununga le au sia leo le ngā ruenga o vaenga au tū sa tuli loa ele malo Samoa ina ia whātou no wina. Ai maise o lona whausanga i se tūlanga whaona pō nei, le ua le lei ato toa mō wha moe moe ngom tā whaioi whaatino le pāne mene. Na sau no le fionga le sui whongfitalai, e mo moli le anga whaaftai le malo Australia, e taua latu i le au malanga, molo na sao tā ua mo le lango leo le wha waupea, e le ngato le atina ino le malo ma le pale mene, ai whapea fo i le to mai wha asoa, e lango e le atina ino le to mai o sui usufono, ma le au whai ngā ruenga le pale mene o Samoa. Wa te ena le wha amasinonga le tālo sanga le mai whai oso sione, e ne ia tolu po ai le lau wina o lona wha asalanga, se ia mai a fafonga lana tālo sanga toi iloilo, le ua mai atu inatu i luma o le wha amasinonga. Pe ana sila fia o le foi te mani o le atunu, o lo mo lia whaatasi ma le sunga ma lele paulo, e sori ngā tū la fono, o le awai whaatasi le ni tau pulpule ngai whao o le maliu i le sa a vea mua ma pāle mi o le atunu. Whaatasi ai ma le sa a vea foi ma komisina o mtanga luenga o leo, ia fui awa ili ili eikin Kyle. O le aso whareile o le vaiaso le nei, o le a lawi na i le whaai unga o whaam sinongo i la ua ia, mai i le whaai unga sa whaatu langa mua, ua whaamao nia mō lianga e whaasanga ia i la ua. O tala ia mai sa mōman wia fo ili nei aso le tātu tino, soi foia. Sao vậy? Một sao cái con cổ ngủ đấy mà. Cổ kia cái mà cổ ngủ đấy. Awa sao cái cổ ngủ đấy mà em vậy? Ôi mà qua phải lấy cổ ngủ mà đi ở đâu xuống à? Cái đó mà. Ôi cái phô à của cái cổ ngủ đi à? Ai coi mà phá em mà. Cái đó là mà đi. Ya mà đi liền. Papel e papel faca sem querer loucura. Cái rồi. Tao. Mà nó một phút, cô mà nó một phút. Nó biết cái nào cũng không xuất. Ôi. Sao mà? Ôi harus kayak gitu orang makom. Ôi harus kayak gitu orang makom. Ada lah ulah punya. Vai oi. Fa ko po harus kayak gitu orang makom. Ai oi, ako cambio vale a pero ma. Bueno, el maco mo sanga so ngauso, ese si no mal fal fiao. Que rồi, đâu có lẽ. Awa ke ka uai hes. Se so ai lo mamalo kilo kia oi ku. Awa ke ka uai hes. Ada lah ulah punya. Awa ke ka uai ha. Awa ke ka uai hes ka wa ka la fa ka ma hoi. Ngài ăn mua mua giấy à? Ủa lẽ? Ai? Ủa cái cậu quay vậy lẽ? Ngài ăn mua mua lại cái kinh ngà. Ai? Yêu là anh có phải ngà cả là cậu phạt bị. Ủa lo cái phô cái bạc cái. Cái đó đâu có cái nào vậy? Pacaria, si agua que que cau fácil. Ese no un poco el pequeño. Bueno, no hay que vamos a escoger en el info. De la one. O me a mau ka lui. Que sa hoi ka wa ku ya. Ai o que cau como ya que. Yo ka ui o le usoi. Yo é que le fa no facas. Ai ka que uso ya yo ba. Wa lo ngalan ko. La walu momo. Yo ale la ula fia ku wal fa i wa. Awa ke pisa se si uso. Ele o que le pisa o vai ku lo vai pisa o pisa fo. Ele fa vale fo me. Ele o au ye ele o sikanga kai pisa so oe. Ai ala ngo pisa ai lo ngu e ka.
ai le polis ka malo ma ko mo ai pu ako ngof ko ka be kai misa oso ni oi TALOFA misa kai misa na kalay I love me ya oh ya kong la kau ye asa kan ya ala wal mo ye na o le makwale ang ka malo so kana ka ol makwa poko e ka kau mo wal mo ke makwa o e mga kuwal fa makalangal kamar le kuangan ore e kalengal be ako e mua la kulo makwa la wal mo ke sa wa ka wa ku ya kyo ya ko wale le per mako ya la wa per mako ya afkan ya I love me malo la soy fua ya kyo el kamama kwa ya TALOFA malo la soy fua ya o fa soy fua ya sumbaya sungai fa fenganya ele ayo ke fa kau nangi ko ay nga sa fa feu le ayo ke fa malulu wa awa ke fa malulu ngai ke wa ma ya Samoa ya siara ngare nga esudio makulo ere o awe o ke kau makamu le ka waku ya ke o kamal me wo mayai e ke kawa o awo kau makamu le ka waku ya ke o kamal me wo mayai TALOFA makwale angale me ke mana awe ke faya winga nga faya ro kama ai faya me wa e lo oi ora me wa la nga soliar ma ko fa yo e masalo e o oyos kamalo ai kama o oyos kama kensiango io kera ma ko kensiango ai le alo lo mai io o ke fa mal ma ko o le ma ke feo ai ma amelia TALOFA o venga o fe ko e ma amelia wale vanga mama sang oi TALOFA o lo fai ngalo e nga fa kasi ma amelia le ayo amelia nga ma feo oi ka e fai ngalo e nga oi lo ingo wa o pele ngako oi TALOFA ya pele ngako wasawo ngi foi fa pele ngako oi vai se pele ngako ai fa fo ngi yo e fa maria ku ya ke o kama o Amelia o lo ko lo fa ai koi e ko alua ma ko Amelia o Amelia o lo ko lo fa ai koi ko mane makam pepelele fa su Masiama Pepe engoya Amelia la keki. Malay susu ya Amelia. Aolia wa mawakala wa kalay may. O ngasal wa velo imala o Amelia. Peleng ako. Yoy. Peleng ako. Wakawaso ero walo faya. Ay tau ngalo ay lau fangao. Marielo finga ngalo. Awa. Awa ngi ko ombi hamayal mga kisaya. Peleng ako. Oi. Peleng ako pupulan lang mayo fena. Marielo finga ngalo. Iya. O le address sana ka mai Amelia. O le o Amelia lo walo le o ke alu ai.
Ele so wano ingo ya Amelia. Olo wano lea. O Amelia olo ko lo fai poito. Perengako. Perengako. Sei popular nei mayo. Ko perengako. Whatever I referring o sa kangaka ay pay se pako. Perengako. Ole ala nga alo fa malulua ku mo ya ki or kama. Oi nga esa we fa malulua. Ha? Perengako. Nga esa we fa malulua. Pai o o nga sia lele. Ele o se Amelia ke unga ya ele Amelia le. O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Ya, o le whawhawe pele tautua le si ufafonga la muelunga tātou ala ata le Facebook, ma le YouTube, ma le taimi o le auli, na utoi luas fun whaminu tia na tālea o le tūla lua tāle lua, ya, na mai a fo i lea o le tātou tautua. Ya, mai le si ufafonga le laumua le taimi o le a, i le nei fo yaso, ya pe a tāle lua, ya, whamalua fo i la tau fo i masani poklame mai Samoa i le tula tasi. Ya, lea ua toe whaua tu inei le tātou tautua se i pa i le lua. Ya, wale mai moanga le tātou atinu i lungo o tātou ala ata le YouTube mo le Facebook le si fonga lau mua. Ni taimi o le auli e manatu o loo so longa manuia ya ngā luenga ma tiuti o le nei aso. Ya, mai se fo ya le mai moanga i tono ainga i loo mai moa maini manai mātua mātua. Ya, mai la tau o loo malo lo, le aso malo lo Australia le nei mai tau atu i le maa nei o le tau i Australia. Ia uftau dei fo i ma nisi o fuafuanga nisi o kalesia nai whanga soro le taimi nei. Ia lai ala tu tau sala, ia mawaenga umalam whapena, ma lo lava, ia ngā rue. Ia o isi o kalesia nai mai tau atu, ia o la tau whonotanga, ia o maftanga o ta longa, ia o whao ngai fo le so ma lo lo, ia o sei tu ta ua. Ia moa i fo i le malosi, ia ua fo tu ta pena i matanga ruenga i le aso atai au o tone i Australia, ia mo tātou Wellingtone. Ia malo le fa malo losi nei aso ia inga luenga o lo fenga yai ia ile o toe mafo ia ma nava le vaenga le sa sifia na le la le fitu se ipa ia le tolu le o nei ia ona ta pena mai fo ile o le vaenga le sifi po vaenga le amata le fitu mai ale fultasi le po na nei ia e watu fo i malesi sifi fo le tau le au amata le fultasi e manga na vai le fitu ia o mele ia fa pe ona ta pena le ala le sifi na te ta pena te se fainga luenga ai o le tu taua o le lava o le malolo, ma a lava le malolo, ia e mana ia fo i ma solonga manuia ia ngā luenga o whianga iai le aso, ia le lava le malolo, ia e tele lava a whianga i o no a whiai, ia tātou. Leo toi ruas fulua minuta tāre, ai le tūrai lua, wha a whianga le taimi, ma lo lava le mafuta mai, whatala watu ma whai, ma lo lava le mai mo mai, ia o i le motu i saut, Christete. So le tene sa Wellington alo o mo so tele ya maria pe fa pe oni ta faonga ya malolonga ya ai malo lava fa te tele lava ya le mafuta mai Talava te alo to mata alo to mai o kilang
E na wele palisunga ya sefo ma le latu lau. And I don't mean to cramp your style. And sometimes I wonder just how things happen this way. And I'm just reminiscing of that one whole night we would spend. You pick me up every morning, and I just get through with the club. I never did feel this much. I am overwhelmed, and baby, I just can't thank you enough. And I'm wondering, oh, sweet darling, what did I do to deserve you? What did I say to make your angel eyes turn my way? If only I had the world, I'll give it all to you, babe. You pick me up every morning, and I just get through with the club. I never thought that a girl can love a man this much. I am overwhelmed, and baby, I just can't thank you enough. And I'm wondering, oh, sweet darling, what did I do to deserve you? What did I say to make your angel eyes turn my way? If only I had the world, I'd give it all to you, babe. And I'm wondering, oh, sweet darling, now tell me, what did I do to deserve you? What did I say to make your angel eyes turn my way? If only I had the world, I'd give it all to you, babe. If only I had the world, I'd give it all to you, babe.
Oe, o por pese le sunga mautu atasi a suao marifalatua ya matalena sa o tu ese lo wata. Ya, te rei loa pole ale mea la rei tu ese fuole ata o le tamau le ainga pole tina o le ainga na te alu mo oi tono lau ato. Yo e mafua foi ona e tasi ale mafua anga. Te rei loa pole ale mafua anga le on tu ese le ata. Yo e te rei mafua anga. Yo ia nā te uti sila fia le tele ia mafua anga le uti whea tua. Au te lei lope inis mafua anga e mafua ai ona e ave sea le ata le tamau le ainga po tina le ainga na e pe e alu na oe. Ia wa alu o amal tina le ainga e te reta ita e tango e hulele na le ata. Ia pole mama po e whatenga foi pole mama whai poipo. A le tele o le awali ia o le au te ilo. So le. E olo na la tau ta te fiu e vai mama fai poi li mo le awali ia so. E ta te fiu e vai ata o 99 tono la tau ato e masa nina o isi awali na mala tau ato tupe voi. E ta tala ni ta te fiu e vai ata o 99 tono ato te ro plan mafuang. Ia ai na ole ngole pese tu ese lo wata ia te ro plan mafuang ale on tu ese fole ata ia ia na Samoa la tono wa mai ale tatu tau ne yaso ia pangala vale o tafia mafuta foi ama tau tua matatu mafuta le nei auli ia ona o militai me fa mai ina ile tatu tau mai si fongo le mua ia mo le nei yaso e mo mole atu ile nga fa feta tele le pa ia o le tatu tunu tatu maftanga foi ia me se foi la lango ia la fa so mai lungo la tatu Facebook mai comments mai ia o lango foi na mala so ni tatu pokalame male tautua ia ile aso male aso ia fa malulu te foi ile atoa pe se lau pasene se tautua lau fainga luenga ile aso male aso o le taimi male taimi e ia taimi se ai ia fa malulu tu ai ia i lau fa fonga mala mai moango le yaso o sala le ngana ia sala ya vala po o le ale u po le tinu ai manuia lava fuanga o te le yaso to fero i taoli tu la fitu ai mai le taimi ia mātou te whātua whāsoifua, ia le malo le tātou atinu, ia mō le nei aso. Manuia ngā luenga, ia mfuafuanga, manuia fo le tāpua inga nei mātua, ia o loo mai mō mai tono ainga, ia maso se vāenga lava o le nei lano langi. Soifuia, mai ia manuia.